O te whātara whātu le tunu ule nei tai au fōu, la son fua, la sa lua sifuru iwa o a bewi la lua awhi lua sifuru mo le whā. O le tautua amata le nei si ufonga le la mua Wellington. Ia, alo maia, o le tātou saunu ngā notu o le tai o nei, tai ta ia le sunga le tausi mata ngā luenga, Reverend te whepa i kolia, mai le ekalesia me tutisi Sāmoa ko kiwi porirua. Ia usi mai no le whaafonga. Alpai mai Sāmoa I whanunga lei tae telepea se vi inga o tātou ani I maro tātou tua. Tātou tāpua I atu I lona suapa ia. Leli ie o te vi atu I ate oe. A wasa e tō tā mai e a tiao. A ua mawai lo tō sā. Ma ua e whamtara roto mai I a tiao. Whauta o rea tua. O lo whaoratanga ia. O te whātua tua o te le whewhe. Wa o oe le riki le tua. O lo mālosi oe. Marau pese. Wa vea foi. Oe mo whaoratanga. Mare ori ori. Ma tau te utu vai mai. Nio vai puna o le whaoratanga. Nei se ia o le whaavao. Mo se la wono sipuru mane iwa le pese. O le a ma tau pese atua e dine I tae au. Ama I mea whaingo pie ma whaingata e tu maulo umana o iata ita ina ilo utama ilo utama atore alamai ile taiao o te toe papetai le wapau o malapai ngata io o le to asa o lo utama o lo utama o lo o mamanu mai ne pongisa ele mai loai pepa ai ngata ta silo umana o iata ita ina ino utama ilo utama ol paitawina o piong pa ia le tua mai le tusia le apostolo Paulo I ne kalesia I kartia wa mtau pue lima wa yu pue spuru mareono I le lua spuru mareono to pa ponga mai wa tawina o le piong pa ia le tua mai le tusia le apostolo Paulo ne kalesia I kartia lima le mtau spuru mareono le lua spuru mareono o te pai atu I o tau sāwawari I dāre anganga. Ona ne pai ane o tau o le tuina nau o le tino. A wā o le tino o tuina nau rea te te atu I le anganga. Ua tuina nau poi le anganga te te atu I le tino. Ua pete nai poi ia mea. O le mea rea tau te le pai ai mea tau te loto I ai.
Ai apa e tai ina o tau le anga. Wale no nopo o tau tu la pono. Wai lo tino po inga luenga le tino. O mea pa pe nei. O le paitaanga. O le ami o le anga. O le matai. O le ipo i tupua. O le paitonga pitu pa tau lai. O le pe itangai. O le pe misai. O le losi vale. O le lotoa. O le pina o vale. O le pe vai inga. O maasenga. O le mataua, o le onaanga, o le poula, ma isi mea whapena. O te mua i tau atu nei a te autou. Pei o nau pai atu ana mua. E pai a mea whapea. E le pai le malo le atua mo la tau tofi. A o fua o le anganga, o le alopa, o le orion, o le pile mu, o le onsai, o le matalopa, o le angalelei, o le pamaoni. O le ang manu, ma le ami o mama. E le whātu la pono ina mea whapena. A o e o ia kenisu. Ua whāsa taro ina i la tauri tino, maona mana. Maona tu ina nau. A pai wa tātou wola i le anganga. Ia tātou sāwa wali po i le anganga. Aua ne i avea i tātou maemi tamita vali. Aua ne i peru iai. Aua ne i lo sia ia pa manuia le atua ia na pionga pa ia pe ono to pa fonga mai to lau ina atu nei tae ao matango fie ia o le matua o le nei aso pe ona iai pasino tus pasino aso le nei e kale sia ia taita ina e le anganga pa ia ia taita ina ele anganga pa ia. O le matau polo o tau popo e le apostolo i le kalesia i kalatia. O le vāpea ngai o le urua i a kalesia mausopou o le kalesia kelsiano. Ua maua inu esi. Ua taopi le au kelsiano iuta ia. E ao na tausi mamuli tai tangato nu ese le tu la pono. Ina ia mawaia i la tau le whaotanga. O se toa tū ngā masani e tangata i uteia le vāna no whai, ma isi tapo ingo nu, wau maumana no whai. Ona o le la tau taritonunga e tasi lava le tua e ou tū la whono ma mea umo le pōpua ngā wao. Na i ulawa ne tāmpia po i e le auto ino le kālesia i Jerusalema le nei papi tāuni. Ma wata oto ai nei se tau tonga mautu e o mai i le so. E le ato atoa e tu la fono. Ma ngana wa salani e le alopa tu noa o le atua e ala i a Jesu Keriso. O le tusi a Paulo i e kālesia i kāletia ntoi pātonton waita i tonunga o le kālesia e winga i le pe awa e tala lei ua pete e na i aitangata lopu. O le pā o le tanga e maua i le alofa i a Jesu Keriso, ma lona maliu. Pe a moni le whātua tua i le mana o le anganga. Na te tu saunua ina le tangata mai le avenga ma mafa o le angsala. I le manatu moni o le nei au auna. O le pinangaro pa ia o le atua soipua. E leo o le saulotonga e whamari ai tu ina naunga pa saulala o le tino. A le saulotonga e ola ai i le anganga. Ma sāwa vari ai po i le anganga. Ina ua la tau pasata mo ina le tino maona mana onga losi vale. Ma whawha ina. Ai tau si sia ma muri i le anganga pa ia. O se manat whātupu manat, ma wai po i manisi manat. Ola i le anganga ma sa vari ai. Whanongo i le anganga ma ustai ai. E te ola le ai. Ma e manuia ai. I pai tau ngā tuspai o le nei tae au. O lo tau tala manino ai paulo i le pātusa tusanga o le tangata e ola i la le tino. Po le lalo langi ang salafo. Ma le tangata ua fia pe mita fo. E ola mataita ina le mana o le anganga pa ia. E le ai ma se whainga taona tātou tu. Ese ina mā moe uriuri. Ma moe papae le awa onga pātusa le apostolo paulo o nu ese. I pai ngā
tau ngā tusi o le nei tae au. A wā o whao ngā e paulo le ngana whai ngō fie, ma ini, tu sao, ma matua i lunga o na ānoa. Si e toi wā ponga mai a Sāmoa i le mau e winga, ia i la tau wa supi e le o langa pāli tino matuina nongo o le angsala. O le paitanga, o le ami o le anga, o le matai, o le ivoi tupua, o le paitunga pitpa tau la eik, o le peitanga, e whenmi sai, o le lotu vale, o le lotoa, o le pina o vale. O le vai inga o maa seinga, o le mataua, o le onanga, o le poula, ia maisi. E se furu mare lima le leia, ia anga sala pāli tino, ua pā mau e le apostolo i lana tusi le lei. Ai toi pā pēa mai ma le toi ina. E iai maisi, mo le tā ua fia ma tau mia ai e kare sia i karatia. O rona winga, e le tau ma te ina le toa tele o tangata, o le kare sia i karatia. Ua ola pāri tino ma manu ai le lalolangu. Pei tai, ua le alo foi le ato le niu le pe autu sao paudo. E le pai le maro le atua ma o lato tofi. O le ngase lea e tau pai le nei au na e pōpō e kāre sia nei. I le uai sene turi o le kāre sia keru siano. O le ngase lava po i le nei o lo ti ngā. Aita dino, au pāpōga mai ma le kāre sia i atu nei. Ia, ma o ai foi tau ai mai le au pai ngā ruenga le tua. Ia po nistangata. A papa ua tofi le inu awa, pai taanga po ula vale a mio le anga maisi. Ai o pai mai, ia ma pāsanga tau mai. O pāsanga ia o le tangata ua pule lava ia i le lao lona wa. A le tangata e pātong po lau e le anga. E se e mahadi e lava lona sa i le o ngā sami o po launga pa ia i le langi. E le ma pai po i se mtangi vale o na ospai, ma peluru wa ma fa umatia peitai o le io i mata o apopo inga paulo i e kare sia ia i le tu saute o kartia kare sia ia o lusa o teipe ma i konia o lo maua ngā ruenga e spuru marpa ia lato maua i le ola wharenga ma ia fua mai ni fua mai le ngā fua la nei o le ngā o le alopa, o le ori, o le file mu, o le onsai, o le mata alopa, o le anga lelei, o le pamaoni, o le anga manu, ia ma le ami o mama. O e kare sia ia na patu ina e pauru mpanapa, i le laurua i malanga pa misionare. I po ina la pa malolo i pauru, i lusa, le tangata pipiri, ka nau mai lava pipiri, ia malanga atu ma ai lo tangata maalanga wa pio ifo tua ia te tatou ua peni tangata pai mai taran sa ia le au apostolo la opu ma vavao atu ia i lato o la ua foi o isi tangata e kusa ma lato o ni tauranga foi e fai ia i la ua e le o se mea tau lea mai leo se mea mai lea nganga pa ia o le tua o le langi ma le laro langi. Nao ni ai ua oso pa iai i la ua. I mea le lei ua paia lea nganga ia i la ua. I le tauti ngā i le ngā nuenga. Pai ngō fia ia na se e le pai ngā nuenga. Pea pai na tu paia se whai longa māua e whapea. I nei whapea nā paula mpa nā pa. Na matua pa sangata watu na o mai tangata ma bibi i la ua e ma fai o na vea oe ma o lato i lalo na ngā duenga ma se ai mea ia pai atu ai e le se ai ia le au apostol ai sea sa ma losi le ola pa le nganga paulo mpa napa ta malosi lo la pa tua i le tua ina wala ba ai mea matautia ua tupu i le ngā ruenga. O pua le nganga o wha mapura mai paro ia i tātou. O winga moni ia ma pōringa pa ia o tangata ato i Jesu Keriso.
mai lo na pana o mai le pare povi se ia o ino toe fio ai le lan o ia o le nganga pa ia e pu ina mai me le lei uma e pa ia matumu i le alop tunoa o le tapa au siri ese i le lan a pai tato te ola i le nganga msa vavani ai pa longo iai maustai iai tato te maua fo i le ola le lei ola fia ma le ola manuia ina ulava ma tau mango le lalangi le nei taimi ua tauau lava ina le aini taitai o whai o malo pa lava toga tūmao nuu ainga ua o lava i e kānesia e ola i le anganga ma sāva vari ai pei ua honge lea mea iai tātou nei o na pō e maua loa le awanoa e whai ai stangata ma taitai ona pure pasa olo ia lea ma pa solo atoa pei o le vāwaru e le aise tapsa o le mawanga ngana le lalangi le nei vai tau e winga i se taitai le lei ua pāpea mai o taitai inga le lei o le pātinonga i o au nanga ma le whamahoni ma le manino le lei ma whama i o le lei o pai unga pai i ala fua to paina e maasani ai. Good covenant means good accountability and good transparency. So mai le tai tau uo ele. Le ni o al sana le si. Se o tumu le larolangi tai le a. Yo e sao. Ai le au. Awa no yo se tai le. E le pe oti la na au tau le maru ma le fia ai. Le tata wa inga Sāmoa New Zealand ne. We ma sani le tala le nei ma lana pe au whare nganga. E rea ia se isi pe au fōu mātou tutu watu i au taptapa. Ai le tatau na mapu na mātou tau longo atu Samoa. I nei nu ese ua tātou wau mau manu nofo ai. O loo lava langona whātau wā Samoa. Ai ola ia keris, mai alofa i tangata. O lo ia te oere nganga e tai ai tangata. Po ai a, po rea po i tua inga tiu te mawhaiwa ua e nganue ai. O ki tai tonu, tonu atu maola ai. Ina ia fua mai ni fua wharea nganga o tangata o lo si o manga. Whare a inga, whare ngā ruenga, whare malo, whare lotu. Ia ma soje tu ainga pa la tonga tu ma oti ua wala uina ai i tato o tato paiva are fua mai mautaini ke toi vai ane mai po ato atola ma moe mai po o mai uma e o fare tonu i le vafea ngai e te tau lava o na toi pāle lei. O le winga lea, o pua o rea ngā. Pāle lei atu, i mea uma. E le nā se mea i titi, me pāle ango i ai. Ai so se tafa o leo lango. Tātou tālo. Nanga pai ai, o e lava o le tō manga o paiva uma lava o e tofi ai o tangata. Se papai tere mai ta ele o mato roto tonu malau le alopa pa to le ora tu malos male susio ma po le poto male ata mai ta leni manga va ua mapai ai o nga lue male o ya Sāmoa male lalo langi o tangata yo mato au tafa ua mātou ola, ma le fia, ma le whaftai. A ua uma sa sa mai, lou soi pua pa ia keriso, mō mātou ma le lalolangi uma. Le nganga pa iae o whamanga longa. Lolo umaia lo a ao le alopa tu noa. Se italai no tanga ese,
o tamai pusa pu mo o tanu ai o mātou tangata nilo. Mana wa mea nganga pa ia. E peula e se au pōng sāu, tau mia ai. Tai inga uma ao te aroa, mane na rolangi ao. Lea ngai o pātau teiga umalawa. Mātou ke na lafo atu i o ao pa ia le mātou ngau mati o mātou paiva pātai tai. Wātungu mai a mātou utu I mea lofa lea nganga pa ia. Ina ia mapai o na mātou tau tari atu. Ina ngā lala pa lea nganga o tangata. Ina suapa io Iesu Keriso. Lo mātou wadi ima lo mātou whaola. Ua mātou te talo ai. Mo alfa manu ianga maka pere o rinei aso. Ia to ia ai Sāmoa. Mano mātou watu nuu au. Ona o Iesu. Amen. O le na ua whaafonga le tunu u le tātou sauninga loto le tau nei na teita ia le sunga I le tausimatanga luenga Reverend Fepai Kolia mai le kalesia me tutisi Sāmoa ko kiwi porirua. Nganga le whaafitai e mori atu I le sunga I le tausimatanga luenga whaamalo pena I le upo le tua whaafitai foi. Talo whaamanuianga I le talo foi lea le tunu whaafitai atu whaamanuia atu I le sunga ma whaatua whaapea foi no whaalo. E tēnā ne fōi tāpua inga le kālesia, ia manu te leina le yaso mfuafuanga o le ano tu iai. O le osful whami nute ua te nei le fitu, awhal fitu o le tātou porkalame o le ata o le tai au. O le vi ingo le atua, mai le kālesia me tutisi Sāmoa ko kiwi porirua. E usi mai al whaafonga.
Hi, Sāmoa. It's Auntie Tala here. It's time to be follow. Ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the pavel. Su fongalo mua. Atau le tayao. Talo fa tata wa tinu le tai au le soifo mau ma le langi mai le pa ia maurunga le tinu ma le fa fonga o ila to fo o mafuta mai lunga ne ala le o le tasi ono te si ma le tasi fa mo ia fa pe fo le mai mo ngai lunga tata wala to le Facebook ma le YouTube pa si fonga lo mua ia fa talo fa tu le tai au ma tango fie ia via ile lo fa ma le anga le o le tu o tata mafuta foi lunga pe ngalo le ala le tua ale si fonga lo mua o le nei fo yaso e mi fo o nei va yaso amata la songa fu nei ai mato in New Zealand lua se fu ma leiva o le masino april o tato fo longo le lua fe lua se fu ma le fa pata lo fa fe lo yatu ia il tato tinu ile sua fa malu ma lo tato li fa o le su keriso ma lo se fu mo dia Sāmoa ma lo langi ma lo fo le su fu le ta malu lu sa le ia ma lo ta si fa tai le lo fo le mo fo ta ola mo ma lo si to no fo lo mo via le tinu so fu le ni ta fo so fu ta tu ia o nei to ya so le masino o aperila ia o tatu amata lole o masina o fipua o me ile vai so al nei ia le vai tu so nei la sul furuiva ta ia la sto scudo uma no le masina aperila ia vai u le fa malanga le le tua tu sei tu mai ta wina nei taimi to tele lava nei tatu a inga o fo la fo ila to le lu to mau ia le fa wo tatu fo longa ia oni si o inga le ngalo masina nei o aperila sa fa ma vai atu e pele ila to ia mo tatu lo fa wo fo longa ia le ilo na le mo na lo fa ia la o tatu e fo le amatanga fo nga ngalo le aso la so fo le ia pe uto ma ati me na fo malu o le tala moni na to so to fa longo tu le povo le mo tana mu me o ta talinga vo le malu fa ta u le ese lo fa no e le se sa i me le via ia wa ta to lo ni si la malu no ia e mo ile ia ai masalo po se te mi ole ta le iva i wa mata fo ona tau ma fana mo ile la sa yo tau le fo mata tu tonga la au amata la so fo ta fo ina fa ini va nga fo le no me listo ina sa vai ia vala o tu listo ina fa ya sul ta o me to ina se te alwa tu fo e fa se mo ma o le aso ia sa le donc foi la fa se mo ma o le aso le aso a le tonga la au ora ni va nga fo le fa mata tu fo le aso fo le aso ia no mai ta tu fo tu fo se le anga le ma na yo tonga la au le no va tu ne le ta o tonga la au ina ia moni au tu so le foi le family no to si vai ngale sa wai el tapo kala me po me na yatta ile amo mo le el maftanga tina fa ngol ma yaso ia le la o le la to tongala au ina le ia sa faia salo tu lo le upu fa ngai no masal ia o le tau sanga le te nei fa ngana mata ta pena mai ele fa ia ile ia na mata to la tu la au po le lima ile fa va yaso taluai le la o te mi se selenga ele la na o mel maftanga tina ia o atu mna fi au fa ia la to tonga la a mata non se sele na la ile si va enga le si tu na na fa pulo mai mo
o ie na na papa tu so na wa mata family tamana la ola ya si va nga o sulu ile la na na ia te le pe la le winga na yata na mai mo mai le tu ya sa a sia ho dat po kala me na fa mo na itinal fa mo vai aso ya ale e uji church of Sāmoa po bo vai la le mana ya yo sa wa upure tu ya wa le ina le utina sa le le te va tu ile atalia tel utina tu le monta ma po fere tama avo tamalo va ya tamai wale la uma te to dia no su fala to I tu la I le so I ya no futa mai vai te mate ya na malo tina ya malo le mane fo wa fo se moli mau le fa ngol vai aso la to ye fu nga sa fe ngai fo le kale si mai se mai ta wati tonga la ye vai nga yo se fu malo lo ina fa ta u fo ta tu tua ye to anga ta sami fo la au aina e tau le fo mana sa tina o iso ya tina e o tina fa pe ye tu pe me malo e fa ye pe yo fa ye si va ya fa mo me na tina ya fa ya la to wa tu pe mala ya vai la le tele o te vai le pa to ngata o ma me ya fa ya la tu tu ya va ya te wina male pa e mana ya te au ta fo o tonga la ia o le matango fie ia le la tu ya tau ti nga fo matango fie ia te loa wa matu le ufa pitoa e faila tu tonga la e umale harvest pot e renga to tu sai e fa wa wel pia ata fialu la te mata tonga la au ya tina e fain fa no tina faina in fa no te fa no tina io le maftanga le pe fa no mata la ia le lisi o tanga ta sana ia le mo a te loa a piki na tina il tangata se ta mai te tau ona mua fo le mata o le po ai ole la sunga to ina tau ana ai tu so le si foi tu ma na ia wa tai loi foi ya talu nei la falolo te la toala tu mai ia foala o ina o le winter foala o ina o le spring ia ma tamana fa solo tu sama ya tau nei la ta wa te inga le so tai loi nei ta to ala u mo to ai le lo ola au ia o la te mo sama le tau mai to le winter to no ya ma lo fo ina tina fo ile songa fo ia wa fo ia le ngata le kare sia fa le fo yo ai te tas ya la fa merita mo mua o tas ya wa la te irita ya stai fo le por ne va so por ne masino fo ya na sia volta to ya se ta tu fata lo volta tu te no fata lo fa tu le pa ia mo le te no au na le tu sunga fa fa ngai nga fa la ngo tala le ya fa pe fo le lo le tu ai ma tu tau si tono ainga tono mo tanga sengase mo to tanga tama tu fata lo fa tu pokala me si fonga la mo le ata le tai au le lo le tu nga i fo nga luenga le tai au nga wala fa longo mai tono lo sa ya fa pe fo tono nga luenga amata o le tai au fata lo fa tu ya me se fo ya o le fo i va so le ata pena fo nei fa na to ya onga le so fu nei ya fa ma lo si atu nei ma tu ya ma lo la on sai ya wa fo ile to am tai fo nga luenga nei fa na ya tatu ma futa proklame le ata le si fonga la mua le la matu fa fia fianga nei ya on fa nga so lo le tatu proklame le nei tai au ta lofa lava
whatala whātu se mei whaafonga le tātou tala o le tau mo le tai au, pia na whai lo mai fo i le ofisa o le wa ai tau. O le aso le nei matua langi le le tau, whape fo i le aso a tai au, matua matango fie le tau nei tai au. O le aso lulu e ina i timu, wa i le matau lai ni su teimi whape fo i le stofi ma le aso whareile. O le wawa aika piti marua tu whangadui matau naki le so matua langi le le lava le tau, whape fo i wai rapa, Hawke's Bay, Taupo, Mamampra, langi le tau le aso le nei. O le malulu o le eo lo i le wāo lima nga i lunga i le valu, e ma whanwhana lo i le sifuru ono whaasolo i lunga sifuru iwa. O le au te renga o le motu i mātu nei, whaasolo mungai au kilani sau lalo nei mtua langi le lei lewa le tau. O le wawa ai le motu i saute i le aso le nei mtua langi le lei, le motu i saute i le aso le nei langi le lei le tau. O le malulu o le eo le motu i saute o lo i le whaasolo i lunga le iwa, e ma whanwhana lo i le sifuru ono, ma le sifuru ma le fitu. Ona wawa ai le au te renga o le atunu nei aso e langi le lei le te leo vanga o le atunu nei aso. A solo mai ai lea i le wawa ai fo i a pia e a whamelo fisto le vai tau e langi le lei le tau e taulu se furulfu le vele lufuru ono le mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington i le toi luas furvalu minute le ono i le fiafi vave fo i le pong saa. E oso e la tai au le 5 minute te el fitu le tai au a tai au. O le fua o le ea malulu, ma le ea mawhanwhana i Wellington, ma le utua o le ea malulu o lo i le o. O lo i wainui mtua malulu, o la wainui talisia o whiala tangata wainui o mata. Tasi o lo whamawina i apahat, tasi fo i mastone. Ia ngā ilo le ilunga le valu. Ea mawhanwhana o lo i sifuru lima whaasolo ilunga sifuru fitu. Tala o le taimo le au whangota le yaso, whai tete le o tau e whangota le malulu o le sami. Ia Wellington e sua le tai le iwa le tai o nei, pe le tai le toru le fiafi, to e sua le tai le te o le iwa nā le pō. O le ea mawhanwhana, ia. O i o le taina i Wellington e a le tai le i Polilua, pe le tai le lata le fitu le tai o nei, sua le tai, tasi le au aurito e pe le tai le fitu nā nei le fiafi. Tala leo le tau, ma le tala le tai, ma le silifia, ia uria tai ona maulo le amanofa a o tatou talo le tupe, a te lava. Whamleanga soifua mas whanau tātou i meri masani asa whanau at samoacapitalradio.co.nz ia manu ia tero tō was soifua o tōna soifua mai dene yaso ia pia lisi tātou was whanau. Olo ile as whanau nei uruma tau nei, sunga ia ete tanga loa pesta. O nei a toelo na fitu se furu tolu tausanga, fitu se furu tolu tausanga ile aso nei, ia whaamanuia le atua ilo was soifua, a popo ele tua ni tausanga stele ma pui oe mai mai o tino ma tau o soifuanga. O lo alofa mai nei ua inga Australia, o Sāmoa, a pefo i au kilani ma kalai estete, ia mese la alvaanga le au kilani, ia po alofa anga ia na au mai o Tāwili, la maunga, ia o Tuana, Mati, Aimiti, Sauiluma, ma Waifoa, a manuru te ua seri ale tau ngose swafa. Wila to umana lo lofa mai a ete tanga lo pesta whamanuia mai lo waso i fua. Ne yaso fitus futolu tausanga lo soifua, ma nei e tele tausanga lo soifua. Ao le tusi fai tau, mo mai lea le tusi a Paulo le kalesia i Filipi o lana mta upo e lua, a lona fai upo e se fulu. Ina ia to atuli o tuli vai umalava i le suafa Yesu. O e o i le langi, ma e o i le lalo langi, ma e o i lalo o le lalo langi. Filipi e lua, lona fai upo e se fulu. Ina ia to atuli o tuli vai umalava i le suafa o Yesu. O e o i le langi, ma e o i le lalo langi, ma e o i lalo o le lalo langi. Manuia te roto wa soifua, ia emese si tamale na whaamuni atu no na soifua le nita e au. Whaamuni le atua. Pesa le nei, ia mo utou.
Ia tala falava se me whafonga o tala mena tupu la langi ni aso tātua lia le asa lua sfuruiva o Aperila. O le solto sanga e tasi fitu o na taunuu ai ia kapeteni James Cook matula welele i Australia i nofuanga le tau pote ni pei. O le aso nei tau sanga tasi o na pasia i le palemene a Peritania ia le paketi lena tau le People's Budget. Ia lena whaingoina na taimi o le redistributing wealth. Ia po o le redistribution of income or of wealth. O le winga o le paketi lea na pasi e le palemene o le awhaasafua tua i la tua maumea i e vai tamau ainga. O le sol tausanga e tasi valuvalu tasi na ngoto ai le vaale ta o le taura rua. O le vaale tu ua ia ni usina nei mo melpone se lauli matasi il pasese ia se lautul tasi na whano iso i fua il whaamelawe lea. O le aso nei tausanga tasi iwa tasi ono na si ili mai ia vaenga au a ielani i le tutaua lea Peritania ia ma umai ia fete ina inga na whaia le vai taimi o le eseta na nā vai tau whatoa mai e lua iwa o Aperila. O le aso nei tausanga tasi iwa lima tolu na whaalia i lunga o le televisi Amerika le ata mua na whaonga to inga teknolosi le tau le 3D ia le whaalia le ata le tau le Space Patrol i Los Angeles i le TV o le ABC. O le aso nei tausanga tasi iwa ono fitu ia na whaasaina i tangata le Mohamed Ali on toi fusu i na ua musu e ofi atu i fita Amerika. O me lo tausanga tasi iwa fitu sfulu whaalea o ngā ina e le whaamisinonga ia le nā fo i tapu i le nei alo fusu Amerika ia whamaitala Mohamed Ali e le mawhainalo e tau se taua se vanga nā ua whainoa mai e ala ina wali liu le li le tatununga wha isalama. O lona ingoa sao na ingoa whanau me mai o Cassius Clay whanau le asu fito Januari tausanga tasi iwa whanua. O le aso nei tausanga tasi iwa iwa tolu na tatala ai e kuini Elisabeta le lua e ale mauta tele i Peritania po le Palace la inga tupu mo mai moanga tangata e valuta la pauni le urufale o le tupele na maua toi whaale le ini se vaenga o le mauta le whaale ngai le afi tausanga e tasi iwa tolu. O le sol tausanga tasi iwa ni malua na saini eise whengainga e tau o le NZUS le va Australia ni usila ma Amerika ia e amana ia ai ia le awane i osfa ia to tasi se malo ne tolu le Pasifika ia ona e lamatia ai taimi lea ia o lo saua lava ia pe taimi na ua mai atu le tau o mua lalangi alo ia i pea polenga ia siamani o Japani maisi ufa pena. O le sola tausanga e tasi iwa li malua na saini ai le whengainga na. O le aso nei tausanga e luafe malilua ia na toe palota ina atuai mamna ia Amerika ia le tula fono a malo o whaatasi ia le na tau o le International Criminal Court. O le aso nei i le tausanga tasi iwa whaavalu na pasia i le malo Japani o le whaia se aso e tau le Emberoa Birthday ia po le aso e amana ia i foi ia le tupao li ma tama ia ma le aso fo i mana tua i le whaavae o le atunuu ina ua li liu atu le atunuu ia e avea ma atunuu e hawhaia ati nae ia e le toi fia tau. Ia o talana e toi maua le whapoponga i le taimasani whaatailava. Peo to toru minuti ona tale o le tūlai valu whaafonga le tātou tala mai Sāmoa ia peo na atu ina mai sunga ta se Salam Sam me se whapoponga mo mua telefou fonga ina le fionga la wano ati lawa i le tūlai valu. Ia, toi whatalo whatu le atinu, nei tai au. Moni. Ewa, sawa ioi le wa, nei le toi aia onga le whanau. Ia. Ama ta whaina pisi le awala le aso, ia tamaiti manuia au tau a onga. Sao le. Ta pua ia tupea le atinu matua ia manuia au tau a onga o le awhianga iai. Ia ifo se matua o le whale le ovela le whanau le a onga se whamalosi mai. Na. Lumana ina ona i tamaiti o le awe le a onga. Ia ila tau ia so ia sa fio le a onga le maua le avanoa. Ia. O le sifo isa maua le avanoa o ai le fio le a onga. Ia, pea no whai atu i si uso le sa whaina na tau tino ngā sa u whalongolongo i le masina na tia. Sa whamaru si au rai ta mai ti mai o ia. O ia le si fio lato wasenga ia so ia.
Ia whamai lo mana tala. Ia upo vai mela sifi. Tua le ilo amasenia. O ia ana upu ia lo te a. Ia le ake sifi pe o ia. Ia sa o le ia. O le te le ana o tamaiti sa sifi i vasenga ia sola. Ia ta vai nei ai. Ia matua le ai a se lumana. Ia nei tamaiti e whalongalongo me mana tau matua. Ia tua nae. Pena tamaiti whamalosi mai. Ai wisi tamaiti ti ua musu. Ia la ua matua vo lele ua ta su ono su fitsu val. Ia po le tamaiti ti nai au ngai in tata ese. Ia po tamaiti tu na lau fie lan ngaluenga. Ia wana tau fia tamana ono na lumana ina le tu lai na nau fie ai. E fai ia ngaluenga e te aduadua i lunga pe fa maun. Ia na. Ia mane ta fatalo fo ta to tino io fatalo fo mai foi. Tal vatu sunga fa fo wina tani elu ia ta po i to fa ono ma lo lava le fo manu le ta yao o se lina ngaluvao ia fa pe fo ia epi marina ia kero ia ma lo se fo manu ia sunga eri ma lo lava le sunga eri fa pe fo ia leuta ia no sala fatalo fatu ia na manu ma makalio ia fa pe fo ia senati tu ua ia o Katarina Amosa ia fa sunga Betty Nansen ia Rita Tualauta ia whaftai lava Rita mo le walaulia ia o le sunga Tom le fua ia pape foi ia sunga mu ese asiata fatalofa atu le leita iao ia o taulasi siosi fatalofa atu ia maima penina ia pape foi whengawe isila ia mole to atele le tātou tinu leo o mafuta ma le taimi lunga foi le ala leo ia pape foi Joyce Silva fatalofa atu Joyce ia Joyce o toi o Sāmoa ma na ia fai ama ta fau Sāmoa ia ape fo ia sunga leuta ia tusi inu o sala ia o leo tale valu ia toe fatalo fatu pe a mai ia tatu telefo ia ile te o le valu ia usi mer fa fonga tatu tala mai Sāmoa toe fatalo fatu lo tatu tunu le amatango nei vai so fo seisi fa opoponga o telefo mai Sāmoa se vai el fa fonga o se matatia mo le teimi mo moe le ofiso le tiute. Le whamanuia ina leo le to se fulma le limola na uwhai ngā ruenga i se whaau unga a le Universitea Sāmoa i pampai ngala ngala e whai longa le bachelors ma le postgrad, whai longa te piloma le vaenga le commerce, accounting, art and development studies. Na tu whaata sia sa lato fia e sami ai whai longa i lato mo se teimi mo moe le lato fo i ofisa. Wa ausi ai e se numera to tele e to se fulma le lima i latou. Sa ngā lurue ma tau ame pea le tūlanga tau i awa onga. Vai loe le ofisa sili o le ofisa le tiute. Le whionga le tamaita e a fonti tala i tupu li a taifo. O se tūlanga le leile si i tio le to mai maanga wa awalo ma whanau ngā lurue te tonu ofisa ma lo. E visoasoan tele i le malam lama le whaatinonga o latou tiute whaatino. Ma ionga tasi e masuinga o si itia fo i eile to mai o whaatino ai ngā ruenga le lanulangi, ma le sota ingo ngā ruenga i si fo i atunu. O i lantau o whaamnia ino lo fisal tiute, o isi na whaau le whaau unga sa whaatau tia le i a te semal tau sangan te nei, au nisi i a aperi lol tau sangan nei. Na whaatau nui ino le whaai unga le waiaso to e sao ningo le whionga i a tupola tusa misi tupola, le sa fatau teie le ka le se fa pot tonga kirisiano sa mo mta auto falea lili. O le fionga ia tupola, sa avea mawhai pule le tumalo falea lili, mai i le tausanga lua fe se formal tasi, i le lua fe se formal ono. O ia foi sa avea o se sa tini si nia, ma avea o le minista lango o le mtanga luenga fela ua inga mta vale afi. O le fionga fa ia tupola, o se tasi lea sanga luel matanga luenga o leo, ma avea o se sa tini si nia, ma lana ta lenyo le musika lea sa awaiai, e le wha i le pua malo le malo i le tele o tau sanga. E le mori mawa le malo, sa avea i le fionga le fonfatalai o le mota, le fionga papali ili o ta euma se pau, e moli molia le nganga wha aftai ma le wha malo, e le tautua atu nu o le neita male, ma lona sao i le tele o ati na e lo tātou watanu. E au fie mawhesuia inga le tu a wale whe malanga i eita a vale le atunu.
Au a ve o ia mawhailau tusi o le komiti whaatonu o whela ua inga lea teimi. E le manuia le toe tau mawhaia le fionga i atu pola i le tausanga i lua whelua se fulma le tasi i le whainga palo ta tele le altunu. Peitai e le o ave e sea i le te leo lona sao e le atina e o Sāmoa a o ave o ia mawhaipule o le pati a le HRPP. Ua mahe ele sauninga o le ulua i suo na suaina i le ele e amatalia ele ngā ruenga tele o le fausia ina leo le no fuanga po le ofisa tū te tonu e to o manga i ele fale tupe tū te tonu a wafa lavilavi te tupu whaafo se e mamala wha le natura le ua fausia neilo na no fuanga i ulo loa. E tolu se formalitasi miliona tā la le tau o le ni ngā ruenga o le a fausia e tu tonu o le umi e tusa lea ma le lua se fulmasena mai o le whaatupe ina o le ngā ruenga tele e whaatupe lava e le whaatupe tū te tonu, mai lana tala whaatatau o le tupe. O le ngā ruenga o le awhausia ina le company le Apex Solution Limited, e le wamae ai loi longo tau o whonga sa tu inatu le malo, ma ngā lulua e le komiti wha foe. O le atu ngā ruenga sa tu sia le company le Sukon Consultancy Limited, ma o le atu foe le o le a ngafa ma le vaava aia ma le mate tuwino le whaatinu ino le ngā ruenga atoa, e tu sa mai inga, se i o ina mai ale leima ato toa, ma tu ina mai ei loe le whaletupe tu te tonu mo le whao ngā ina. Whai loe le whiokole te mai tai pāle mia le aunga o le nei fo i ngā ruenga po le nei ati nae, e ma whai o na wha wau pele wha ati nongo le au nanga wha whaletupe tu te tonu, e so se te mea whea ngai ei le atu noo, mani lu i tau te tele. O le wha alo alo maa walunga le maa loe se tasi o te mai tai saa, wa lola na tautua i le antunoo. E ala i le awai o le malo i ona toe sao ninga, ma tuwa lo ia tue le wha alo le tanga vai o le malo. E amana i ai le tautua le tamaita i sa i a sister Malia Emmanuel Pitham, o wha mawina o se ulua i tamaita i sa Sāmoa lea, na tō fie a vea mapule a onga morko nisi o sangata Malia vai moso, mai i le tausanga e a whiwa se lau fitu se fulmaleo no, se i mai i le tausanga e a whiwa se lau valu se fulmal tasi. E malo lo le neiti na ua valu se fulmal vantu sanga lo na soifua. Na soifua mai le aso lu se fulu Januari a whiwa se lau tolu se fulmaleo no, mai lo na fio anga o sa musu ya le pata. E le tala anga le neita mai ta isa, o i o se tasi o ulua i Sāmoa na wha uina mai le Universite a Wal Pasifika i saute i fiti, e le tausanga e a whiwa se lau fitu se fulmal tolu, ma mua inga lua e mole malo mai tausanga le a whiwa se lau lima se fulmal lua, i le a whiwa se lau lima se fulmal tolu. Sa tautua Maria i le ofisa tu tono le Kalesia Katoliko i Roma, e i tādi e le tausanga e a whiwa se lau valu se fulmal fitu, ma tu e wha a wau mai i le tausanga e a whiwa se lau iwa se fulmal fitu, se i o atu i le tausanga e lua a whemal tasi. Sa vefo i o se tasi o whaia ongo le kolisi o telosia i moa, a matamali tausanga e lua a se fulmal fitu i le lua a lua se fulmal tasi. Wasilia madeono se fulmaliva tausanga o ngā lue le Kalesia Katoliko, e meise lava i le ngā ruenga whaafaya o ngā. Na whaamawina le malo le tautua le leiti nā, e se teimi umi, na iati na i nei le ngato le soifuanga wha lea o onga leo langa le nei, mo alo ma whana wa lea tunu, ai whapena foi i le soifuanga wha lea nganga. O lana fionga i leo mamalo le malo ia tuima le li whano vale toa swalo vi le lua, na ia wha e nātu le wha i longa tāwa lo mo lea fionga le tamai taisa, e pine wha mawaila na tautua wha amalia loto, e pe ona mōni mawina i nisi o alo ata mamai o lea tunu, o lo tautua ino lo tātou malo i so se matanga ruenga, company wha lapo betongo mpisi nisi, wha pefo i atunu i whafo. O tala fo ia mai sa momoni ni yaso, man ria lo tātou tunu, whasoi fuia. Whātaro whātu i le whaapoponga mō mua le nei o telefo o le si ufonga le lau mua mai i Wellington.
o le tala mua ua amata nei o na whaanga solo se ilo I longa whaapitoa I le whainga o lo whaafoe ai le visa whainga ruenga mō kompani ia o lo ave I ai le whaatangana whaapitoa e la tau te au mai ai tangata whainga ruenga mai whaafo mō ngā ruenga I le tono New Zealand nei. Whaalia e le tamaitai Mean Star o Whemalanga Inga o Erica Stanford o le neilo I longa whaapitoa o se vaenga o le malienga I le vao le National ma le partia le Act e pei o na ngāru lue whaatasi ai I tonu o le whainga mālo so whaatasi. Sa ia whaalia o se vaenga o le ilo I longa le nei e au fi ai le so loia leo le mana onga o lo o iai mō le te tongi tāla whea ngai mō se tangata whainga luenga e fia au maia mai whafo. Tā wha mawhaino fo I le Minsta o swinga e pei o na fuafua e whaatino I le ilo I longa o whaia nei o ni la sanga tā ua e le tau lava o na whaatino ina ia mautinoa le whaale leia I pea o le polkalame o Whemalanga Inga a le malo o New Zealand. O le so I le toe ae ai o a onga mo le amtanga o le kuata lua o le neitusanga ua whapeo na whaamamalu ai ma le sā le malo I le whaonga ina leo telefoni whea vea ai e tamaiti I le tonu o a onga uma New Zealand. Veita ai ua whailo mai e stasi o a onga I le tonu o le laumua I Wellington o le neisa e mautinoa o le a una ia ai tamaiti tama mateine a onga e tau mawhai e whaonga na nā ia lātou telefoni I taimi e ia I le tonu o a onga. O le sā e pei o na amata whaamamaruina I le so le asa muamua le nei o le toe ai ai o a onga ua whaamalo si ai a onga uma ina ia mautinoa e whaasa le whaonga ina o telefoni whaavea ai I le taimi o wasenga ma le taimi o le a onga e maise foi taimi e malo lo ai le ouli atoa ma le vao piliota. O le sā ma le tapu le nei le malo na fola le partia le National I le toe lua masina whaia le pārota tele taluai. O le whaamoemoe au tū ina ia vesoa soani ai I te maitia onga uma e whaale leia le taunu unga o mata upu o loo sue ai I le tonu o a onga te itasi. O loo fesiringia le nei whainga whaavae nisi a onga e au fi ai le korisi o le Wellington High ai maise foi o le tūlanga le lei o lona whaatino ina. Ai e telefo isi a onga la tau te matua lango ina I le nei tulafono e pei ona amata whaamamanuai I le so. O le whalawelawe le na umai le olo se tamaititi ina ua lavea I se tamale I le awala I te tonu o la tau lava whanua I le pitanua ingoa o Karaka I au kilani. O lona lua I leo ni whalawelawe whape nei ua mali li waini tamaiti I le tonu o le vai aso e tasi. Whaamaunia mai e leo lea whalawelawe I leo auri le stonai na umai lava ma le olo le nei tamaititi pei tai e le itele nisi au iri linga na la tau tuuina mai. Whailo mai e le sui o le pulenga o le ward a Manurewa ma Papakura o Daniel Newman. O le nei whalawelawe ua ilonga o na mawhatia ai tangata o le pito nuu le nei o Karaka ona o le maliwai se taumaititi mai ua whai ai tau mwhainga uma e fesoa swani malangolango atu ai I le ainga o loo a fia. O le aso lua lwa asa taluai na tupu ai foi I a seisi whaalawe whape nei na umai le olo leisi taumaititi le pito nuu o Waiuku. O wha mau ngā loa ia wailoha ai o New Zealand o stasi leo o tunu o au pito lunga lao whainga o tamaiti e mali liwa ai ma manu nua ona o whaalawe tau taamale I au wala e anga I le tonu o la tau whale I le lalo langi a toa. O le fua e velesi o le marutu o tamaiti a whaina ai New Zealand nei I lea I tu a inga o whaalawe e lua tau sanga. Ua whaalia e se whaalapo tonga tau le soifua maloloina ma le saonga le mū e ono sili atu ona to tele I a tangata e mali liwi whaalawe e a awhia ai wila e whaongai le tono whaatoanga I e ta ua o quad bikes taru mai le tau sanga I lua aves frulima pe a whai e wha wau pea le mau whaalawe lave le tupu e a awhia ai ia I tu a inga o wila. O le pola stona ina te nei na mali waise li ina ua tawa le vale na quad bike I se whaatoanga I le Waihao Downs e le mamao mai Waimate.
o lona tolu ile nei o whaalawelawe ua marili wai tangata ile nei tu sanga ona o whaalawelawe a fi ai wila nei i le tonu o whaatoanga. O le masino Februari na o mai lolo se tau mwijiji ina ua lavea ai se isi wila whapea i le pitanu o Walkworth. Ae o le masino mati na maliwa i fo i se stangata i leisi whaalawelawe na tupu i se whaatoanga i le ai o Hastings. O le masino te se malawa i o le tausanga na te nei lua fe luas fultolu e to o tolu tangata na mali liu ona o whaalawelawe whapea. Whairo mai le te fono o le whaalapoutonga mo le saonga le mua whaatoanga o Lindy Nelson. O se tūlanga whaanoa noa tele le whaalawelawe na tupu i le pōle stonai mai ua whaapapole nai ona o le fia ai o quad bikes i e whaonga ina tele e le au hui whaatoanga i tu e seo le tunu. I whaamau maunga alo ia le ofisa o le saonga le mui me tau ngā ruenga le work safe na ta uai o le tausanga i lua awes furulima e to o iwa le leila a whai o tangata na mali liu ona o whalawelawe na a fia ai wila nei o quad bikes i le tonu o whaatoanga o se au whainga o pito mau lunga lea talu ona amata i a whaamau maunga nei mai le tausanga i lua awe ma leono. Ua whautua ina le whaalapoputonga o ngā ruenga te tele le malo le Infrastructure New Zealand le malo so fantasi ina ia whaanati nati ma whaawawe waweo na whaatino ia le lato fuafuanga e to tongi nai e le au whaita amale uma ia le la fonga po le tau e whao ngā aile le tele po le road user charges ina ia viso sani le i vai ngā tupe e whaatino ai ngā ruenga whai mo awala o whela ua inga. E lango ina malosi e le nei whaalapotonga ia swinga ia ua umona whaia e siiti ai tupe maua le malo mai awala o whela ua inga le ai au fia ai le te tongi ina leo le la fonga le ala tele mo ta avale e le tise a toha i fo ima hybrids. O le marienga i le vao le partia le act ma le national e pei o na ia i le whainga malosi o atasi o lo fuafuina i le suia leo le la fonga o le excise tax i le tau o le pensini, ai sui i le tutongi mo le whaonga ina o le awala e ta awale el tise ina ia fia umai so o se itu a ingo ta awale. Whailo mai le whaatono o le INZ o Nick Leggett e ta ua tele le whaatino ina o le neila fonga fau ona o le tele o ngā ruenga le tau ona whaatino ina ai e pei o le tausinga ma le whaale leia o au o le tele. E iei se lapa ta inga ua wha manuina i le teimi nei mo tangata o au kilani ina ia nofo sauni ai mo ni winga wha le tono le tau i le so o le aawhi ai ni whai di tili ma wila a e wha pēr ni ti munga mamafa a toa ma le timu aisa i le aipo le city o au kilani wha ria le ofisa le tau le Met Service o ia tūlanga lou lo wao le tau e mafu mai se vaenga lo tele o tau la ingo matangi ma timunga i le tui sa sae o le tu malo Northland le fa be o fa solo ina vai. O la pata inga nei e au fiai au kilani fa be le peninsula le Coromandel ai mai se le tu malo le Waikato fa be ai le Bay of Plenty e amata ona fa mamalu mai le tu lai lua i le waulia le so e o atu i le valu i le po ana nei. E se lia i le afe le a whai o tangata sa awai i le solo tele na sa walia i le matawhanga i pitone i le awhiawhi le sa ona o le te i se fuafuanga le pulengo le ai o Lower Hutt e tala i lalo le wafu lau papa o pitone sa awai le solo le whaipula le tu malo mai o se min sa si nia fo i le kabineta le Leo Chris Bishop oro ai ie le fuafuanga whaatatia tu umamao le pulengo le Hutt City le te tau leo na talepe ma abe sea ia le wafu le nei ona e whapea e tele mea ua whaalenga i nai e ni mafu e ma amata tāpunia mai ai le tausanga e lua awhi luas furu ma le tasi. O le maftanga mo le whaasauina o le wafu le nei le Save Pitone Wharf sa fuafuaina le solo ina ia una i ai tangata o le ai e whaalia o la tau manatu te te i le fuafuanga le nei e le pūlenga. O le astolu o me e whaamuta i nai le tu i nātu manatu malangona o tangata i lea fuafuanga a le Hutt City Council.
o le wafu le nei pitone, o lona lua leo wafu lau papa o pito i umi i te tonu o New Zealand. Na mua i fausia le tausanga e afe, valu se lau iwa sifuru, ona toe whaafou i nai le tausanga e ta afe iwa se lau mo le ono. Ua whailo mai le malo le filifilia le tamai ta ina ave mua ma pale mia langolango New Zealand o Paula Bennett, e whai mo taita i whono fau o le whaalapo tonga o le Whamak. O le minsta langolango o le sefua maloloina ia David Sāmoa, sa ia whailo mai whaalawo i tele le tofinga i le tai ao le sa. O le Whamak e pe una sila fia. O le whaalapo tonga le tasi le malo New Zealand, e whea ngai ma le whaatawina mai o waila au uma ma fuala au e mo mia mo tonga fitinga ma mana o ngā whaale soi fua malolo ina i te tonu o le tunuu. Whaalia mai le li minsta o Sāmoa, e tā ua tele le mata whaioia le nei whaalapo tonga i le soi fua malolo ina o tangata o New Zealand. O le tamaitai o Paula Bennett ua tō fia nei, e se hulumali lima tau sanga o ave ma whaipula le parlemene mai le partia le National, ma ave ai ma palemia langolango a o palemia ia Bill English. Ua sui tu langa atu o ia le teitei fono le ana wha mawai mai le tofinga sa ia ngalue ai o le lia ste mahari o stasi na ave ma min stasi nia o le whainga malo le Labour i le teimi o le palemia ia Helen Clark. E lua ia ni pine na manu malo ai le whalepia e whaingoina o le Garage Project mai Wellington i le tauwanga o le ipo le lalolangi mo le pia o pito le lei na whaia i Las Vegas i Amerika. E iwa afe tolu se laula a whaio pia SS sa awhia i le tauwanga le nei le World Beer Cup o le lua afe luas fulfa mai se lau fitus furulua vaenga SS sa whaia i aile nei tauwanga tele whaale wā o mā lo. O pine lua na maua le Garage Project mai Wellington e awhi aile pine sidiva mo lana pia e whaingoina o le Chance ma le Luck and Magic ma le pine apa me mea mo le pia au tu o le tu ainga o le Ale e whaingoina o le Encheltes Piss. E le o se teimi mua le nei o mawai ni whailonga le Garage Project i le nei tauwanga. E tālonga, sa mata ina le manu malo le li o Hamish Kerr o New Zealand i le tālonga o le oso mawulunga i le suanga siampini i le Diamond League i le ai o Shanghai i saina i le asona nafi. O le ato e tolu masina o na o le i tālonga o le Olimpeka i Falani a le utula i mai le manu malo ai o le li nei o Hamish Kerr i nisi o tangata i longa o le lololangi i le nei hoi whaanga tama o le oso maulunga po le high champ. E lua te si toru tasi mita i le maulunga o le na oso na malo ai e tusa ua lua sentimita e maulunga ai na i lo le siampini o le lololangi mai ua maulunga ai ma le abanoa e ono maua ai sena pine i tālonga le Olimpeka i le ai o pale. Tūlanga lua atu i a Hamish Kerr le li ingo i a Mutaz Esa Bashem mai le tunu o Qatar lea na o la mawaina i le pine auro le nei tālonga ma le li mai Italia o tia Marco Tamberi i le Olimpeka teruai i Tokyo. To lua isi New Zealand sa tawa i Shanghai e au fiai i Tori Peters i le tālonga o le Javelin lea na tūlanga fitu ma le tamata i o Maddie West i le tongina o le puru mamafa po le shot put na tūlanga ono ai o ia. Ia o le whaiunga na le nei vaenga mua o talafau. Os fulu minuta te nei le valu na whaafonga i tātou tala mai Sāmoa ma le whaaponga mua tātou talafau. O le nei tai au, to whaafonga le tula iwa ma le tula sifun ma le lua i le whaapoponga. Ia, to whaamalo atu nei taimi mana salo na ua tā pena fo i mātua nei whanau a onga. Ia i le amata i fo i oha onga nei fo i kwata. Sao le leia. A maloa i nei tamaiti. E i tamaiti e o leao. Atu sao la sa whainga luenga le piriota le na malo loa. Ia, a onga. Lua vai aso. Ia. E tamaiti na ia whaamaloa. Ia whapea o le nganga na whainga luenga. So soni nei mātua malo lava. Io e. Awa i restina na o whaitau lana talana tusi. O lana tamai, mo o tamai titi me o masini fo ita aloi pe o
computers Yeah. ma pena ele lava lan tupe na lu ala lan tama fai ngal nga sul tupe fai Oh. ka tu eta nga tama ti le lai en me le mana o yai a tu le lava fa so ma tu Yeah. ya wat tang yai ai tu lu ngal sul ngal nga ya va mai la ya o ngam fai ngal Mane. io ye le pe ta u so ye fa tu tama no foi ala ti fi alu ja le longa Ala mena no sa longa le leo. le tu se la fa tu tama no fo alu la o ngam tu le fi alu o fi alu sa lo a tu se la tu le ta vale ngata le ngola tala la tu pasi ngata il fa mai sa paitea ala wo fi ye si la wo me sa lo no to fo ye le sa paitea le sa le longa le tu sa la tu le ta la ite mo te no se ngale si so o le no sa longa e le sa paitea la ngata ta va Tu ita tu so ya onga ya tu lo onga kuata. Pe la ni ta ya. Lau te e tu lo le tu singa tala mua ta ya o la tu wanga. Ola tu wa. Ye na tu si lo le ti ngala ya o ta ita ya tu o ya pia. Te la tu wanga ta te ya pia tu wa ita te sa wa tu si. Tu si la tu wanga o mena fa ya pia. Ya me se le lu market le ta ya o mo le ta ya. Ya te la ona ita mo ti fo e ta te va tu singa la tu tala wa so okes. Ya. Ya o le manga o le fa nga popo. Ta mai ti stai na. A te mai ti te ting fangu taula. Ya ma lo le spo. Yo talo fai le fa ngota le mai ta wa tu le la I lo hat. Le wa. Ya lo fa pale pitoni. Tony. Ma tu le news. Tony. O anu solo tanga tai. Lungol mta fanga ile man na oya. Ya. E tale pe la lo la papale. Ai o la papale. Ya. O le tele o tatu tanga tai o fango tai. Ai le fi sa. Ai e so tatu na so le. Ole tali. Se le so na do to so. Tata moyo lo tu la sa. O fio vai le fango tai lo fa ko. Le mo se so vali mer solo le volta la 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 pop. Ola fa ele au fa ngota talo fo le. Fa nga tau da so. Ya sa. Mai mo te mi sa vali ele le fa maso ma. Ya tau si ala ngai. O te mata fo la wala le. Te lo la tata o tata no. O te le o le lunga wa fe tau ya lo. Ya. O tai lo la papa e lokalo fo o tau fi o le sa le mu. Le ngala afa pe te ua alu lu fi na nga le city council o hat ma tangata ile man na. Ya. Ai avel tu pe fa le le ai. Ya le ngala fa le le ai ya la to mo la va no tau te o. Ai ta vai nei le wala papa le mana ye le tama tama ta. Tu mi ta. Mana ya to vi fo se va nga tu pe tu fa le ai wa ta si fu na mata. Wa no va ya to po ta fa ta no fa mai. E te le atu tu pe tala ila lo na lo tu pe to fa le le ai ya te le lo pe sa. Te vai na. Ya fa pe fa te tenga fa pe fie se la pe lo se la wa fe tala ila. Ai fa le se la wa ya la sa o ta. Ya. Ai le fa tau se la wa fe la fa le. Lo pe fa tau million. Mo. Ma le se la pa. Ta si fa sa o tala ila lo le ta ti le ife so mai lunga ila lo. Ya. Na. Ya, ole le si vai ngo fo le na mai tau tu telefon. Ona o fa ngo telefoni ia onga. Ya onga le la o la ti de. Mo le van fa sa. Oi, Le ko tale nei ne fa sa. O ama telefoni ia onga ai au. E sa mo tu sa fa onga. Oi, E mana fo va fa ngo tu le la fa sa le te o. E ta mai ti la le fi ta mai ti fi. Au ta ita yo ma tu lo tu fi. Le Ta fa telefoni o fa nga te mi o. Ya. Si fa nga te mo le vi to tu onga ma le. Ta si wol no ta ingol ma lo le ya onga ta mai ti. Ya. E le sa fa pena fo ma lo le o te. Ya pe yo te vai le se ngo o me o fa nga ma lo. Fa nga ma lo le nei pe e ma fa fo le la tu le ingol la tu ta. Ya. Fa nga ma lo le fa ni pe fa ma li fa le mu. I pe vela le free strikes le la to a ma to fa nga. Ya. Ya sa se fo fa nga ma lo le o ma. E pe vela fa ngo king. Ya. Vela fa ngo king ma lo le o. Pe fa ma li e le o king o tangata. Ai mai le fa nga ma lo le to a se fo sa le sa. Ya pe vela fa nga o nga tabit. Ya. Le nga ta fa ma si au to fa nga ina telefoni to no. Ya le wa. Mala ya. E ma o yo te lang o ina tel. Ya, sa. Ma na. Fa fo ya onga na fa nau. La ve ya o nga tabit. Yo. Ya, malo fa tai.
O leo te vai atu so le ia ore umalo te fia mata tu le ata leo tonga la o nei tina ia fa malo te fa malo atu tina le le to vai tu ista mai to e nga fo ile tata no e ta pule atas ia ai fo ia ila to fo ia poni fa tonga tata Wellington le la tala mai e na o in la to fa mo fa pe fi fa nga la to wata ia e fa na la to se si tata po mai na videos ia pe amana o mana ia fa nga fo pe la tonga la o nei tina ia la fa mo le fa mo le yaso ia sa mo le no po na videos na yata na mai mo fo ile tu no nei fa mo le community sa mo nei ia Wellington mana ia ana ia tele tu lang va pena wa mana fo ia susu ia tu ta wata fo ile le ia pila o mai se mana ia so le tonga la to nga ka pisi la te va tu fu pena le ile langa e va ve yo le ona le ka pisi ia va ve ona ka pisi ava ia tu le tonga la au ina le si ta mana no mata tu ele va sentene fai ia au ta fo le step por fal ia mana no manga ava tu manga pe ala la usui me sa fa so no sitting room ma si fino o fa be mana ia foi ai kia sita mana o le vinga foi le fa tu mana ia e tau le sa vali fa fo le mutia na sa wa tu ma le step por fale ia apa mai ia va tu kapis ya sa ia ta for step por fale ya sa le ya le si le ulo me mo ni si va to mai mo mai ta tsalo ia le fa mo na al maftanga tina sa tala ina la to tonga la o ina na fa ngol va yaso ia mo ele sa waila ta to camera po me na yata na le fa mo na tina tu se le fa tai fo la tonga luenga ia ai pe fo la fa mo le sa ta to o po me le fa alinga la ina o uma su inga la ile na fa ile maftanga fo na tina ma te ni tala vo i lo hat a pe uma la mana ia fa mo fo ila fa pe la to tonga la una to te mai mo mai ia ia na fa ingo te usanga te ni na mata te o le fa nu le vanga le fa nu mana ia o le fa le lima vasta lo ina mata to to ilo ele wo te mo se linga la io to tua fa tu pe la to me uma mana ia tele la wa fa ma lamba vanga le wa le e la to le fa to amata mata mai le taimi ani nei lo fa pe sole tu mana ia le por ke ti miliona ri ale ia ia ana la mana ia o le fa mo na fa tu pe le ka le sia la to mo ni se fa mo ni se fa se mai ia o le maftanga na itinana le UT Church of Sāmoa i Porirua i Wellington mana tua tasi pe on tata no foi la le pito mai Fair. Le pese letes foi le ia masalo letes wa tele to ngala se na ia wa e tele maftanga tina fa tonga la te fai pela su o kuka ia o tonga la aina o isia fa mo la langa ina fa la me pena ia ailen fa mo la talata me Wellington ia am fa na vala o melta official what is your tato pu ena ia ta fa pe fa ngale ia tato por kala me va na la nga lo fa ma mai le official mai ia le suide mai hawa ia le to fine a moli pisen e po fele no ule le ngale fa pe ia sporo ke ti fo le Sāmoa mo le nei New Zealand Wellington na moli ia o nei por rua e fa mo le karesia ia lo fa ti a lo mo po na la ia na ma lo la fa tai lava tau le ia male asao so le satina mana ia to fa manatu atu ai fo ise fa tonga ta to Wellington e manatu e ise la to fa mo fa pe na o atu e po ata ia po na ia te fa pe ia na vidas fo le fa nga fo ta to po klame ya pe mana o la to mana ia mai o fia a fa pe to e vili mai po Dunedin po au kila ni mamau te ia a vili mai ile tawa po ile Kenneth Creek ia la klama ne la tala io po lo hat po apa mana ia po mi sa fa mo ka le sia wa pe o vai fa pe te ni fia ka le sia fai e mai sera maftanga tina sa ia le na o le ua to e luas for 2 minutes na tale o leiva ta te wosin fa fia le vai foi ia manisha ona fia fa lau lo ta tu tal no fo ile le ta ya po kala me atal tal si fonga la mua to fa talo fa le taimi Solela,
susulumai maumana tuai ia Sāmoa do ulu o te nofo ai pe wha pe whea o na ngalo atu o e le vai Sāmoa o le penina o te fia fia iai o sole la ua susulumai maumana tuai ia Sāmoa do ulu o te nofo ai pe wha pe whea na ngalo atu o e le vai Sāmoa o le penina o te fia fia iai Mangi mai se matangi e momoli atu ai Oh, alo faida Sāmoa matalasi Mangi mai se matangi e momoli atu ai Oh, alo faida Sāmoa matalasi Wow lele fa solo solo alla foia o na paulo le samiki ila pe asulumia ele masina pe fa pe fea na ngalo atu oia ita Sāmoa o le penina o le masa pacifica e matangofi i le afi afi pe asa vali vali Lona la lele mafoli ngari whenanu ai pe wha pe whea o na ngalo atu olo ingoa Sāmoa o le penina oe o le vasa tuloa Ani mai se matangi e momoli atu ai Oh, alo faina Sāmoa matalasi Ani mai se matangi e momoli atu ai Oh, alo faina Sāmoa matalasi Se matangi e momoli atu ai Oh, alo faina Sāmoa matalasi Mangi mai se matangi e momoli atu ai Oh, alo faina Sāmoa matalasi Wata pena nei ele DJ Sal ni whailonga tupe e se ina yes for ele te tasi mo leo Sal tina. O taimi mo lava e lafo e lau top up lus futala pe sili atu I telefoni DJ Sal I Sāmoa ma isi atu lungo le Pasifika. Pe whaonga fo ile tautunga ale ClickX, Western Union, MoneyGram, Ria, ma le Rocket Remit. E lafo e tupe I telefoni DJ Sal. O le ama wailo avroa ile sei mo whailonga e lima ta I tolu se lau tala I vai aso te tasi. E lima whailonga ta I tolu se lau tala mo New Zealand. Lima fo I whailonga ta I tolu se lau tala mo au se talia. Ia marui e tele leo Sal tida I pa anga uma ale DJ Sal. E ia inga o le nei whaapitoa. Sekia DJ Sal. It's time to have your say on Wellington's next 10-year plan and budget.
How much do we spend on fixing the pipes? Do we introduce council wheelie bins for rubbish and organics to reduce landfill waste? Do we sell our airport shares to help manage insurance and investment risk? Formal consultation on Wellington City Council's long-term plan is open until 12 May. So have your say on the future of our city by visiting wcc.nz/LTP. O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau ngai lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua whaftai. O le whaasilanga nei, o le maftanga a sale longa I Wellington e atoa, I le awa ma le whaalore tele, e whai ai lo whaatau waa ma whonga tau mōli, o tau langa tangata a sale longa I so o se kalesia, whaapea li im whaipule ma le mamalu o sui uma o le nei a fioanga. E toi whaamana tu atu le tātou maftanga o le awhatenuina le moto le kalesia whapoptonga kerisiana Sāmoa I Kennels Creek. I le tu atu si se lau se fulmaritasi Castor Crescent I Porirua. I le astona I le aso whao me, I le tu le se fulu le tai au. Whaamole mole, mana tua mailau le stala le mata whale pei o na malia iai le maftanga taduai. E whaamana tu atu foi le nei maftanga e mō tangata uma e iai le toto sa le lolonga o au mau I le tu malo Wellington e atoa ai le na o se pito nuu ma tau te wha moe I lo tau tua nuu ma lo tau tua ngā luenga le atua o le ata tau mafuta whata sia I e whaatino le nei wha moe o le whaati silanga ma le whaanau nau o le a o tau tali spaia ma le nganga fia wha mole wha sotai ia le numera o le 5 fitulua o fitu ono fitu 5 fitulua o fitu ono fitu po le olua lua tolu valulua fitu 5 o tasi monisi whaafisili e fia manino atiriai whaaftai. Ia, sarona le pauna le whaasisiranga le taimi o lea ua to e 10 minuti ana tale o le tūlai e iwa. O le na to e whaamanatu mai le tātu talufou. O le mai tauna ni usile ma walunga tele nei whanau a fia ia ola ia o tātou whale. Ia. Na le tu malo se ya tele o te mi no fo e o mai ia Sāmoa fa ini fa te singa I ho mo e kalesia e mo tino sa ngale mu nei tamati ya e fa mala to nei te mi wa tele na tupu me le tau mafanfana ya le tau te tau malulu ia tau le o tamati ata alo I fafo ya sa ngale mu fa mala to pe so le muri la uta vale le ya so po fiete ia I mo tino ia kilia o matua mana ia ta vale fo ia sa nei o ia le camera ia le puata vole le te vai ia tu le tono la ta vale la ile camera tu e te lo uma tua e pio ta vale ia so ia e le ini camera ia fing ta fo ile tangata po a mai tu le ia ia al fengo fie ia lo samari au ta forta vale sia ki mo mo le ia ton sa le ia io te tona langa o mau pia so ia o lo nai fana witi le tele inisio taimi. Mas foi nem masina le foi o kilani foi nem 2.5 lave. Esa. Ia nei sta mai titina na ve foi. O ma tau atu foi fa ngol vai aso pe foi na mai tanto fo. Ia le tofia ai el fainga malo o le sa vem sui pa le mi le tinga national. Tau sango mo vai. Paula Penet e fem te fono le fa mek. Ia. Ba ngale lo te mai fuala au ma vai ni usila. Pe yo o le funtata no il vasonte le tofingo istanga sai le sai malo voi. Ia. E pe o Simon Preachers, o le Stephen Joyce, tangata o mai sai tono malo. Ia. O le mele mai tau tona whenga luenga. No toi o mai. E va e a tangata. Ia. Ai au mai tu tamatua I lau di e fa whenga luenga. Na tonu. Tu so le fitau I le va ia tu tangata lau tele, mai se nei tangata I va e nga luenga. Le fuilana mai e I va tu tala fu, le na mai nei tai o lama. E le wasau tonu pola pene te ta I le fo ia wona. Ia. Ia, al fisili, fo le fisili isa o le ia oi.
Au te masalo e matua atama mai o ista ngata i o whaamalo lo lau te ngā whatia fo i le to inga tūlanga lea wa ia tangata i uto e mai tono le national la. Ia le uto e mai ani tangata e tere la tū tupe. Ia talo whai nei a inga nei tangata i ua vaea ngā luenga. Ia mon. Ia o le maua i sairi ringa fo le pevona watu i tā tanoanga i vēsotia. E o le uto e whaafau le system po le awala le whaangalu i le whaingotus fo lau New Zealand. Ia. Nā la matua i tuai ana motus fo lau. Ia e whaitau fias furua fetus fo lau i polo kai. E tau tonunga lopo i imtus fo lau nisi usau ni malanga i se mani usila i le toi o mai. Nā tō vaya mga lua. Wa ele uni tata whainga luenga le Pasifika le sa ta whaasoa i fo. Whamele manatu o tangata nā. E mauti no ai matua i fofola mai lima o stari e whawhelo. I tangata ia o vaya i ngā luenga ni usila. Lau te whaanga ina no nātu tō mai. Pelo mai mauna o tō mai o le tele o i la tōne le lao ese ma le tunu. Tangata ia su e tusi o lo ia. Tangata IT ia e whianga i teknolosi. Ia a vaya nei la tangata ia ma tangata u whaitau fias futau sanga i mea tau ngā luenga. Ia e manui e stari e peot. Ia nā. Ia tangata o lai atu ma tō mai. E oi. Ma tō mai. Ia nā. Ia ma no le uspor nei tai au. Ma no por ngā lue. Ia o aswa pene o fia lava. Fia lava. Fia lava ma to anga inu vai. Ore, e vai atu ona po no vai atu il por kala mele pe le Sunday e no vai atu ena po. Le ora i tangata Amerika le men no foi. Tangata homeless le men no foi pa pe. O le na pasia nei a vai aso elente nei le 4 biliona la fo i ave mea tau Ukraine ma Israel. Wow. Ma va fon tai te papia. Ala mai e tu pe. So soni nei tangata ia homeless i Amerika yo. Awala foi falu fasasi tangata ia vai tangata ne. O fe mana o tangata pe mana ni fale. E wale on mon mau ni se no foi yo. Te lo tangata ia le mana o mea ai. Ala me mana. E mana o fa maria tu na drugs. E fiu fa mai e o istangata e fiu avi ai nei le mana o fia la to no foi wala wala. Tua fia so fo malo no ina i fo la fa sai. E va tu papia kon fai tau fea piriona e fo i Amerika i tau e fai nei. Fa tu pe me tau. Ya tono lo no to i faleti o ale fia istangata i tai o malo Amerika. Ya na. Yo no le tu e tele. Ya na. Tu no pito sili le na tele na tu pe Amerika lolo. Le vo tele no fo ia Ukraine, le fo va tu Australia o vai tau tu news nei e tau se lau miliona is fo ia na se lau miliona. So soni le va tu i so soni i me tau ala fai o. E ai ono tiu te o malo tele nei tau fa tino pui pui ngol sangale mo la. Ya na. Sangale mua. Esa wa vesi o ai ia a fia tu am ta to pe a tele tau o ni la lang. Ya sa le ya. Ya ai fatalo fatu il tatu pa o mafuta mai le sa viliamu to le fo talo viliamu manu fo nga bengo le yaso pa pe fo to more right talo fatu ni ta yao ya si pusi misa malo pusi ya sunga televui ta fa ni ta yao ya telenga am ta fa malo ta fa manu fo nga bengo ya lo fe nga le yaso ya to sa u to nga ta pisi ya to fina moli pisen ya fa pe fo ya malu tafa ya Rosalia Granfell e va pe foi tasileasi fa talo fatu sinaleo Simona Manava ya pe foi Robert Peterson ya Marito Sifa ya mafoe tai ya tavili va ili ya pe foi faleali popoli ya mo fatu ya lupe ya le mafuta mai o Brisbane i Australia ya me se foi sunga Apolline Masua ya Apple ya on sai nala atu lalo la wala papa na masan tai la ofe e mena fa to fai matuf ya tai fa mafu ta no tai ya mani fo le yaso le fa me vidiamu matangi como ya el matangi me blano tu pul matangi oi mole silfia la to ya na to enta po ai awol prompis ya anga ya el teipo mai la pe fa yo fa mo ta longa na ele au la no sama na pito e lunga ia le tau studio tu au la longa lunga wale si vanga ya mo tau na silfia e au na matu ia o tamaiti a Wellington College ia Wellington College
Tala fa tsunga aliki tuli, tala fa liki. Ya malo lava se fumulia, fa pe foi ya. Ya malo lava ya to ole aso wa fua. To afa pele sa na te af mala ngaluenga. Ta sile nei aso e sile mana i fe tonga la. Oh ya lo tala. Malu. Mai so le mana ia le malu le tai au. Ah. Ya le sua i lunga le pala. Ya. O ule o te ata. Na mausa no e fa so mastasi o tama. Ai ole mele mai tauina i ana malanga pe ana. Ole. E te le alan malanga fa malo pe fa le kale si ngate pia. Tam fa ia o se va isionai. Ia pe o foi tua ne olai. Ia o lona manatu la fa pe ia o te fa ia me yo ala la fanga. Ia fia. E o te ia vo le lai ia e vala o me la tu la velo tua se ia tu le. Ia. Ia na te ilo umala o ni o pe la to vai te mi umala o ni. Ia o mono sa ninga ia me to dia ta to se mai lo tau le ai tu folo mai. Ia le o so mai so matasi o ia tal pai ia si mai. Si ani lunga. Tu le luma ba. Ia. Ia tai ia le fo so mo tunga ia tu fo ia o tal pai ia o pole. Ia al mela le mai tau o tu malanga. Ia o so tu lo mai ia ma so. Se lo te mai tau o tu le moana na mai mo luma. Te va tu le foto mai luma. E fai ngua e tasi ale moa. Al mele ve tolo tala, tanga tele fulfula ele potoa. Sa tauna tu o pele mo i luma i. O ia la fai matu i tua a. Tana uma ya so sunga tasi o ye le tal pai mal fali fu talo. Ya to mele tu ma ya le sunga le ya to si mai luma ale mo ale tas. Ai fa tanga tasi le mo. Ale mai tau le ya to tata malang. Ya. E tasi ale mo ai fa tanga ta ye la mai. Ya le fa tu lo te malang. So le eu te ofori ngal kasi ale mo ale te vai tu. Tali mo no la woli ia le foi ma fata tai le su si. Ola me foi na sa fai te mi ne. Ala tal pese ta to mai fa so ale fia. Le tio a fa mai no si le tanga am ta fa. Va e pe alu sa vai pa ta no alu fono. Fa mai le ai. Va pe no ngala ta sina le me. Então, por minuto tá aí, vai te para ver ali e tá tu fazendo não ali só mais. Toi fa tu tatu pese na lo mo tatu sta inga mla finga lo pepe tala ilene ya ilene ta yao ya ma lo so fu lo finga lo pepe ya manu fo ya ma lo fo mo ni fo ta yao fo ya o le tatu wa mata inga wengo ne so fu a le taimi mo ne fa to le vavel ta dinga lo telefoni lo pepe ya ai me silta o le tu va tu na te fia la van ta yao ya pa tai wo ma mai le tu langa le na ya ata lo fa tu le pa io Sāmoa tono la mua ya Mexico ya lua sunga mai ava mtufu ya ole au tai malanga le tato au malo siale al hurricanes malo le uso le nita o aso fa pe nei ai ni fa la te tu pu yo fenga tai no so fa tai ele tu ai lo tiuche ya malo voi ole pito sili on ta wa ole vave ole taringo o telefoni ya ai ole nganga fa tai fo ya ona fo ye manu fo am tanga no fo nga luenga fo ni ta ya ya man ni ta ro pepe manu ya la le pito no ne Wellington e fia o tanga ta pe ya wele le leise vai nga sa fa pulini fo fa ngol vai aso tai na wa to lo manuia ma le me o mai tono la mua io ya atonu wa fai foi si umi le masani o to fai ni maliu tono to no ya ai le on na bo vaccinata si tauna on me city on sa tu puinu ese ya ele on ngona telefone fa no la sa
tātou pui camper le whalaulawe foi. Ia o lunga nei, susulu manei le la. Ia, o sufia foi ia tangata uma. Ia o nei mātua foi, ua matua fia. Ua toi ol whanau lao. Awa mele sa iai. Ola se ai tele, le tele le ngacho le pale. Ia, le ala o sa maua nei maloloa nei mātua foi le nei bua vai aso mai a. Ia ala le whaafisini atua, ola se lua mai tau le tau tālonga o whea tonu lena tau whale tonu e ia le tau mwhainga a se tātou au malosi o lo sili per nei teimi le tātou tamisa. Ioi, o le tūlanga nā lau pepe, ila ua mata na oa, ia o tawa ai aloha fo si mātou au o le malanga i fiti o mai, ia toe o i whea i where i nā i le tālonga i Canberra, ia, o le tūlanga nā ia te au peua le lava vāna i tāmai whea, ia le o tōna nā ho sa o alwha ingola vēso. Ia ele o le upale tu ele mo muni va, ia o la ua hava ele tūlanga mātou tālonga. Ia, ona ua Yesu inga foi le mana o mia foi ani mātou tele na lave vea foi mātou au tāalo, ma ia tamal mātou au. Ia alana mana, ia tau mwhainga, ia pe o tūlanga nā isa ele mata foi wha ingola vai aso. Ala sa oia sila ia i lau pepe. La uia va ai e. Ono le o feita tele prampis. Ono le whainga le na whai e le blues i le vai ason tele. E peo i nāna le wai ua tua ia o tau le mai a le prampis. A wamantua. Na malanga mai le prampis i New Zealand. E fo ia tu whaatani me i lorto au. Ia e no tau masar saloa. E le me tupu tau au hui lele ona wa o tau wa ai atu. Ia e ua whaperkos. Ia te tau whamara lo nei sama ia e. Ia, i whai e na wa ai mai tau coach wa tele ai o le plusa na tasi skort pa whape o i leila o lai vai pumps. Ia nau tau atu, yo tau wheloa i le martaimi o le mai a fo i o le. Ia ai mana ia o le o vai atu. Ia peto e tasi ele ai le vai tātou. Whaftai o le tātou te tau whai a tutu umalpito i luka. Ia ai Wano tau sanga le matou au. Tātou au atu te tau nau te tau bonus point 2. Pēle hurricane si lunga mo niva ia se tas. Awa lela au atu le red. Lela au atu i le red. Ia, o te rau lopo o tau por Crusaders. Pea Crusaders lela ta alo ma le red. Ia, o le tūnau te alofa i le au lela. O le tūnau te alofa i le au lela. Lela amai le vasone i amatou. Le au lela le New South Wales. Ia pele Warriors ia le la mai le fa ingol neva yaso ia le la o le ngale o le fa ino le matou au e toi ti mata ile upenga ista longa ia toi wara me ala sa isa fa pe o la o le ia wa nga fu le fa ina wa tawa na ia se fa inga fu le toi fa maru si ista longa ia tati alo fa la ina au ia muri mai ia wa pe le toi ta alo fo ina ia au tou le se taimi le masin fo ia na ino ile va ya solea vai a soler tātou tālonga lunga nei, ioi. E tau i leia le la satina. Mana, ia. Ia, o la utar sanga le tātou o tāpuai. Ia, si le aver tau whamo mua le Mother's Day. Awa tau te nau te le mai. Tau ta mata le tālonga te wale u le leia i whangai Mother's Day. Ia ma vele ma mea. Ia e mista inisio ngari. Ia e me se ales tu mea tu fue te go ia e. Ma lo va tai ia lo bebe dia tu ne ava no tatai. Ia fa la lo fo in vai ngalo e fi sa no ia wa la unanga tatu poni te foni. Tai. Ia me la le utu. Wa oi la vengol tatu awale blues i talo i Canberra. Ia at wa ina sa li poti o tatu se. Ia o le ala e to sia kia tu le imeki. O le patato e ola mai lona winga e tanga tantano se i palaka tatu masin. Ia na leina le mol tatu li poti la sparele. Ia le fatua mo tai au ia lona winga. Ia le ola ta penal tatu se. Ia e o atu tatu pokala mela stofi. Ia o mawale unga o po ai foi inisio la fa maniena. Ia il tato se vason te nei il tato Mother's Day. Ia per il fia. Ala pola to pap lua se folu. Tolu se folu pe lima se folu mai faloloa. Ia pe fa nga foi lunga lo penga te fai langi. Il tato website ta Digital International. Fa pe fa le Digital Pacific. Ia mawolo ava no tono il tato se. A fai foi te mana la for se leni. Ia fa nga le o nanga
ale a ClickX ia o le aunaga foi ele ria ia o company na faile la foina le ngala to online service ia la forcele ni anga I numero digital ia la to o nangale my cash ia mo follow up no to no le o tatu sei le Mother's Day ia pe ona a fanga solo ia fa na to fo ia la to lo sauni e malanga Sāmoa wala Sautina ia por phone telefo I malua ia le na fai ona fai tatu sim card in malai ba lele ia pe fa pele mo se avanoa ia te a mai le tatu a ofisa o tele o tem fa peneia mai ia tatu o fai ngaluenga o foi malua e masanio na fai ele la tu mai falo loina ia wa tatu sim card ia fa pena fo il fai ngo tatu top up ia o sei to sa I pel tatu ofisa ia po tu langana ia lo fa foi le tonu ato vale le ia ola se o mio laina ia tatu falolo I falolo ia a mesela uspono ia a fa motu melo istato falolo fai I malua ia ele ia nga ia tu lo nga isao I ile melo tu au mawai na ile la mo malua ia no sai di flor tatu falolo ia war fai to sim card pa fona le star ai fai le my cash ina invai na la foto tupe ia o le foi awala fai ngofia lava mo tatou wale atu New Zealand e mawhai ana e tango e fai lau talo fa voucher a lai ti Sāmoa o ngai alau internet banking fa o ngalau visa ia po lau Mastercard ia na foi la tatou falolo fa majo na isa le mo ia fa na la fo e tango fai lau talo fa voucher lunga lau telefoni ia receive ia la ia ina a ngai fa majo isa le mo ia fai e fa tau ia me lo mana mia wartau singole a le fontanga I malua ia ai lo mpai fo na la fo ia le vouchers ia mo patau wholesale ia el tato wholesale la liki ina vai tele ia mpai fo na nga ia I tato aus fono ia wa fatonga ia mo le tau singa foi ia o la to o la fa pena nga ia tu malua mo nei tau sanga ia o nei fa manatu na tato pokala men nei tau maiawa ma lo va tai ele o menino le vaenga le mai se ila to le asa uni fo I malanga wa fo fono le kale sia le nei yaso ia ai se si vaenga te fia sa no ile o pepe ia ona tatu fa to fa le tatu tu tal no fo dai le stof ia na fa so me lava tatu no mera masani ia wa fo se so soni e mana mi ia tatu tu ss ia o le numero telefonio le olu atasi limono to fa olu atasi limono tolu fa ia ai se eu mata tu la ule wa tale sa ia se tau va ia tu po na tu langa la ia le tota longa wa o tole to te mata la vai las parele ma le va ta so ai no mato plus male our repos ai la fa esta to a tale la stof mana ia to molta to fe lo inga la stof lo pepe ia manu la vanga luenga le yaso e mi se foi le yaso ia fa la so yo le utare iva o si mel fa fonga I tatu tala mai Sāmoa. Toi whātalo whātulu tātua tunu le amatango nei vai aso fau seisi whaopoponga o tala fau mai Sāmoa si mai el whaafonga. O se matatia mo le teimi mo mue le ofiso le tiute, le whamanuia ina leo le to se forma li mola na uwhai ngā ruenga I se whaau unga a le Universitea Sāmoa I papai ngala ngala e whae longa le bachelors ma le postgrad, whae longa tipiloma le vaenga le commerce, accounting, art and development studies. Na tu whaata sia sa lato fia e sami ai whae longa I lato mo se teimi mo mue le lato fo I ofisa. Wa ausi ai se numero to tele e to se fulma le lima I lato. Sa ngā lurue ma tau ave pea le tūlanga tau I awa onga. Vai loe lo visa sili o lo visa le tiute. Le whionga le te maitai I a fonti tala I tupu li a taifo. O se tūlanga le leile si iti o le to mai maanga wa awalo ma whanau ngā lurue te tono ofisa ma lo. E visoasoan tele I le malam lama le whaatinonga o lato tiute whaatino. Ma ionga tasi masuinga o si itia fo iele to mai o whaatino ai ngā ruenga le lanulangi. Ma le sota ingo ngā ruenga I si fo ia tunu. O I lanta o whaamnia ino lo fisal tiute. O isi na whaau le whaau unga sa whaatau tia le ia te semol to sangan te nei. Au nisi,
ia aperi lo le tausanga nei. Na whātaunu ina le wha ai unga le waiā soto e sauninga o le awhionga ia tupola tusa misi tupola. Le sa whātau teia le ka le se whapot putonga kirisiano Sāmoa mata autu whalea lili. O le whionga ia tupola, sa avea mawhai pule le tumalo whalea lili, mai i le tausanga e lua fe se formal tasi, i le lua fe se formal ono. O ia foi sa avea o se sa tini si nia, ma avea o le minista lango o le mtanga luenga whela ua inga mata wale afi. O le whionga whai tupola, o se tasi lea sa anga lue le mtanga luenga o leo. Ma avea o se sa tini si nia, ma lana ta lenyo le musika lea sa awaiai, e le wha i le pua malo le malo i le tele o tausanga. E le mōri maua le malo, sa avea i le whionga le whongatalai o le mota, le whionga papali i li o ta euma se pau, e molia le nganga wha aftai ma le wha malo, e le tautua atu nu o le neita male, ma lona sao i le tele o ati na e lo tātou o tunu. E au fie mawhesuia inga le tu o wale whemalanga i eita a vale le atu nu. Au ave o ia mawhailau tusi o le komiti whaatonu o whela ua inga le ataimi. E le manuia le toe tau mawhaia le whionga i atu pola i le tausanga i lua whelua se funmal tasi i le whainga palo ta tele le atu nu. Peitai e le o ave e sea e le te leo lona sao, e le ati na e o Sāmoa. A o ave o ia mawhai pule o le pati a le HRPP. Ua mahe ele sauninga o le ulua i suo na sua ina ile ele, e amatalia ele ngā ruenga tele o le fausia ina leo le no fuanga po le ofisa tū te tonu, e to o manga i ele fale tupe tū te tonu, a wafa la te tupu whaafo se e mamala wha le natura, le ua fausia neilo na no fuanga i ulo loa. E tolu se formalitasi miliona tā la le tau o le ninga ruenga o le a fausia, e tu tonu o le umi e tusa lea ma le lua se fulmasina, mai o le whaatupe ina o le ngā ruenga tele, e whaatupe lava e le whaatupe tu te tonu, mai lana tala whaatatau o le tupe. O le ngā ruenga o le a fausia ina le company le Apex Solution Limited, e le wamae ai loi longo tau whonga sa tu ina tu le malo, mga lulua ele komiti wha foe. O le atu ngā luenga sa tu sia le kompania le Sukon Consultancy Limited. Ma o le atu foe le o le a ngafa ma le vaa aia ma le mata i tuwino le wha atinuino le ngā luenga atoa, e tu sa mai inga, sa i o ina mai ale leima ato toa, ma tu ina mai ei loi le falitupe tu tu tonu mo le wha o ngā ina. Whai loi le fionga le tamai tai pā le mia le aunga o le nei fo i ngā luenga po le nei ati nae. E mawhai o na wha wau pele wha ati nongo le o nanga wha fil tupe tu te tonu, e so se te mea whea ngai eile atu no, mani lui tau te tele. O le wha alo alo maa wa lunga le malo i se tasi o tamai tai sā, wa lolo na tautua i le atu no. E ala i le awai o le malo i ona toe sāu ninga, ma tu alo ia tu le wha alo alo le tanga vai o le malo. E amana ia i le tautua le tamai tai sā i a sister Malia Emmanuel Pitham, o whaamawina o se ulua i tamai tai sā Sāmoa lea, na tō fie a vea mapule a onga morkonisi o sangata Malia vai moso, mai i le tausanga ea whiwa se lau fitu se fulmaleono, se i o mai i le tausanga ea whiwa se lau valu se fulmaltasi. E malo lo le neiti na ua valu se fulmalvantu sanga lo na soifua, na soifua mai le asolu se fulo Januari a whiwa se lau tolu se fulmaleono, mai lo na fio anga o sa musu ia le pata. E le tala anga le neita mai tai sā, o i o se tasi o ulua i Sāmoa na wha uina mai le University of Wild Pacifica i saute i fiti, e le tausanga ea whiwa se lau fitu se fulmaltolu, ma mua inga lua e mole malo mai tausanga le a whiwa se lau lima se fulmalelua, i le a whiwa se lau lima se fulmaltolu. Sa tautua Maria i le ofisa tu tono le Kalesia Katoliko i Roma, e i Italia le tausanga ea whiwa se lau valu se fulmalefitu, ma tu e wha awau mai le tausanga ea whiwa se lau iwa se fulmalefitu, sa i o atu i le tausanga lua a whe maltasi. Sa vefo i o se tasi o whaia ongo le kolisi o telosia i moa, a matamai le tausanga lua a whe se fulmalefitu i le lua a whe lua se fulmaltasi. Wasilia mareono se fulmaliva tausanga o ngā lue le Kalesia Katoliko, e meise lava i le ngā ruenga whaafaya o ngā.
Na whaamawina le malo le tautua le leitina e se teimi umi. Na ia tina e nei le ngato le soifuanga wha le awa onga leo langa le nei, mo alo mo whana wa le atunu, ai whapena fo i le soifuanga wha le nganga. O lana fionga i le au mamalo le malo ia tuima le li whano wa le toa swalo vi le lua, na ia wha e nātu le wha i longa tāwa lo mo le fionga le tamai taisa, e pine wha mawaila na tautua wha amali loto, e pe ona mōri mawina i nisi o alo ata mamai o le atunu, o lo tautua ino lo tātou malo i so se matanga ruenga, company whalapo betonga mpisi nisi, whapefo i atunu i whafo. O tala fo ia mai sa momoli ni yaso, manuia lo tātou tunu, whasoi fuia. Whaatalo whātu I le whaapoponga mō mua le nei o telefou le si ufonga le lau mua mai I Wellington. O le tala mua ua amata nei o na whaanga solo se ilo I longa whaapitoa I le whainga o lo whaafoe ai le visa whainga ruenga mō company ia o lo ave I ai le whaatangana whaapitoa e la tau te au mai ai tangata whainga ruenga mai whaafo mō ngā ruenga I le tono New Zealand nei. Whaalia le tamaitai Mean Star o Whemalanga Inga o Erica Stanford o le neilo I longa whaapitoa o se vaenga o le malienga I le vao le National ma le partia le Act e pei o na ngāru lue whaatasi ai le tonu o le whainga malo so whaatasi. Sa ia whaalia o se vaenga o le ilo I longa le nei e au fi ai le so loia leo le mana onga o lo iai mo le te tongi tāla whea ngai mo se tangata whainga luenga e fia au maia mai whafo. Ta wha mawhaina fo I le Mean Star, o swinga e pei ona fuafua e whaatino I le ilo I longa o whaia nei, o ni la sanga tā ua e le tau lava o na whaatino, ina ia mautinoa le whaale leia I pea, o le polkalame o Whemalanga Inga a le malo o New Zealand. O le so I le toea e aio a onga mo le amtanga o le kuata lua o le neitusanga, ua whapea na whaamamalu ai ma le sā le malo, I le whaau ngā ina leo telefoni whea vea I e tamaiti I lo tonu o a onga uma New Zealand. Veita ai ua whailo mai e stasio a onga I lo tonu o le lau mua I Wellington o le neisa e mautinoa o le a una I ai tamaiti tama mateine a onga e tau mawhai e whaau ngā nana I a lātou telefoni I taimi e I ai lo tonu o a onga. O le sa e pei ona amata wha amaruina I le so, le aso mua le nei o le toe e ai o a onga, ua wha amalo si ai a onga uma, ina ia mauti noa e wha sa le wha onga ina o telefoni wha avea ai I le taimi o wasenga, ma le taimi o le a onga, e maise foi taimi e malo no ai le ouli, atoa ma le vao piliota. O le sa ma le tapu le nei le malo, na fola le partia le National, I le toe lua masina whaia le pārota tele taluai. O le wha moe au tū, ina ia vesoa soani ai I te maitia onga uma e wha le laia le taunu unga o ma tā upu o loo sue ai I le tonu o a onga te itasi. O loo fesiringia le nei whainga wha vae nisi a onga e au fi ai le korisi o le Wellington High, ai maise foi o le tūlanga le lei o lona wha atino ina. Ai e tele fo isi a onga la tau te matua lango ina I le nei tu la fono e pei ona amata wha manuai I le so. O le wha lave le na umai le olo se tamaititi ina ua lavea I se tamale I le awala I le tonu o la tau lava whanua I le pitanua I ngoa o Karaka I au kilani. O lona lua I leo ni wha lave wha nei ua mali li waini tamaiti I le tonu o le vai aso e tasi. Wha maonia mai leo lea wha lava I leo auri le stonai na umai lava ma le olo le nei tau mai titi pei tai e le itele nisi au iri linga na la tau tuuina mai. Wha ilo mai le sui o le pulenga o le ward Manurewa ma Papakura o Daniel Newman. O le nei wha lava ua ilonga o na mawhati ai tangata o le pito nuu le nei o Karaka ona o le maliwai o se tau mai titi. Mai ua whai ai tau mwhainga uma
e fe so swani malangolango tuai ile ainga o lo a fia. O le so lua lwa se tuai na tupu ai foi ia se isi fa le lave fa pe nei na u mai le olo le isi tau mai titi le pito nu o wai yuku o fa mau ngā loa ia wai loa ai o New Zealand o stasi le o tunu o e au pito mau lunga le a fa inga o ta mai tia mali li wai ma manu nua o na o fa le lave tau ta male i a wala e a ngai i le tonu o la tau fale i le lalo langi a toa o le fua e velesi o le marutu o ta mai tia a faina ai New Zealand nei i lea i tu a inga o fa le lave e lua tau sanga. Ua whaalia e se whaalapo tonga tau le soifua maloloina ma le saonga le mū e ono sili atu ona to tele i a tangata e mali liwi whaalawe lave e a awhia ai wila e whaongai le tono whaatoanga i e ta ua o quad bikes taru mai le tau sanga i lua aves frulima pe a whai e wha wau pea le mau whaalawe lave le tupu e a awhia ai ia i tu a inga o wila. O le pola stona ina te nei na mali waise li ina ua tawa le vale na quad bike i se whaatoanga i le Waihao Downs e le mamao mai Waimate. O rona tonua i le nei o whaalawe lave ua mali li waitangata i le nei tu sanga ona o whaalawe lave a awhi ai wila nei i le tonu o whaatoanga. O le masino Februari na umai le olo se taumijiji ina ua lavea ai se isi wila whapea i le pitanu o Walkworth. Ai o le masino mati na maliwa i fo i se stangata i leisi whaalawe na tupu i se whaatoanga i le Ayo Hastings. O le masino te se malawa i o le tausanga na te nei lua whelus fultolu e to o tolu tangata na mali liu ona o whaalawe whaapea. Whairo mai e le te fono o le whaalapo tonga mo le saonga le mua whaatoanga o Lindy Nelson o se tūlanga whaanoa no tele le whaalawe na tupu i le pola stonai mai ua whaapopole nai ona o lea fia ai o quad bikes i e whaonga ina tele e le au hui whaatoanga i tu e seo lea tunu. I whaamau maunga lo i a le ufisa o le saonga le mui me tau ngā ruenga le work safe na ta wai o le tausanga i lua awhes furulima e to o iwa le leila whai o tangata na mali liu ona o whaalawe na a fia ai wila nei o quad bikes i le tonu o whaatoanga se alfa inga pito mau lunga lea talu ona amata i wha mau maunga nei mai le tausanga i lua afe ma le ono. Ua whautua ina le whaalapo tonga o ngā ruenga te tele le malo le Infrastructure New Zealand le malo so fantasi ina i whaanati nati ma whaawawe waweona whaatino i le lato fuafuanga e to tongi nai e le au whaita amale uma ia le la fonga po le tau e whaonga ai le tele po le road user charges ina i so sani le i vai ngā tupe e whaatino ai ngā ruenga whai mo a wala o whela ua inga. E lango ina malosi e le nei whaalapo tonga ia swinga ia ua umona whaia e si iti ai tupe maua le malo mai a wala o whela ua inga le ai au fia ai le te tongi ina leo le la fonga le tele mo ta avale e le tise a toha i fo i ma hybrids. O le marienga i le vāo le partia le Act ma le National e pei o nā ia i le whainga malos o atasi o lo fuafua ina i le suia leo le la fonga o le excise tax i le tau o le pensini ai sui i le tutongi mo le whaonga ina o le awala e ta avale e le tise ina ia fia umai so o se itu a inga o ta avale. Whailo mai le whaatono o le INZ o Nick Leggett e ta ua tele le whaatino ina o le nei la fonga fau ona o le tele o ngā ruenga le tau ona whaatino ina ai e pei o le tausinga ma le whaale leia o au o le tele. E iei se lapata inga ua wha manuina i le teimi nei mo tangata o Aukilani ina ia nofo sauni ai mo ni winga whaale tono o le tau i le so o le aawhi ai ni whaidi tili ma wila a e whapea ni ti munga mamafa a toa ma le timu aisa i le aipo le city o Aukilani. Whaari e le ofisa le tau le Met Service o ia tūlanga lo wao le tau e mafua mai se vaenga lau tele o fe tau la inga o matangi ma timunga i le tui sa sae o le tu malo Northland le whapea o whaasolo ina vai. O la pata inga nei e au fiai Aukilani whapea le peninsula le Coromandel
ai mai se le tu malo le Waikato fa pe ai le Bay of Plenty e a mata ona fa malu mai le tu lai lua i le wauli le so e o atu i le valu i le po ana nei. E se lia i le afe le a fa i tangata sa awai i le solo tele na sa valia ai le matawhanga i pitone i le afiafi le sa ona o le te i se fuafuanga le pulengo le ai o Lower Hutt e tala i lalo le wafu lau papa o pitone. Sa awai le solo le whaipulo le tu malo mai o se min sa si nia fo i le kabineta le lio Chris Bishop. Oro aia ie le fuafuanga whaatatia tu umamao le pulengo le Hutt City le te tau leo na talepe ma abe sea ia le wafu le nei ona e whapea e tele mea ua whaalenga inai e ni mafui e ma amata tapunia mai ai le tausanga e lua afe e luas furu ma le tasi. O le maftanga mo le whaasauina o le wafu le nei le Save Pitone Wharf sa fuafuaina le solo ina ia una i ai tangata o le ai e whaalia o la tau manatu te te i le fuafuanga le nei e le pulenga. O le astolu o me e whaamuta i nai le tu i nātu manatu malangona o tangata i lea fuafuanga a le Hutt City Council. O le wafu le nei i pitone o lona lua leo wafu lau papa o pito i umi i le tonu o New Zealand. Na mua i fausia le tausanga e afe valu se lau iwas furu o na to e whaafou i nai le tausanga e ta afe iwas se lau mo le ono. Ua whailo mai le malo le filifilia o te mai ta ina ave mua ma pale mia langolango New Zealand o Paula Bennett e whai mata i te ifono fau o le whalapo tonga o le Whamak. O le minsta langolango o le se fua maloloina ia David Sāmoa sa ia whailo mai whalawo i te le to finga i le tai ao le sa o le Whamak e pe o na sila fia. O le whalapo tonga le tasi le malo New Zealand e whea ngai ma le whaatawina mai o waila au uma ma fuala au e mo mia mo tonga fitinga ma mana onga whaale soi fua malolo ina i te tonu o le tunu. Whaalia mai le li minsta o Sāmoa e tā ua tele le mata whaioia le nei whaalapo tonga i le soi fua malolo ina o tangata o New Zealand. O le tamaita ai o Paula Bennett o tō fia nei e se hurumale lima tau sanga o ave ma whaipula le parlemene mai le partia le National ma ave ai ma palemia langolango a o palemia i a Bill English. O se i tu langa atu o ia le te ifono le na wha ma vai mai le tofinga sa i ngalue ai o le lia Steve Mahari o stasi na ave ma min stasi nia o le whainga malo le Labour i le teimi o le palemia i a Helen Clark. E lua i ani pine na manu malo ai le whalepia e whaingoina o le Garage Project mai Wellington i le tauwanga o le ipo le lalangi mo le pia o pito le lei na whaia i Las Vegas i Amerika. E iwa afe tonu se laula whai o pia SS sa awhi ai le tauwanga le nei le World Beer Cup o le lua afe luas fulfa mai se lau fitus furulua vaenga SS sa whaia i ai le nei tauwanga tele whaale wā o mā lo. O pine lua na maua le Garage Project mai Wellington e awhi ai le pine siliva mo lana pia e whaingoina o le Chance ma le Luck and Magic ma le pine apa me mea mo le pia au tu o le tu ainga o le Ale e whaingoina o le Encheltes Piss. E le o se teimi mua le nei o mauaini whailonga le Garage Project i le nei tauwanga. E tālonga, sa mata ina le manu malo le li o Hamish Kerr o New Zealand i le tālonga o le oso mawalunga i le suangasi umpini i le Diamond League i le ai o Shanghai i saina i le asona nafi. O le ato e tolu masina o na o le i tālonga o le Olimpeka i Falani a le utula i mai le manu malo ai o le li nei o Hamish Kerr i nisi o tangata i longa o le lololangi i le nei hoi wha angatama o le oso maulunga po le high jump. E lua te si tolu tasi mita i le maulunga o le na oso na malo ai e tusa ua lua sentimita e maulunga ai na i lo le siampini o le lololangi mai ua maulunga ai ma le abanoa e ono maua ai sena pine i tālonga le Olimpeka i le ai o pale. Tūlanga lua atu i a Hamish Kerr le i ingo i a Mutaz Esa Bashem mai le tunu o Qatar lea na o la mawaina i le pine auro le nei tālonga ma le li mai Italia o tia Marco Tamberi
i le Olimpeka Taluai i Tokyo. To lua isi New Zealand sa ta wai i Shanghai, e au fi ai i Tory Peters i le ta'alonga o le Javelin, le ana tūlanga fitu, ma le tamatai o Maddie West i le tongina o le puru mamafa po le shot put na tūlanga ono ai o ia. Ia o le whaiunga na le nei vaenga mua o Talafau. Toi mo fa pogo tātou telefou, ta pena mele fionga la wano le tūlai se fulma le lua i leo nei, me se tātou tala mai Sāmoa. Lua se fultau le minuti te nei le tūlai iwa, toi whatalo fatu le tai au, ma lo voi le mafuta mai. Alo la vel feo feo no fa longo tu tai au feo tala fa pe. Wele le se i tau le ai les. Yeah. E tangata le alu nga ava fea, se foi. Yeah. Se mo mau le aso. Mo mau les. O te mana tua ai la ia el matou. Yeah. Langa e no foi si la lo ai, au si no foi lunga na le tau le ai fo lunga mo. Yeah. E te le ala na tala na ia tua ai nga yuta. O le mela na te mo. Tangata yo mai tai yo yuta. Te le na fe uti i to fo ia i. Ele o yuta, me se tanto ele mo mo ele la po tale valu le iva fato al. Yeah. E alo lua ia fe ai nga le vai to fo ia tai. Sa o le tu foi. Ole tamale no fa tu ile ono tala le. El vesilia tua ia yo la tua inga tua. Ya, a twing utai, fa si mo le aso. Ai po le la tale valu ai. Ya, e mo atua e tangata o le nu. Ele io ai tele mo manga. Ala inu ti le ainga. E tāna se furulua. Ele io ai tele mo manga. Ai o la. E o. Ele o. E la tu fo i me pa po vi la tu ainga. La tu fonu fai popo. Ia na savali vali mana ia ma se fo ele ngo. Au lama fo ele. Tamala na ya wa fa ngo ya le no. E vai e usu tu ro ta fa longo tangata no. Usu ne fo ta ma lo mo ma o le aso. Ai fo i me pa po vi ma au lama. Na tam fai se mo ma o ne yaso e. Ta we fo ne yaso. Lo fatia Kenny vai fi au ma ne yaso ai. Kenny. Ana men tupu me I vai aso tu tua. Ta tu vai tu le. O matatu o se tala o ta longa le tai au. Ia pea o tu termina po le toe lus fulu minute le se fulu. Ta tu fa sole le tala o ta longa li ungo ta longa sa il fai mo vai aso. Ana ia. E fa maloa matango fie le tau ne yaso. Ia. O ala vani au ngalo nga fie fai. Ia fai le matango fie le aso. Ia ma ta tu ia la malanga fo Sāmoa. Ia me se fo ia fontanga e kale sia le la nga solo le vai aso. Ia na u fa longa fo Sāmoa pesi mer fa mai. Ia mana ia sia ke fo mai aveni au kulimi. Ia pelen tala le fetrenga ta fa fa ngol vai aso. Na u mana ia kulimi ave Sāmoa nini e don tino pe a Sāmoa e nam. Ile lata mai nam ia le fo. O tina ma fa fa ia. Ati tape na ina le mea uma lava walva ingol tamala. Ia, na ta ma fe la ina fa nga ai wala tu fa vo le ai. Ia. Fa nga. Ia wala na fa. Ia wala na fa tu am ta fa. Tau tu na ia mal ia lo le ngol to inga spray vo ile. Spray tino. Te o va tu fa ngai o fo le lotu. Ia la tu mul fontanga le kalesia I te ua. Ia fo le fa ngai o fu le fa ngai nam. Ia sa o le ia. O fo. Ia la tata to pese vai foi. Ia. E minute ia fa fonga me lo le nei tatu talo ta longa le tai au lo fa tu por kalabi. Sāmoa, oh,
Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Sāmoa Capital Radio Wellington. Find a car.
Ia whamalofa tai sumel whafonga nei tātou tala o tālonga mo le nei taimi o le tae hao. E tō mua atu tātou tala i le whaasolonga o au o le superakapi i le taimi nei ia po le whai lea e tūle matai umai tangata i le mai ai o le taamisanga le whai umai vaiaso. O le au o sifuruma le lua o le force au o numele sutasi o le warriors. Au o no mena se folu o le crusaders. Numele iva o pa umel moana Pasifika. Numele valu o lo iai le Highlanders. Fitu le wa se e tuai po lo tu mau e pe le Fiji and Drua. O le ono le i le Reds, mai Quincelani. Le mai ala ta alonga ma le Blues fai ngal vaiaso. Lima le iai le Rebels le au le mai Melbourne. Fa ia o pa iai le Chiefs le fa. Ui, pa Chiefs. Fa Brumbies ia o lo tu mau tu na tolu. O le Blues, ia o le tūlanga lua. Ia o le tūlanga mua i le apewhai o lo ia i pele Hurricanes, tu se tasi au i e whiausi atu i tua. Ia e tasi le au le motu ai luma. Se i tu e sila ne ape sa o le Blues. Ele mo se la tau po ne sila whai ngon aso. Le Blues. Kala, se i tu e ia o le Hurricanes, ele spone se le Blues na mua. Mary le te vai Mary le lau atu le Mary o no le te vai atu so le vai ngol vaso ta longa le Blues fa mai sta oi impona si ia wa sili vola ia tapo ingal Blues vai ngol vaso le manale no te sili te vai ne po sa ope le ia le pe o i tulang mo mua le Hurricanes oi ia ni ai la te tu va levanta alo la stona ia le o le sa mau fo i fam talanga i nao mai. Ia pe o le atunu atoa lava sa au umalatou i le au le Brumbies. Nā rumi ngau taro. E pe lau o le loi le moto i salti. Ia malpito i lungo le moto i matu. Nei sa au umala au le Brumbies. Nei fa mamonga na le vai atu. Le ungala leo ta alonga sa ilpa ungal vai aso se suri tas. Ta mirsanga sfuru leo mai a. Ia o le Crusader tolu wiva e le aisi ai le Rebels. Amatan sa wa mal Crusaders. Yeah. O le Chiefs e tolu valu manu le Warriors e lua. Le Fiji and Drua lu ful fa manu le Moana Pasifika e ful fitu. Yeah. O le Brumbies e lu ful fitu ia na ta alu na lua Hurricanes e ful wiva. Highlanders e fitu o le Force e ono. O le Blues e fasu tasi sa ta alu mal Fesfitina Reds e tolu su fa. Ia le unga na le Reds e ota tia ila to score lungon malai so. Ia le sa ta alu le olpeleki au kilani. I wana to fo mai olpeleki au kilani fa ngon vai aso. O aula ia ta longa le fa ngon vai aso nei. O le Hurricanes ma le Warriors fitu le Velas Freile. Afariva po las Freile o le Blues ma le Rebels. Ia le Moana Pasifika ma le Highlanders o le lua ila ule la stonai. O le Crusaders ma le Reds o le fa tolu sfurima i le fefe la stonai. O le Chiefs ma le Force il fitu i le fiafi o le aso tonai. Fiji and Drua ma le Brumbies il afariva le po le aso tonai. O le mele umo tato Moana Pasifika so le fa la lana i tama le voto ta alo lua le auli. O le lua fo le auli le ta alo le vason te nei so. Le ta alo i tonga
Ta'alo lai tonga. Ia, ta'alo i tonga le vaso nei. Velo le laso. Ia, ia e mana i wale sai fiti le vaso te nei ia taulono fo e whama sai. O te mea tuala utala le matua i ila o le tangata i ta'alo le la. Ia, mo. Ia le la e lua le ta'alo o le mene tau nua ai e ia le whaingo le dua le. Ia e ono taimi i tau whaatula. O le wan lua ta'alo ngan mana Pasifika o whai le lua i leo mō tintini asola. To ia whaina na i tātou tamaso. Ia, mene si vai fo le tauna ma pe mele mo le au hurricanes. Malanga i fiti. Ia umaltalanga i fiti malanga mai nei Wellington, toi malanga i ole. Ia nei le pe o blues na o sa o ai ila i o i campo le so. Ai mo vai aso, ia tātou na malanga, toi malanga mai le vaso te nei. Ia o ma pepa malanga o tātou. Ia le te o ma pepa malanga o tātou ak. Ia. Nisi vai me na o ro me to te le te fa ma o ma pepa malanga tātou ak. Ia malo. Ole fai ole pe ala fanga solo te nei le pikinga o tama ole. O au le NFL Amerika. Ia e mta utia fo tele e nei taimi o le aso na o kiele le TV velo ESPN. Sa uto fai te mata i le whanga solongo le draft le al malo Amerika au ia Amerika il pikinga o tama ia la to NFL. Ia. E se fo le mta utia le. Tu sana mata me les for ile sto na ia sa tele lope anu malei. Ia. Au ai fitu ia round te piki ai. O tama e piki le tamilisanga momo. O tama na le na le lei me ta alo korisi. Ia fa solo me lo istam. Mawa ele tele o tama Sāmoa le wa ia i tono. Ia pela una tama ina o maua u ia ela susani me stasi o usore Amerika sunga lima pula. Ele o Kingsley sua mataia. Ele o piki era o le Chiefs. Le au le champini tau sanga le te nei. O le isi au le o ina i tama tonga. I o le isi tama leo tonga e sua fai a latu. Ia e fai ia latu. O le isi tama e sua fai a tari ese fuanga. O le round po tami sanga mo moana piki le lona sfurfano na ingol pikinga. Ia o le isi au le i e sua fai a o fautanu, Troy fautanu. Piki fo i resi fo i kalapa. E la le tala maa nai a stasi o li itonga. O le li i lea na piki mai kānata. Alu tamai titi tu sa na tu ua tonga o sifuru na tausanga. Na avelo na anti o e so ese lumana i manuia. Ai avatu yo, le vana i o manuia lea o nga fa solo universite. Ia laua maua la kalaku i tono le NFL. O le tele yo tamai ti Pasifika sa mo matonga, wa tau o Amerika o tamai Polencia. Tele o tamai ti Polencia le tono le NFL. Ia, o le mea foi wa mata o na wali ia na mua. So la wali ina ni watu ta ile ala watu i tamai ti fou ia ngā solo tole. Tu sala e ta ulor Sāmoa po le tonga, me sel Sāmoa i ta longa. E mata i tu ala scout po tangata ia e wapea. Before time nei ia. Ave nei tamai ti Sāmoa i New Zealand. E le leiro ta alo le fa tu sa ya Michael Jones. O le wali matu tu ai o ma Brian Williams. Before pe i le ta alo le ile ya ta ustama tu ai. E la mo ina wali Sāmoa i watu time. Mo. Sa ma na ia te a ta ai tu sole a fa pe piki sta mo ti sa mo pos Pasifika i au ia le NFL sole a to la ngono ma tua ma a inga a to a po inga sa o le le ia i wa lo ta ia la tu ti nga te mi sai fa sa fa i le mai fo ta lunga ia wa tama ia ia lo lunga ia o ta la no i million ia sa o le le ta si ele ai ia se ele ai ase tamala pi le Amerika wa wait tono limas tono le roster le e lalo mai o se miliona na to fe tau fies furu anga se lau mo tu miliona to no tangata mo o le matua e mata utia lavo nena e tau va mata mai ti Amerika e fio le NFL no na le tupe mo ia le fa taile le ina tau mai Polencia po to mai tonga msamo o tau sanga mai fa le draft le NFL e piki ata mai tonga msamo le ai se lau i tuai lau ia i tutonu. Pe o tunga tango vai loa, le se i sta tamasa mo Australia le o le ngo Jordan mai lata. Ia lau i na tai fia se lau miliona la tutongi fata ja. Mana ia. Ah tuai mana ia. E lo tali tonunga e le fa pe fo lunga sa ta. Ia. Ana fa pe Amerika le va ia Sāmoa le tutuila Sāmoa ta. Ia. Sāmoa si.
Ele na le paula yo tamaiti tono le NFL. Mo. Ba pio Sāmoa toa lua le va i Amerika. Toria la ele o mai tatou nei ai ho i Amerika. O Amerika. Un va be nei po Alaska le te ai ai lo te i Washington. Na mera lui Alaska e fai Amerika ta. Ai malu. No winga ele na le paula tamaiti le NFL. Ja. Alo ai fu ele o peleki ma le wala pi ya fai tala. Tamaiti ele mai Sāmoa tu tas. Mo. E mai tu mo ai au New Zealand. Ja, no winga la e te ila le NFL. Tai tonu tai fata mai tira o tas. Ja, ma lo fa tai nei fa nau. Ma lo fa nei to matua. Mo. Ja, na ini se talonga, ja mo tatu ai Wellington ja ole fa ma to ma lo vol tatu o to mai tai ni pole tu foi. Le sa fasili men ni tai al temi tau mai. Ja, limas ful fa tatu al boss. Il fast food no al still al motu saute. Ja, len man malo fa ngon yaso. Ja, ele fa ina lava tatu au. To mai tai. Ja, me se fo ile fo ina malo. O sole. Le tu langa le tatu au Phoenix le soka. Fa ia to le fa tu mu lio le malai ta alo le mele wi. Il fa ngon yaso. Le na man malo tatu au. Ja, ile au le na tu ta alo mai Australia. Ta longa na Phoenix na fai ia e tolu le Phoenix au nga Makatha ile isi ai. Ja, sa. Tu sai o le mea tauna ia, i watau lia le umalole ta mirisanga. O le aua lai lunga le teipo pe lai sili ia le ape whai o talo. O le auna le ta o le minor premiership. Sala le ua o le nau tere i lopo ua maua tātou langa i le ta alonga na sa whaatali na i loa i leo le iu. Sa. Le wina a vaine ta alonga le liki. Umalole o ta mirisanga atua. Sampini i lole le na whapea le Broncos o la tau e te utoi whai ina. Ma loa i lole ia le Panthers. Ia na alu aleo le valu po le whapito ulunga, i po le ono pito ulunga, ia umalenga le sampini atoa ma lo po le Panthers. I le whapea na alu whinga o ta alonga la vangai. O le ana manatu tangata tauna maua e le aua Wellington, le ipu na i lau sampini ta amisanga. Ai le whaia lal pa umana fo. O le lata te le lol te mine, i po ua mautu langa i le ta alonga na sa whaatali e lisi au. Ia. Ia, maua te teimi le vaenga na. Ta alonga o le liki, tasi ia, o le mai tau atu i le ape whai o ta'alonga, me se fo il whatu langa o ta'alonga i le vaiaso nei. O le unga le o ta'alonga sa il whai unga le vaiaso. O le Warriors e lufu whawhai ina le Titans e lufu fitu, Dragons e sfuru valu, whai ina le Roosters e ono sfuru. O le Storm e lima wha, manu malo le Raptors e lus sfuru. Se Eagles e tolu lua, manu malo le Eels e sfuru valu. Tigers e se fulu, whai ina le Broncos e tolu wha. Panthers e lufu ono, manu malo le Cowboys e lus sfuru. Le Knights e sfuru valu, manu malo le Dolphins e sfuru wha. Talong mata ina le anafi. Ana ova kiki e lua sialo leo Sāmoa e tusal talonga na. Talonga le vale. Le Dolphins ma le Knights. So oasko e lua la umarite. E ana la sfuru wha e lo sfuru valu. Ranga wale ova na kiki e lua. Ina isa aku. Ia mal talonga muli ana po le Sharks e fast fulu. Raiders e leisi ai. Ma lo si ala o le Sharks. Ia, o lo numero tasi le o le Sharks te mine. Ia la tawatu la fai. Ia. Mua le Sharks, lua le Storm, tolu le Panthers, wha le Eels, lima le Broncos, ono le Dolphins, fitu le Roosters, valu le Bulldogs, iwa le Cowboys, se fulu ia le Raiders, fulu tasi le Dragons, fulu lua le Warriors, fulu tolu le Knights, fulu wha le Eels, fulu lima le Tigers, fulu ono le Titans, e ma le Raptors e se fulu fitu. Ma na ia tūlanga le Bulldogs le wavandu. Ma nei te inga Crichton pe afu e tausanga o matu na le pito e lo losi au lea ia le uma nei alva ia tu e swinga le wai ai. Moi. Ta longa la NFL fa ngol vaso nei. E o tamil sanga iva. La piti ma le Panthers o le Paulus Toffee nei si fulu. Si Eagles ma le Raiders o le valu Paulus Freile. Broncos ma le Roosters si fulu Paulus Freile. Lima le fefele sto nai Bulldogs ma le Tigers. Fitu tolu sfuru le fiafi i la so tonai le Storm le Titans, Cowboys ma le Dolphins le iwa tolu lima le po le tonai. O le Warriors o le whare fefe le sa. Le lau manino ia, mo la tau e tuturia ta alonga le Warriors, a ule po le whare fefe le sa ta alonga. Ta alonga le Knights. Ia, ma le ono le fefe le sa, o le Sharks ma le Dragons. Ta alonga na le whae unga le vaiaso. Alo vatai. Ia, o le whae unga fo le vaiaso nei,
ia ile stona ile la amata tamisanga ile tejo fitu le siva tejo fitu la langi le la fitu ina ile Singapore ia se mo mai ia le tulanga ia tato poi au la tato ta alo ion fa ilo at fo ile po le sa fo ion le va yaso sa le lava tejo fitu le pe ia le vai le moto ia fa le siding in Spain ia o le vai muli le ia ona sa le Spain Spain ia so atu ama Olimpeka to fo ilo le atu ko le Olimpeka lo ia ulai awal fenga fo le fitu la la e le to e champini le au le maulunga na points ile tamisanga to ai o le champini to aso Spain sa ava pe la le se tu lang ava tainga le tu ele stu lang o Sāmoa ile aso longa le ai o tu Spain champini awala na la fa lo tu ai pe ia le tu lang le wheel swinger wheel swinger Sāmoa le wa lu la lo le ile vai nga fo le tau su e mo tau sang fo e malu au o mautu ia Sāmoa la le Fapito ilalo le la mai le vai nga le Sāmoa e ta alo ma le fa le tau e atu lunga so ele si fa mo tau sang fo fa to se fu lu sa le o Spain tele ilo stai mul to is na visia mai Sāmoa le fitu le ona ua le manuela tau ba le se taimi Sāmoa le ko team mal fitu le la mo ia pangale ia tarsia tau fai nei tamai tina fai ngol nei vai aso o le si tala ia o le tala o le ile New Zealand le umi lava le le na oso maulo fōringa mai o le lava fa so so manu ia tau fai ngal taimi nei le o Hemisphere le fo man malo ile Diamond League le lua tesi ma le lua fa mital maulo ngolo so tangata le ala ele va le lua ma le tesi lua fa ma le lua tesi lua fitu mawalunga tele le ba tua mawalunga le so le tangata so le fai to ala ta o pe ia le lua mital mi te nga le tate le vo pe ia o ma lua mital ia ai fu le tu so mawalunga le so tangata te mo sa ai le ngolo so ta o po le au fai to Yo, e pele au fai la me au la vel manava au fai to. Ia mal tala muli ia wa fo iner ko lisi wa mo iso va ima sompini o talonga. First 15 pole under 18 sa mo. Ia sa so sompini mal au sanga tu Josefo. Ia. O le swinga na ta mai tau au i Sāmoa. Ia. Wa tu sole ilo wa mana tu na o ta se le ta ia fo fina na tu ma lo fina ngalo. Tu sole fo nga fo le fa onga ta mai ti kolisi o fa kolisi o ko no u tu sa vai. Wa sui ai le ngata u fa sa fu ai ta mai ti wa u le university. Wa sui ai mata longa. Sui ai ma fenga ma tu la wa ta longa no se ata to au mai sa vai. Ia vai la wa mo. Mo wa le o mai ta mai ti a mo ya onga ya pia vo le ya o kolisi so le pia. Wa onga o ia a o le ai mata longa. Na. E fai la o la tala au o tu malo i sa vai. Te leo tamiti au mai i le anyways. Sa. Au tamiti umai ia. Ana lea onga i au mai ia pia. E ta o ia onga ia pia. E wu tamiti ia onga inu itu a. Ia. E mana ia fuanga na fa kolisi uma onga i sava i manu itu. E sa le ia. E le ngata le mana ia o ungo la tu suenga. Ia a o le tūlanga le maa losi o le saua nui a kolisi tu ai tūlanga kapi. Ia wale tu pāta mai ta ia. Ia le ana siampini ai le aua kolisi sa fata. Ia wa vai le. Ana so siampini ma le aua palauri sifo mai sa vai. Ia se vai la o ia. Ila no sfulval tau sanga. Ia sfulval na lo ali ile ana man malo ia mo. Vai la swinga i no fa kolisi ia o no fota mai ti no te ne ti tau mo fai. E wa te ne ti le mo tamiti le mai e mai uma ia pia. Le ia o ia pia. E le fa pela fa tu le ia pia o swinga. Na to. Ma na ia te. Wow. O le mana ia fo i le whatalinga mainga le tū mālo le au ngā moa. Ia. Tu sai, o le lata ia wa aivo le e tupu e ta alonga. Ia. Tu le la Saudi, le la St. Joseph, kolisi o Sāmoa, a vele au ngā tu e whatali le tau zanga le a. Ia. A ia mawhau le tamu, o ta alonga. Ia. A wane li o ta alonga o se me peini tau o fo le a uman whai ina na alea. Ta alonga o le vaenga o le o langa le melo le ta alonga. Mo. Malisi mea mea o tangata mata. Tasina vaenga tēnina tawa i misa i ta alonga ta maite au mata. Te lo fo yo le si mene la va ia o nga Sāmoa a te fai ta alonga la fai i paka ia pia. E o leo le leo me si nga champini fa pia. Ina ia le malu pui pui.
Ma le ia na o tamai tono a onga ile se me la mi sai. To fo pulo nei tamai ti St. Joseph la to le tam fai le o. A fta mo fai eat le ta longa le. Le tamai ti a mo. Ma lo nei matua. Au vai tu pe o le pule a onga mo sa fai a onga ya so. So nga mo se a fitu. Oh, ta tono nga le ta longa mo le ma to no fo to no po. O te fai tu la te vai tu le pule li pe te matua ia di. Le pule. Le pule la. Lo vai nga fal tangata. Avon menno lo to pere le se men le. Se vai tu le pule le tala vo le pule ale la fai mai sa ya ongai. A lo no vinga la te matua le pule ya so la di. Ye vo vai nga lo ta tu. E vai ma se ya. Ho vai tu le pule va so. Oh, fai ya onga le ya su ye ko. O taka tonu ana na la mai to tonu tango le penisi na wala. O sira mo le upuru. Ia. Mai ia ta me le pula. Ia mo te rio e fa fine si. Ia. Ta utu le mato mai ia. Me le la tupu. La computerized uma me uma. La computerized uma me uma. Ai te lo la sa le. Vela te mine. Sa ole le o le pule ai. Pule a mo. Ale yo le pule li tu tane na te fa mai ai. Le pule a mo le tu atu ai. Langa le no vai tu yo na tu fa i longa tamai ti te mi tau no tamai. Oh. Vete o le milo. Sa fa ya nga ile o fa ya nga. Ya la te sa wa ya ma fa poni. A te mi na fa ya nga ya pia le pia nga. Te le vale. Ya le o ma na ia la va so. Ya pela o to ga tu le pule fa pe vai. Na va valo me pule a nga le ya so yo termine le pule a nga le fa ya nga ya pia. Ale na fa me lan tala la computerized o me. Ale wo me termine. Pela le ma na lo computer le wo le AI. So. Mo. Ah, le wo le AI tu so e o le chat GPT le vo pe o Google. Ja. Ja, we va swing o le lang. Ai sa le ya le pa le tua. Male. Ya tau runga tu la ta longa. Ia. E tau runga tu la AI. O kala me le Sunday ya na po. Ya na sa wele tala o le fa sala longa. Na fai lista ngata o le pisinisi fa pela le show a fa tai mo le siva. Ia. Fa sala le lista ngata na fa mo le siva. O fa ngala le ile AI. E fa sala le pisinisi le si awa nga. Yo tu ta mai ti ma tu ta fa. Ia. Ai ma tu ai mata mo fi. O tu ese ma o al fa sala. Ese men tu. Ese vai na fa le tu. No le lu ai tu la. Ai vile tangata le o cancel ya mal me sa fa. Ese vai na ini. Ona le ma e te le ai le matango fi fa sala. Ai tu le me moni la tu. Tu a le fitawia. Mai la le. Te leo tu fa fo ringa me a. Ia. Ata ingala ta vinta te fa i lo pe o la sa fa vi fia ngai fa. To sin na mo mai tanga. Ai tu fa vi fia. Ia. Al ma tu apa dua le o tanto. Ja, malo. Ja, on nei tala no talong. E te lo si me to e fo tu nei talo talong e pela wa on ngai sa fa. O le la i tu ta mai ti so. Sa o le. Tu sa o vai tu ta mai ti St. Joseph ta mai ti amo. O le la i tu ti no ta mai. La i ti fo ringa. Pe a fu to vai tai. Ia. Vai le te matu le pule le to wa ala. La i ti o to ti no ya so ya pe ya. O le matu tu o to sa. Le la was sui pe fa na ya so ya fiera ti ti fita lakpi. Le la wono tolu. Fie pensione ale wono tolu e ono lima ya na to pe fa na mesa ya. Ya Sāmoa o uma tat po kala me taya. E bo kala me le saudi me. O le Charles futas I fe malo la fata no to le fion le di pule. Ye ye lim ta ua polo keti le me ta fale nei Wellington en bolua. Ja. Le malo le fata no to e futas. Ja, mana ia. Ai ia uma tu tat pokola me tala ta longa ni ta. Io ia, se tu fa talo fa te vai ngale ora pe tanga loa, talela fa tai via Yohane, ma lo fa ma futa mai o vai tui hasini, ia o sa tini tala. Ia fa pe foi ia na nai to manga, ma lo se fomoria Wilma atoa, ia Krista ala. Ma lo Krista, ma le ma futa me America I Washington. O ia na. Ia diamu, ma lo la diamu. Va pe foi ia mui, ia fale sui, ia. Alo basta mui. Le si vai ngale tu fue mane foi ai si filta tu no le mo tatu program. Le tatu program ai ole atta ta au.
tātou tala noa, ma tātou tāla sua, ma alo e whapena, whengo tātou programa. Ioi. O kala mele atal tai au va engol mano tia si fongo lo mo fa fifia fa ilo la ia ma programa tawa onga. Va ngala le fa fifia nga. Ia tau tala noa fo le fe tu fa im tatu talie. Pe ia la tau tata noa ja mo ya soia. Mo. E oni ya fa ina sfina ngalo seisi. Ya i fo si me wa la vale. Ya fa mo la lo tu po kala mele tai au. Ana ya. Ala vai fo stato pesi. Ia. Ia ona so ile ma. Talo fa saulo mo nga ngalo ngalo so. Ia, hali Tomasi, talo fatu. Chris ia o ma le to tele na mafuta mai ia le la tal pese lea ia ona solo le malta tu programa le wa sauni mai tai
afio oe ai anu ita tu Yehova ino tava tofa ina soifua nanga alipsili le sasala i tu e fa o Sāmoana e fa atosina o anganga ya te o e sunga le te ine tau sala la ula fala wa avea talua o e sunga le mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea e tafea la upua tau no fole nei tau ai so se e sili le la lelei ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu ta la 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 a fio oe ai alu ita tu Yehova ilo tava tofa ina soifua Whātalo whātul nei tai au fōu malo lava le soifua tal tono lo o maua lava le manuia tau whaituto sa i tātou ma lau whaafonga nei tai au o le nei fo ias wharaile luas fuluono a perila i le nei fo i tau sanga lua whelua whā o tala lawa lunga o le nei vai aso pe na masani a ias wharaile te tasi taltano atoai ma le fionga le li pule af masanga te almoresi whalau tele nisi o mta upo po ngā luenga a le si ufonga lau mua ai le ngā tailea e tala noa e whaalau tele ma tā upo na laualunga i tala phone nei vai aso. Ia malo lava le soifua masanga tala tonu Sāmoa ni malo longa lea nafi le aso malo lo le ense. Sa tau whai e mawase malo longa o le vai aso nei na whamai e le tato li poti o te tau al whangongo tato e awe New Zealand ea. Tau e tato ngā ruenga whai tau sanga. Ia e mese fo tau sanga mo tupe o le tau sanga fo. Ia pensil fia na fo iwa tele ina fasu ia ia i tūlanga o whaingo o whatupenga o TV o le tiu. Ia e moni lava e pēno ta ua le mawhono stasi fo i sui no tanga ruenga fōringa mai e le isi suinga o tātou mo le tausanga fo. A tātono te lea le suinga i stato tupe maua e peona e ko kala te le sui fo malaruina. Ia maisi vaenga le na e le media fund. Mo mal MPP e le isi wha mauni anga le teimi nei pe monga ia o le tusinga la tato whangongo e Avenue Sinulia ia nai ta oe me wha le tonu nai ono i loa whawa e mo le tau sanga fōk wai e ele suinga o tato ngā ruenga pa wha pe o le mena e oe fo tato ang ia e le whaina tato wa ai pe e inge awala e maua ia tupe whainga ruenga nai wha ua ue pe tau tua si ufonga la mua. Malo le le te le lau tu si whango le mau me e tato tupe wal whanga yo inga tato o nanga. Malo wa. Whanau lau al te talo le li. E pe so ni me mai wha tino le whango pe avi. O palangi ne tu si wale le al whango a tonu whai tauna mai la ye. Yo e wale le ai. O le si vaenga le ai nei o le. O tato tau tua pe a na mau mai o le o tau whai e so fwoi whatasi mai tase so ni a tu fwoi. E nisi o a misi po as for really tein fa pena for level no tasis ina ia mo se si to room ta to foi tai au ia e na ia mo pele tu lango ia ile atol tai au mo tato por kalame ava vai fo isa velina mo fa fo ngala tunu o por kalame a no ia le TV le utu o le Sunday o le foi o le fieko e pe e le ano tele tanga te pol kalamenga e ano le mo fa fi entertainment e ane la via volta to le tio e a foi to le sa dingo finanga lu le tunu e pe e ma fuli le atol tai au e mane wa o le vai la au voina a le so fo malo loina el tato fa fo o le mesili na wa a va tu fo ia pol kalame ano pe na me le sane mena e si pol kalame a tiri fa a fo le fa no no tangata ia a pe o pokala me ta to le fa io la tam fa ia e atal ta ia e ma vai fo fa fi la to fa no longo mai
A pe nei vainga nei mo tual po kalame ai te lai si vainga i te vai tu te no ia sa valin. Ia e malo. Sa matai por kiki ona e pe o lena fa te ia le atunu o ia wale o man tal no ai Anzac Day ma o mata apu tau tal no i tau sanga uma. E pe o le vava ia tun ta upo fa por kiki pe lena fa te ia le atunu o le swing al Balamia Christopher Luxon i le neiva ia soi ministaia na ia i tono le. Ma sel ministalia me le salili se mtanga alwenga fa salaunga ia ma fesota inga. O le usu i tolanga ia le ministale o Paul Goldsmith fa pia fo ila ma le ministale sai le disability po o vaenga ye mana onga fa apitoa sa tau aveina lea e Benny Simmons ia le usu i tolanga ye Louis Upston le tau aveina mtanga alwenga wanga fesota iman ia lau tele po le MST Moni atonu e o lewa o lima onu masina talu mai ona fa vaele malo a leo e fesui inga October, November, December tolu ia maapeli la onu fitu. Sa atonu wa vava aile pale mia le o le lele whaafoenga e ministerio la ngalwenga i portfolios. Ia o whailo le whaiunga mau tatonu au iau talawhea ngai. O le vana vevesi mai le media, le tato TV, amata mai le News Hub, sau le TVNC, sau i le TO, Radio New Zealand. Ia, o le tatala no nei ne watu nei ale tala i Paul Kalame fo ia ano le o to TV and sit. Ai pe ia le tong fitinga ele ministale o me le sali. O se fo no e tau sanga i ton parliament. Ai le o i turanga o meni o levana ba ia mai au ia de tua angai. Ai le fa fo nga yo le la o su ye loe. A watu se si nia ila nei va ai. Ia mai me fai ona ngafa ma fa fitau le lo fea ngai ne ma tato media po Kalame le TV ma le tio ma newspaper tono New Zealand ole fa le velave e le fa ngo fiel nga luenga al minister va ai e se ale ia fa fitau le tio e se fa fitau le ngafa ma fea ngai ma newspaper e se fa fitau le TV ia me se vo tu nga TV ma la to fo i ta ia la mu la to i fa fo ngo Paul Kalame o si pe ma te la Paul Kalame fo i fa fiam fa i o ale fo ile le mana ongal malo e tauna ma tele ia amisa ia Paul Kalame fa to pe New Zealand i Paul Kalame mo lona loto i fale ia le o tupu mai fa le tonu tapuni le News Hub fiu tau fa tali tangata po fe ile nga la vo se fina ngalo le minister ia ai afatala no foi mfasidia ai ese ale tali pe tali tula fo i fo le ia va pel palmia e ia tile na fe tai tama tele malo pe va ia tu ia o tel tonu fo ai vo musu e i tai o isi pati ela te falto se fa se fu fanga lo minister e fa le tonu mo ta to pe e le la wa sa lo fa linga e fo e lo le vo le ia ai fo e mal fa fita o le ia fo le disability minister officer tanga luenga e tau le fo le fa le tono o tali tu la fo ia le fo le al minister la va ia mama le mauton e se le tala fa mai e se le mela ia le officer ia ona fa le tono e lo le a misiana i tanga ia le va ia la to e mama the carers e fa la ngola o tele la to le fa tu pengol va ingo tangata nei a o sa ui fa mai o tauna tu sa o ma tu inga fo ia fa le tonu fa mai o isi e o fa ye e tipela to tingi vai o tingi lima va e o tala tu la fo fa pena e ta u maula lo ina e ma ta una nga ina nga luenga ye nga fa ma tangata nei e luas fu fai tu la le so va e stangata Ilisio le ato nei nga fa le tonu ia inga. O tua inga ele ini ele imwhaiona ia tu ina atu ni wha mao ni inga. Nga tonu wa. Mele le anga le whaitau mo meo Facebook mo meo mis. Nga no so lole so na whaitala ele ini wha mao mo sali. Ole vano no fo le minister malana o whainga luenga. O la o whainga luenga sa ili ma ia mau. Wha mau tino se tala e whai le minister. Ai le anga le alu so na whaitala ia le la ua maua i rol tu. Langa le o va ia tu ia laksi. Na le meti ngai na ia male ia failo male tonu tan fe ngai e ma dia lan fa unga laksi ne fa o leo amata mela na ne tu a ala wa va vai
e to rua fo ista ngata ia isi patia leo fatas e pe ia de tal fe ngai la vai pe va i tala lai fai ma e pe o tala fo ia fa ma runga e de fo ni fa vai ia atonu e fai ngo fiela ia laksen fa pe ia le fo la fa ma lo vai de fa pe e fai tal fa mai na bo fa sala na ma to fai pule fa fe ia minista ia leo amate lua ia ale lo pe tai tasi mai le system mai le se va inga le leina se va inga ma lo to amata ai o tu langa le ia o le misidia e sili fo fo le mai a le to atu i lo le alo e fa pe ma e o mal tau sanga lo tau sanga o telia la fianga o le ngato tato i New Zealand ia a o le parti fo ia la to ia le fa inga ba lo te le to le fo pe sa o ia o te ata le tala a le taita i o le leipa. A le tali mama sina o amatan to ulu e se wili i o le tavale ia. Ai o le mtanga lwenga le o whaasala launga mawsota inga. Man tua foi sa yei se fai ngā malo pe foi na yei Christopher fo i maa. Pe se mtanga lwenga e fai ngā tātele mo la tolo tawa mina pe a. E tele pe a no foi no e se le fafongo le mai o newspaper, e se le fongo mai o le tio, e se fongo TV, e se foi tu ngā TV le foi ia e se ale chata po le tai alo TV New Zealand la to. E se le news up e fa tau tangata mai fa. Ai o le vai lau tele tangata e te taua ona tau whai e sefe mai wao i o le mau mai tātou wha maungo me tupu i nei tu so le media le taua la tō o le si le vaenga i e tele ina wha masinoa ia fo i whainga malo mo tātou wao la tō le o su solo tala ma mai mali poti mai me o whai el malo a le ai la le vaenga lea ia loina na halu vo ia le o le malo ia tape o mela mo isi atunu tele fa lono longo tele se media ia na atu malta ita yo mele fa ia pawala me fa longo tangat ata to wai lucia o saina e fa le pisa tele ali ni media pe o tato ni idiusila ia wa o e pisa lo le media te o le to fa longo ye na te awa mo malia to o le to fa longo ina leo o le si e mo to ai le to fa longo so le o le si valu e to fa longo ye ia to inga mena le se mole te pulenga fa democracy pe nei tato malo nei le mai si malo ia mela tau na fai ngalu we fa tasi mo ia fe tai te le ia fo ia minstama i le media i si tengo to inga fesili le tu i la tu ia ale tu ia fo fesili si minsta ia na ngu ia le tata no me ta mela tu na yes it's tato mata itu lo mai ale li mai leona masina le wai swing on ia ana wai Paul Goldsmith atonga mana ia foi ia mai foi o Louis Upston ia mai leina le la vatu i tonu i le mele ia le kapineta tal noi mata upu e vatu ma me pe o ia na va ia le o te le ropo to le va ile climate change o pena no foi fa foi manele mai tonu mai fa ta se male mai ngole o tu finga le wo ia ia wa pe o Goldsmith ele me fata wa inga trade ia na o le mata upu le ai le fa amsinonga le sa mania ele tamai tai fai pule le mo le minister mo tamaiti po Karen Chawa le fai ta ungole o le swafol tamai tai minister le sa fa le nga ina fa amsinonga ma o le na tu sa mania tu la ilo ma fa amsinonga le waitangi tani ni ta upolo fia silingi ai na ele fa amsinonga po le fo i komisi lo ilo i tono malo manea e stulanga fo i antono e fou il va in tono ni sila mai e se fo i fa winganga tangata pe va i mta fa pende o le tribunal le ama mo tangata maoli e ye le ava no e fa i pe se fa amsinonga fo ia e fa ia la to sa dilinga ma fa ia la to recommendation po la fo se la to fa i unga fai ia ai pe nga lue va lua ma fa msinonga mo po le masani atato ni nisili ole mena na mana o la to ia watu le minister fa matala ole o folinga mai la tele le suinga le fai ai pe na sa ilia ne fina ngalo o tangata lo tele o ele la to ma o le fa vaile ia nei male ta ia le sa fa vai lunga o tanoanga fa tanoanga le fai ma tangata maoli ma
ia le te whaalongo mai, o le la sui umani mea, o mea la nana fia mauai. E no atu se i whaisa na tala pe na whaini sa ili linga mai ea, e whai unga wha peni. Ia, ai pe wha le fi fiel malo le vai mai le la watu le mistai wha msino i tūlanga leo. Ia oso rola, ia o le si vai ngol tūla fono wha msino. Whaile la tau wha ingoe le tauna alu i ole. Ia. A lea la e whesiringi ia, pe iai sea ia a le tino lea o le wha msino le whai a. E wai, o me wha peo lea la whati na iei. E uso le to inga la ngona fo itangata o me ai na amata mai le amatanga mai le whainga pa anga lea Māori pa langi mo ngata Māori e te lea ina whao malo ale ia pa langi me ina tangata Māori leo tato wa ia le tūlanga le nei le fo o te lea na wha lea o ngā ia me le na ia ina i Māori yo inga ngana me wha pena a le fo o le mea ia wahati le ana le fifia Māori. A tonu leo wha popotu ma le mei rungo me la e wha le roinga sa a whase sa valinga si sa vali a tangata Māori lumanai. E lau uma me a mene sa ue mali me le runga i whaingo whai unga tangata paele e ni le te mini. E talu si e de o te le se situlanga. A le oranga tamariki. Talu ana na whai mai le nei tanga lwenga malo. Na fa fita udi ama me ele ia fa vai nga nga venga fai e tele fa ai le o ye fo se li poto wa to manino po le alto no me le le fa pe le alu sip fa pe a o le fa tele a po le la vo tanga te fai nga venga wa le mo mai o le sa wanga fo yo nei tanga te fa pe ne le mo i ele o le nei ale fai nga le ele o sa o isi fai unga o ye tanga te lai e mo li ai fa masinonga ono sa wanga ina tangata lai fo le fa li tonu fa pia malo ia ono le tata noi fa masinonga msanga e nei fa masinonga te leva va ia tu ai ia tu no i fafo a me se lava i America o le fa masinonga pe va ia tu ie o toi li fa unga le o le Me Too movement ia ma le fo fa nga salom ta o pui fa masinonga o le sa vim president Donald Trump o le mata apolo o tātou tonu mata i pia ona e o lo o sawa i tala fōi. Io e a tonu e tonu vaenga te tele le tupu le vaso ne ele ngata le luana au le si vaenga pe o le whamisinunga le na whai le swingo le tau. Io le swingo le tau a tonu le si vaenga na e mane ia fōi se whai e se tala i. Ai momo atu i vaenga nana e tala no mai nei. E le tau mate na isi da fia to tele le visi fo le malo e le Me Too movement fo le nai ma fine le na o moli le tangata nei na amata mai stasi na loto tele alu moli le tangata nei o Harvey Weinstein e o stasi fo i tele na sulu fa i ne tangata fia a la vese poka la me fo i ti fa ti fa e al fa la e o tele na tene na ia le temi pe o ile mulianga ia e fa malasia le tangata le ma mo ile na mo ile fa masinonga le na fa pui ai ia to tele ala tangata le na e mai lo ma le vaenga na o le hashtag apa fa i male ia ta o le Me Too movement o le to tele lo na ma fine no mai ma fa mai fo la to mau i mea ni sa wai na ikana to wile ngata i a oisi fo ia to inga mene tupu i tangata fo le ma pe lalang. O le fai unga lana to le fa pe mai. O le fa na vela vel fai una nga fai. O le uta e ai le fa msinunga. Ia i la to ele i fai se la to tangi. A oni mau vo e na si i mai to numa mai. Ai le te tauna ave le mena a. I ta ilo uisi a fa msinunga le te vai nei New Zealand. E mo i fa masino se mata apu a e mai si mea na fai el tangata lea e o fa popo fa te se ilo mai o se masani lea el tangata pe o fa pena o le pattern of behavior o na vula na wai ia lau fai fa masino nga lau fa pe o ta ti el mata apu lo no winga o lea la to e fai fo lea pidi ale ai fa e dokta la ila tangata lea wala e sfuro no e ma e tau sanga lai fai pui e se fo i moriang a leo tala i tole mele me la e mari o le lomba fo fa msinonga Donald Trump i New York wa New York le fa mele ia time ta fa pe nei o le hash money len tongi fo stasi de na
te mai mafine e va pe lo inga vai nei la vai a le o fai unga le a tonu e tau fai te foi la le fai ngol mudianga le mbel fa msilonga le tau fai a ya pi fa pen tau e ese al mele to pu medical te mine o isia la ita mo fai fa sa o isia la ita mo fai to so le zitu io mo to ai tele ya le fe vai ya io ai te loa e malo le me moni me fa pene le malo si me malos Ale sa oni la to fa nga palot. Te le nei to sa. O le mena le lo mal fa msinonga le fai foi. Don o lai fa ta va lai fa solo le fa msinonga i si me ya e lo ve e una la via to meni. Ai si ta to vai a to no e manino la val matol vai stemi mo mo. A le vai nga la le msanga ne sa no i le fa unga tele le o le fa msinonga le o le swing o le tau. I fea I Switzerland. Io, o le climate change. E maadi e tele o leva fitu e tau sanga o faile campaign a tangata nei. E ova tu le lua afe ia tamaitai. O fafine, o tina, o tamaitai. E o le average age e fitu tolu. Wewa I tau sanga o tangata nei. Tu sa atu fatasi o male lua afe tangata nei lo inga o tau sanga o tangata nei va le onu suli manga ili ailunga. Wale mai le onga tonu tau sanga le matu. E fitu tolu. Ai fitu tolu e vai tu langa le yele la langi fa le tonu. I lua mete pole. O le la fa le tonu ta tolu la langi. Ale te fia o lo umiang. Au te loa. O lo ma fa lo loto la tau le a fianga. O alon fa nau. Lalo vawa. Ile tu langa o ye nil tato paneta. O le aua mo le mauina whaamaunia le tele of sui ingo le taule iai nei ona o mea e whai e tangata soifua. O le aua atiri vevela a tato o I Sāmoa. E le to inga vevela le mo I Sāmoa. O lona winga o nae mau maina a whaamaunianga. O le media i o inu ui ere I talitonu mo mnoa I le media o climate change a peo Amerika. A tato wa ili tūlanga sui ingo le taule a fie lato. I loro vaia, o wha, o tūlanga whapena, o asiusio, me umana. O le mtoa te leo le whale tonu, o tū pai fo. A vai a tū pai sea I se vai fo, le tausanga a tō waleo. Ia le tato vai leo, I mai va lele, ma ta vale le ta fie solo lungo mlai va lele. O le nana e moni maua fo ina le te leo le swing o le taule ye. O le mea la, o le ala o malo, ne fine ia, il whamisinonga le na ave. O whaamaunia I ele o lava I tau tinonga whainga malo ese I me whaia la tō e whaititi a ele le whaaleanga ino le tato paneta. O le o sone fo le tala no so o ima te mantua I ele te mini mata tala no e mstasi fo scientist Sāmoa sa whaingalunga le vai tau ni. Sa te lea tala no e mta upu whapea I tūlanga o ye, suinga le ye. Ai o lana ia mau, e laki pe ama whai ona toi tau fia le tūlanga le ye. Ia, ai mai nai nei nusila. O le tau ma whai a le malo le a Misia Shane Jones, e toi e le koa le, e le mani so hau. A mea nai whapea o le whalai ngai nai le tato a si o manga. O le malo la yo, o le ala e no fo vai fo I no fo tai mai si fai ngā malo, po le ale me o ila tō wa a whape amana ia nei le tū la fono ma a sapai tali sapai I si fo I a malo le tonu I tonu ui e tonu tau pulenga Europa, Uni Europa, pe los furu fai, pe los ufitu. O lona winga e atalia ina, e lo e tau fo ilana a fie mtatu New Zealand ma tau fai unga. Ole maulena mori ai. Ole le tai tutusa pe alanga te tau I tau tinonga le ufai le tunu. Ole mete ma fai ma to I sefe pe fie tau sanga. O tato ni New Zealand. E umale polo misi a Jacinta lena fai o malisi ma loto e fai swinga a. E ole mete vavai. E mai a lisa pe tu atu luma la le tau fai si mea tato. Ia aile o fai titi ele velo o tato panita. Lo inga tu luma o le stengo le mfancho tu atu luma se me umu ato tato. Pio fai. Ia o le tūlanga na tūna fono na le ia nei se tato vai po lal me tupu ia tato ma. Ia, malo. Whaftai msanga ia ai se iwa vai foi I ona toi whaawawelio le tanoa. Malo whaftai.
Ia te whaatala whaato le vaenga luola ne po kalame o tala la walunga le vai aso le neves whareile. Mana i tala fōle na au mai pasi mai le vaenga o lua i tatou. Tālonga le po lea o ngā tālonga tā polo Sāmoa Wellington. Le sai e le tamaita i o teisa malala tau au i tau vanga i sa whai. Mane fo whangalonga mai nā fo ili poti. Tu sai, a leo te vai tu le atalena mai ona ye ma to iwa whawhia a. Ia pe o la uana le tonu tato Academy le taimine ma teisa waka. O le au ye o muli maua i le leo ngā o le Academy moalo i Sāmoa. O teisa ia nā alu tonu pe on tala noi vo istema vai ia lono tau sanga. O whawhia fo i o to iwa fo i malo maisi o nauso pe ana e fo i taimi pe nā male amatanga o le Academy lea. Ia nā lana whai e re fo i komisina talwai o fionga ia le asi pari Tommy Scanlon. Ia o le whanau naunga ina ia maisi awa no i alum whanau tātou e lete tai maua le sawa no ta alu ta longa ni o le kof. E oe whate taimi vai po whea ngā i eit. Ia ana laki fo i nā maua le whatupenga mai o le Academy mai i nā fo i le APC Sāmoa le pia concrete le products. Ia o le nā ma fo i le aingo le a witso. Ia o le nā lana maua le awa no ne whatupe mai taimi umana. E no o lona umale le fo i le taimi o le tautua le asi nei. Ia pasi mai lo ia tātou leo tātou wa e le taimi nei. O le la lango e le siu fonga la mua. E le vai ngā tupe o mana wha matu mai e whai e le kof.
e so ni ia ele tu sa ma le tu inga tu pele na mo I taimia o le la tau la ia ta to va I alom fa na ina ia una ia I taimio ko le nginga ma tongi le tangata le ia ma fai na I fa singa la to ia e fa ma futa la to ia pe o le anga I te le ta to e fa le tono mele na ma se le mi tangata ma tua o le manea lo le tala le lo fa ngolongo atu ma le vai fo ia ia e no le o Wellington ai kapiteni e teisa ia le te va tu le te ia ma na isi fo ia lo Sāmoa le ia to iva le ia nei tono Tairo Academy e manea le tulanga malo o teisa ta alo mai si kapiteni e wat o le spito fa ia ma o le ia o le e ta alo la ia ma kapiteni o au ia le fai malo mo ia ta longo ia mai si kapiteni no vela io le email ia le asi mo fai ave le ata ma le tala le o fa tia le asi ia o le fo io isi io fu io nga ruenga na matane to me le miti na ia mo la no fai ia le wa ia nei le io ia fo ia lo le tunu lo il terminate a tonu temo mo ia le alo o isi fo le fo sa ia stamanga chading ia le wa ia o telefone tau vai ta longa e na ia fo le sia lo Sāmoa lo le nesi pe a le te va e le ate le o mautino ia ai pe fa pe na ia na lo Sāmoa le o ia ma ne va ia tu pe o sui mai fo dingo asola na tanga te palangi te va ia te fa pe ni a le o tu mai tanga ta pe ta to ma na ia tele ia mita no tulanga pe le tam fai atuale va atuale manuia mai va inga ia msangai ia rum va na I tam fai nga talonga le le la o avele le fo le email la o nga tisa e ta u te fo fai ai le patala la to ma fai va vai o ata ia mtala no o to le o nga le tata no e so as scholarship a me se a mo to scholarship tatu tini e to no academy ma na te le e o fa fa ta mana ia le to tase le na o te sa le ia ma tino to aiva ia fa popo tai mana isi alo Sāmoa na ia mana ia te mana ia o le na sa no masanga ile vainga le fa msinonga le ile tulanga le swinga le tau te le lopena mai mo le Sunday le sa ina mo tula ia Pacifica I tu valo pisi company australiana sala to wa matana fa ile si wall te le ai vai le po wa o ia mai ai va I fo ile reclamation area later ia pia ata lia na le samilo lo me o ta o ngai sola sa vai lo kalinga talinga lu ya lu ngai ia la chola tu ne a o le fia nei tau sanga ia le falo le malo la tu ia me o manana reclaim tu se to tanu I le oni ma me a fa ile fa pena umala le mere o tupu I tu valu I taimi nei ai vai le motu le funa futu le motu na la tu pe ia na se da se vai fo se o o fa tu mulia na vai e ma tau lia fo u ia I lungo le eto mo me o amu wa ia o nai me fo na o le taimi o lo to le tai e sa lungo le vai o I langa lai tu le nu lungo ele pe o Sāmoa ma toi papa mai la lo sa lungo fa pena fo ni New Zealand ai mo to le Pacifica fa pena they atoll islands e o le amula na arenga ai te o pe mo le amula longa e ma ngoto la lo le lu wala e pe lungo o meni e le o mai vola Australia faile mai le dredge wale mo na le o le palolo e ta uia sola le palolo mera na tai ia pia eli mai ele o ne ma vaenga mai isi vaenga o le sam ai mai tanu ai fa pena la tato vai le atana na sa ia mena lai fai sei na isi nu o la to fa pena ia tu pai fo io na tai o Saudi Arabia na vai tu fa pena isi me fa pena e o le tele le tupe ma le tele o tama ai ngai fai ngo fiena mai machine te tele na mai lo le pamu mai le one ma fai ia le lo vai tu le wa matana te de ai le mo ali termino ia le lo fa suiva wa matana tanu o nana fai falele na fai le fono le Pacific Forum Island Forum ia nana aina umolo fai le lo pe tanu ngai na ma le pe fa o pe le tanu ngoi nala wa matana fai le ia atonu le sia wala na fai ona
tau se fei o motu nei o le Pasifika mai i swinga o le tau. E lona winga i fiu e tanu wai e lena le pauna o motu e alan ta o le tūwaru e waru motu. Renga uman tanu le si vaenga o tanu. E an tato e lo le Pasifika atua. Ia o ni we o isi motu mo le Pasifika toke lau e roinga e a eri la mai a otu si eri mai no ne a fai fale a. O le tūlanga nei tau fōne fō tau le si au ne tau na fa o isi mama. Mana e sauli le wa waswani le tai ia wa tawhewhia ia vaenga i pito i lalo o nei vaenga nei ainga ia e sel mana i o nei motu i lato mtawhanga ma a pe o mana i lau le whaunga atole pe o se talinga lu tele le nai tarsia ia mawhai ia tawhia fo i le tau ave o tangata i nisi motu ia ona o lai fia no nofo i ala tau ui. Ma ia te tulunga i si fo i e rin whaina rua se mani mea lai ola mai api i so whanua ma me whapena. O la mea lai alua i a le i mea whanua le ainga ma me whapena. Ia le i tato wa i a tonu me si fo i e teknolosi nei taimi whaina whaina alua ma whapena i. Ia ai te de roa fo i po le ale tūlanga o le tau i e te whiwa i whai a i e fso inga ma maini ia le sami ma se ia tafi se ia e le me fiu tanu e tau sanga ta ole ia o foi fai tau biliona ta la tu pe o lo fa fai ngoi to inga ngaluenga tele toi foi mai lava imta upole o upo fai o le malo ia pe o le ma ta watu fo ise tasio o tala ile nei foi tai ao o le tele io ele level fai nga malo tano pe vaenga io no lo tato ai tele io fai ngā malanga sa tutupu me se fol nei masina o lo fa wa pea a minister ia mawhai pule foi ia tunu i fafo ona o le fa le ia lava so ta inga le fa va ma no pe ona o lato ta wai io o le famtalanga al pale miele ia nei e te tau ona o le malo New Zealand fa i lo ma taltala no isi fai ngā malo a wa lava le tūlanga o le e wha amasani ma whaie mo meo whainga paanga fo i lefso soani i tato whatawa inga. Awa e dem whaie ona mai vole sinu whatau pa a lesi tanoanga il vau tai tai a me se vole au whai pisinisi. Ai atala noi tai tai ma mali die se whainga paanga. Na whaingo fiale na whai official sport tangata tono malu. Ia tala no o tō lau vaenga ia ma whai po ani whai unga ma whai ona whai stato saini ngā lima. E ma whaanga i oi tūlanga nai talwhia ngai pēa ana ia fo i pēo i tātou masaina. Nena i el tātou whia ngai ngā masaina. Whainga la wha pēna le te len whioa e nei le o umanele ve vesi tātou i le tau whaatūlanga ngon malo. Nena uolo e whioa. Ia, a le fo i pēo tau wha se ai so le media wha mai o tele no i whafo i a minsta. Ala e o i me talwhia ngai lau wa ai mo le whainga malo. Ma le anga i lumo New Zealand. Ma tau le lua whilu sfuru, o mai lua whilu sutas. Le ai mitangata na whiua ai, ona o le COVID. Ia. Ia misi a tol nawa no samwhai e, on tau no e tala no mwha amalo sia nisi o pa angana iai. Ia lela o o taimi nei, le o maule awa no e o e lo i whafue. Ia le ai pito i luma ia Winston Peters. Ia ai whitau i o ia le Foreign Affairs o le vai whafu. E te tau ala na tele ia taimi alwa ia. A tono nisi whapea, ala me le whai rungo le Zoom, le teknolosi le waini. E se ale tala no le Zoom, e se lo whapsanga i matangata. O le mena i tau wai te le lo ono sa i te malanga, a e te le whai o mai nei New Zealand, wai le o tātou le mana o, i le o tātou le mana o, i me o tātou le mana o iei. Ai mana o se me e tauna e tūma e savali, ina ia whaatala no le lima e whai, ia o savali wali mai pe me whai ona, whapena le whai ngola Samoa e. Sa ole. Ai le whapea te lofo mai whatu sau tatano e le mele o fitano tu ia oi. E ala ua, ai te tono, o le pe o tau whaase a whapea, o le kipila longa luenga le, tipinga luenga e tono le, o tato malo. Ia le se fitup, a le fo i o whaalu tup. E whaapetania, spend money to make more money. E le whaapea te nufo, te ua mai tup, e te alu whaalu lau tup, e so e mai to inga. Ia matua e mauele, ia wha mau stup. Nea la e pisi ia tatou tangata ia o le ua lisi mai, tō titia ia i mai ngō le au Minster o Kapeneta lea New Zealand.
Paul o Cole Smith le tala noi a le lontona ia o Judith Collins o le minister le o le vai o le saunga le muta to ia na lu Europa o le minister o vo ia onga ia na lu Singapore va i la to fo tūlanga wa onga ia o le au to tele i o la to ia e tatou talia mene o ngā ruenga i tauna na whai ia mo i le e o whai minister tupe la fwoi sa malanga i United States ia o mai o la to ngā ruenga o lo whatūlanga tau o le 3 strikes alia e taritanoi amasanga te mantua la vale taimi ana lo tanua i male whamasino le mali United States ai ele mata apua le 3 strikes ia po tangata ia whaatolu na whaasala soltu la fono ia palasi lo ia le whaasala mai ole te mantua le tala le whamasinunga le matana no le ana lantala o le whaala vela e mau mai tua i whaasalanga laiti o le shoplifter ala tu nei a whaatolu loa ia te awa watu e loka whaasolo atu o ni ata mai a fia tangata ai paulo le mea mole mea ai o le alu i o le ala le mea la whai e tangata whapena ane la a velofa le pui ona o le tango vale ia ai pe o vaenga nai i sa i linga i la tō fo i malamalama ni tā upulea e le ai se whaamanianga e sui ai tangata pe a whaima a veloka e a ti reina le anga isi tangata o le mau aisi o tangata na le ia i tonu o kengi ai fo i mai whawhal pui ia wo ia i tonu o kengi a mawo i lai latu no nofo mo tangata ia mataua nau sirilo sau i te se fea i lo o le mea na le pole ai e le se tūlanga fo i le e sui ai matamu whai e awa o ma ai se si whainga fau ina i e sui e nei tangata nei o isi e alana whaia solinga tūna fono solinga tūla fono ono o le si o manga o lo i la toi a inga o le tango lima a wha pe o le tupu anga o tangata e ola mai se a inga fo le tonu o te li ni sa wanga matunga pena ia te le fo i lana muni ia awa e ia le te tununga fo i le ale le ia lo si o manga te tupu mai ai e wha pena fo i ona e ai aola mai si o manga wha le tonu ia a tonu e te a fo i te mau e fo i tūlanga na ia le laiva ni malo e tamo fo i loka le ia alona winga e fau fo i se fal pui e tu o tangata o te mana tua le si tau sanga na o whaalongo to i le plan le lipa a o Anita King sa minister o leo teimina a whai la tato polkala me leo a la tulo Anita whai le interview whai lo e si o te detail tonu sa o le tau fuanga na e whai o le whau o si tu sa o lai plan e whai le fuanga ina ia whau nisi whai pui ai le fasi fofuanga ina ia tau fia le tu otang i hotanga te whai pui ia ape o te le rope na liu ele ma fofo le malo fai fo sui la tō manatu ai pe tau na whapena fo si fofuanga le malo ai mo meo preventative programs ia me ia waine i hotanga te whai pui i lo le fai o toi ngā mea o e whaasala tangata no wing lo ina ni se ngā renga tau whai e wha le yeso i fuanga tangata ma awale sotu la fo ai fauli me ave whaasala ia lewa e se lau iwa sul tolu e a whe le tupe alu e tau si iltanga te whai pui tau sang o le matua i te le ala tu a wha pēla e fia disi se fulu Moses fulu a whintanga te tu wha pēla i na wha te le se lau iwa sul tolu a o le te leo na tupela alu a e nofo lau ainga le tau sanga a tonu e leta te o se lau iwa tolu a whe tau si e oe a man tu e fua i le tutongi le ma wala tau sanga o na wha tustusa le mutua le fit e le tustusa lo inga o le stangata la wape si la walu tonu whal pui e le tinga inga whainga nga ma so tupe o la walu tau si ala e mor se lau iwa ai tau si au tau stele a wal whainga la whai la fonga i a o mea nai tau ni fisiringi i to inga whai unga whapia oi so ia nala o le fofuanga malo le ina ia limas fulu a fefa i titi e tangata i e benefiti ina ia pe olto tau sangalua fe tolu sfulu o fai te pe limas fulu a fefa i titi ai e au fia i matangata fo i o ie o i falpui te le ilo no inga e falpui la le to musa benefiti a fa pe o le mauna ma le
ia matangata o maliliu ia matangata o fafole to mo ni benefit ia atonu mane foi le fai o se mtati ia na vai lo apo kala metal fe ngai fai ina ia awai ona to itu mau tangata nei tonu le benefit ola fa langolango le benefit ai ia ngā rurui ai fai lona winga la mo tatou uma tau tatou vai lumana i alum whanau me re taltano to i tatou i Paul Kalama so i fua malo ina a mise fo i lea onga wha malo si au i tatou ainga a alo whamuni lo walo una ina i alu lea onga tau mwhai e mwoli lea onga wa le lumana i o lo walo wha moe i lona so i fua o au ina a manuia le tama ma le teine ia o le manuia fo ina o le ainga le ngate ia la tau mumua o le ainga mo lumana ia o ekalesia o nuu me whapena me lana tatou ai wha moe moe le malo le iei o le tau mwhaila to i o atu le rua awhi tō sfuru tau sangana wa dimas fu tangata o ese mai le benefit a whapela o ela iei ai te loa i mwhai ona iei se awa no e su iei pa ini Paul Kalame te awai Tala no le intangata po le ofisa nai va ia o tono benefit. Ia po la se Paul Kalame tau na tu ia o e fai. Ia ma e tau fai a pe ini tamaiti po la walo. Una ia le aonga ia e fo ni so ai ngai. Ia intangata fa pena. Yeah. So soani ai. Tatou tatou nga lue fa tasi so soani. Ina ia au ne mo tatou va ngale a mane ma lo sui benefit sui. Mo. E wa tatou wa isi no tatou ai fo ia Sāmoa mele o mai tatou a ele ini benefit ina tenta mo fa ia o la laki la o ia ma manga ma me tua ia ne ia ele se me fa isa ma manga ina a o mal tau ma lu pepe o mala o to fa ia ai tatou fa lango po aninga venga tala fe ngai tatou fa ia po ni tau tu fo ia mo se tongi so soani ma lo ia le a tau te whanolongo pe i ngā luenga i o whaititia ia mana ia whautonga nei tu ina atua masanga. Ai e te leanga luenga ia leo pe ua. Ai meise fo ia meise ane mitanga luenga fo ia a onga. Wale fo ia wawa atu te leanga luenga o lo vai a mai ei matang whai whaititia i tupe wha alu ina i. Ole te leo po Kalame le malo atonu vai le history po le talu maina to e whai le Ministry of Education. Na usui ma le Department of Education. O le teimina le Department o le tolu whawhera whau tangata whainga luenga sa iei. Sui lole le Ministry. Whai ma le tonu ia Ministry of Policy Ministry. Na o le whainga o whautuanga fo lele le malo ma aina lima se lau tangata whainga luenga tauna iei. Io whea. Ele umiana a mata le Policy Ministry ai halu lunga numera. Ia lela sa wa ia o mal temine le vo lau tau toi va ina ia fai titia. A te ato vai fo i fai ngā malo tu la i mai le taimi ia mai lo sui. Fai se la tau fo i suinga ina ia fatin. Ia e mana o mielen tangata mai fai suinga ia. Ia no ese atu leo nā malo mai le si malo. Ia o lai tau ave ai si Paul Kalame na o sa si malo sui. Ia na fai vo le si vaenga e fai le suinga lea. Ia o tai tonu o lai to ena isi whainga o Kalame le na sui momo lai wha o wenis. Te minei la, o leo wa i ofisala i reta o regional offices. E la le ofisala Hutt Valley, ia maisi vaenga o New Zealand. O leo wa ila to ina ia wha iti tia nisi o ngā luenga o lo iei. Lua se lau ma le fitu ia fo ia ngā luenga, whainga luenga o lo i le te minei. E la vea ma le si tol sul whana e o lae le intangata o whainga luenga le temini. E a leo wa e tau fia le soloia le lua awhi ma le fitu. O lua se lau ma le fitu. A e to e whaavai nisi ngā luenga fo se lau ma le fitu. Lenga se lau ngā luenga nā la le loa a la le sea. Lona winga se lau tangata whainga luenga lo visa le la le ngā luenga. A tonu fo i o ngā luenga ia le la to e whaatula i mai. E apply umele to te lo la to ia lo inga o le si le la mo le ava no o le si la le ia se ngal ben yo te di ali swinga o al tu langa fo ina lo mo mai si official malo e al tel tu nunga e uma ele pe fa tu langa uma ngal ben ni ia wo o to la tala se fulu wa fe le mele va va i la wa va ia
Ai, o le mawhai ngol masina nei e mautu wal tele o mtanga luenga na whai o ngā luenga. Ia ona, toi whatulanga le o ngā luenga ia whai le job description, le fo le tala angon ngā luenga. Na whaasala laula ia. E o e tuale whai ingo tau sanga, ne o tau whaatumuni sio avano. Ai, mo tangate o vai, a tono ese to tau sanga. Au liste ngata. E ita lo tūlanga le wei le to ti tau sanga mtanga luenga le. Ai lo apalai se ngā luenga, se simtanga luenga. Alo na, leo te whaalongo atu, wa tele a tangata wa talo sanga mo ni la to passports. La me ta mo ya o to tele le uva I fa fo o. Fa to ya New Zealand. O ya Australia, e o a isi no. Yo isi wo di tai lo ai to fo Sāmoa. Ia na. Mone le nei. Ia, o tu langa na ia pe tata no ia. Tata misi lo fo tata ngata Pacifica lo ia to no tanga le. Chelsea ile afia tele. E itina te sa tato tano talo e tato fono volinta to e male National Rugby. E la wa ia to la wo le to ye sta mai ta ina tato tala no le I milina mai. No na winga o la vea fo I o te ile mai le I mili fo mai wo le ai o pe. Ia o suinga le wa o le MST na ye. E tal si le stulanga fa pena ala o mo sana ngal venga sis fo me. E maurunga atu tongi lo tūranga le ia. Ia wailua ia tikeria le tamai tai ia. Le tamai. Masanga ona o le taimi ai ele. Le fono le vaenga le disability. Po le fai fai mai porua. Le sa ia le fa moe moe le sa fai foi lower heart. O le aso lu anga songa foi fai mato interview ma tofa ma stasi o. Ia, te whalau tele. Ia, mtala noa. Ia o le tūlanga na lo ia o le uli nei o le matala noe ma sua ma stasi o māloa sua ma le pokala me leo leo. Ia tata noa de fo ima wha manino nisi o ngā luenga leo leo. Ia, māloa whaftai ia tato pokala me nā, māloa whaftai lawa lau whionga msanga. Ai mo leo whafonga o le tala lau walunga nā, o le nei fo ia sfraile toi mo fo le whapoponga maasani I le vai asfou. Ai whaasoifua ia mo le nei tai mo le tai au. Foi
se suinga lese mai male ele ele se ieva eva tasi pe au ole fatta pe atu ai alu se si me se ia io se aso na uto e po I mai lea malanga nene ilunga watu ua ole lau teni ele uali alota tina tau oso mai fo ilo fefe mala yale malanga pe anu fa apu ua tau oso fo ile ni niva ole ulu fai lo sina moi muli muli ane ua tau si pe au ole fatta pe atu ai alu se si me te ia io se aso na otto e poi mai lea o te whatalo whatu mala o whaaloalo e le whawhonganga le tunu o le tai au nei o le ua mawhatasi ma whaamtua inu Tino Pereira i e tatanoa tu fo i tau manga o le lato fofuanga mo whale mo tangata Sāmoa i a mesi fo Pasifika o lo o whaamumoi whau nei purua talo whatu lau sunga whaamtua inu malo lava le soifo mau le ni tai au Ja, maar voor is zoveel mogelijk. Laat we jongen op de zang. Je vaart penga voor ieder man wordt de office. Ja, eigenlijk had ik voor ieder vaart van andere dat door te doen. En ik daar maat hem of veel. Zo laag in de jas. Maar laat we dat zo voor mogelijk. Maar nee, ja, touw nee poro. Oh, ze loopt pas in je poro. Nee, voor ieder veel toch van mooi toch poro. Ja, oh, in voor ieder tingalo in le malo e so so ani voor ieder ja.
Mo se ava no mo I lato, no fo ia I nei po ua. A me se lava ia Eastern po ua. Ia mo se wale whaua ini whale fo I la ia le ina ia tofi mali ma to manga ia malu tatu tunu o leva na whatatali nei ava no. Ane, a tonu o le sia vaenga le o leva na whatare no I whainga malo isi. O le home affordability po le mwhaile ni mauni whale ngā whatia te ngata o na whatau I tōmi o lo ia ni New Zealand. O le entata no mua, o le tau whala putonga, o leo whaamanu ina I le purokiti nei, o tau leo a toa te whatutuanga le malo taruai, o le foi whaua o le malo nei, I le whai o le maruenga le whauina o whale mo tangata Sāmoa. Ma nei pia ta noa po ame on tupu talu malta tanoanga lungo o le polkalami le taruai nei whaamtuain. Whaakai te le lawa lau whunga ap masanga. A tonu ina ua tāpena mangāru lue foi la ia le whaatau sanga le malo I sewe sosoani. A wāwhau ino whale ni. Ma tu foi tātalona a matal nei au no on o se ofa a Māori. La tu foi o nāti toa. O le a latu saunia ia ele. Ia a sa iria tatu le tu pe whau e whale. Pe si o la matanga na o le whengainga wale le ma Māori. Wale ia se whengainga I se wā o se whalatonga po se tribe a Māori. Ma se whalatonga Pasifika. O whaiela se whengainga whapene. They provide the land. Yeah, I sa ide tato le tu pe whau e whale. So that's the maybe o sinan tawa. O le whengainga lea. Ia la wala na sa matu sa idi mata pena le malo le tuai nei. Sa idi ia se sele ni. A wale fo ina moni fale nei pe tau se lau. Ia o ina lan o lewa fo ina wha ngā solo le nam. Ia se fo le matu ia, e se fo le wha le tonu, te le o wha le tonu, fo le sai le awala, fo le tau fo. Ia mantu fo ia se a ia le finau o tato. Ia se fo le finau o palangi le imta ngā luanga, fo le o lato, le pu lea. E se le umi, pi ta te vai atua, fo le pe e moa le nganga fo le lato e fa awala tu ya lato ele tania mele ta fa te le nisi o tanga venga ona talia o sau se fa la tonga ele o se kame department sau vo se polo ke titile a vi fa tau miliona tu pe fa tu ia a fo la ia o le level final ia sa fa tai fo vai tau le na sa o minsta ia le fioma ia apito o le tasi na tu malo si mai foi le fina o mato ma le malo sa lango ina ia ma u fa tai voi le lofo le tu o pipi mai foi le minsta tu pe le vai temple na so ia Grand Rapids ia pe so o yanga o ki ma ka kalo o le mato tau sanga ia mo ia voi le ma te ficou ia mala officials ngai ma ko finga o ma ke le ma ko fam kala ia a o le pinea o na minsta ia o talia le minsta le mato tau sanga fai mato le metal feasibility study foi le ia bato le malo e prove o le case le mo te fina wai e ia evidence e fa wai o le melale pito silia lanta o le metal feasibility report ia ta watu le malo o mato va vai tu langa pe fa fen fa tu pe mo matu wa pai pe fia la fai tangata le la fai ora fo income sa tangata dele o le mau po a no tu langa foi le ya na o talia lo la ya o me la le 2022 na mo mai lo le fa sa la ngal malo le fa sa la mai le appropriation na le la o fata tia mai e a matalona fa we mato fa o le appropriation na por tu po fo le o fata tia el malo il talo tu pe e se lau ma le se fu ma le 5 miliona tala e fa wai la fale ne up to 300 i fale la ne fa wai ia e mantua e mo ia te lele tu ia a va vai e se voi le fa petele ia vai fa uno fale ma le tau me fale ma ele ma tu la fa pena ia a me si fa tai le tu fre le mo la ma no e mo fai lo ta bene o le usui nel fai ngā malo. Mana ia mau watu o nasa e mo ia na tele ngā o ama fi tā le avoi le taua sa ina o le awala fo le fai ina mo le ma wha maoni le malo mpasia le polokiti ma wha tupi.
Ale usui nei whainga malo o talia pela le malo le ploketi nei na ia whaua. Ia. O foi ma ko ngei lo fionga a masanga lo pope. Ia. Ke le losali o ma fai. O ka ko alo le lo ko misa. Yo, o mai malo ne. Ya fa tai fu o kania ia ka malo sa lo sa. O le la o fa mau sa li le malo le nei. Le lato blanco la moina o por kala ne. O le upu le minsta tanga te Pacific so ya Shane Retty ya. Ina o pale mai ma ba ai le program sai fa mai ese le matango fia o le atina ele ni ma foi o le atina ele fa pe fo le na fale e voi fa punga foi le tato Sāmoa ele o le fale ale ano a fale lo ngina la ele fa pe na po fo i but o tangata i no nofo o le tausinga o le lotu fale o le fa le lei o tamao ai fa le lei o soifo malo loina fa le lei o aonga o le ano a fale la pito si lana ta o tu langa na va vai mai ia le malo ele le project because it's about well-being not necessarily about the house ele fisilia tu la Shane Retty po a fe fa le momo fa le momo nga de text mal ko malo no tu mai ingo a fe fa ingo fa le fa ya fa la mena le poloka e kai nga ora o la tonga el consenting ele o se fa na mato wala ntwa wo fu me fu le consenting process ia tu la fono fo ie a fo e fa wai pe mo se pe bita fo ile e fa wai fa così de tona o le ka tau sui el malo le si vai nga na ia fa fa le fia polo ki tele fa pene project la nai pule loko kam o por was o la to la nga yeri ki makakala ile consenting ile fatanga ina mai la lo tu la fono ia I mato e fa wa fa it's a process e a fie uma point developers fa ia a fa la vela o leva na mato fa il mato mal o ia mato insingi e mato tusiata e mato planners architects o fa wala mato mal o un mato sauni ave el city council a fa la vela me ele fa ia nga luenga kai ngora mai sim batanga luenga le malo le la fa to ye le la o fa o lu ele pito la o mato il va ngane o kwake ya fale tono sa to bue e fai a makaya yungi on fau fa ya lo ngol fale tono perché mo sa no e pel english luta le no il ploketi de wai o le na fai ni pel english le review le kai ngora ya fo la nga le ma ke le la karinga po fe le la angi matang ya tono lo vai e mo sa no fo le fa mo fie on fai le matonga pero tu langa na ya peo wa vai tu foi le atom la vai e talia la mato fatal sanga ile review le sa fai mo te tau na sui ato ile system le fai ngai fale o le mato fina ile te tau no e fai fau ngai kai ngora e fale wa si le lo fiuma masa sa fai le consultation ile 2019 na kai ngora ma Poro City Council sa silingi o tatu tunu o la tu manatu about future housing ya tu sa lua afri fai tawa fai o na malwa tatu tunu mai eastern poro no ye fai la tu fam talanga we want intergenerational homes for ye uma tu pulanga tanga tama to e poto teleporto tu langa pena ai mai le talia kai ngore la tu reporting na fai 71% o fale ia la tu fawinga e 1 to 2 bedrooms ia se vai la erkari ai rei o mai ka o mai ka na fai la ko li poki ngai lo ngo ma ko pa i mai la ile melane ia ma to sai ia melana la wa fa ngo fie fo le o la ta to fawina fale e design ne tato e ye poto la po ya mato na fausanga vole faingu finga no foi mato na ia amata to ale luo poto mo e tau le lima poto mo yo amata to ale lua ia tolu poto mo ia tolu fa po maris fa ia fa po dis poto mo fa ia poto mo fa po si e cosa ole arrangement to mo foi po finally
So le most ala o po le fits fulima il balance 4% o fale ma to fawinga. It's 3 to 4 bedroom with 3 plus 1 therefore. Ai nga te to fama ngai luma. Because o talo sanga na le malu ta to no. O la ula mau il malo mal minsta. Wa ka ka nga fau fale. Le o fa talo sanga ma ye le ma to no. O fai so le name o le ato ka inga ora mai fai la to consultation. Ma sidi ngia mana o tanga. Ai mai. Fa wale me mana. A fa o ma la to fai la to fai nga ai le yo. You know. Le fa le to la la o mato pi mai lai. Ya, o le matu tala malu singa il vanga le o kai ngau. Matu tele faunga to la pesi to lo wa lo puto ya tia. Ya. Ole mane o lo va vai o felo inisio lo o fanga venga. Ole tusiata. Ole alo le o tina e Sāmoa. O tusiata o se alo polu. Yo fanga nei o la nei o lon tina o le Sāmoa. Ya ma o se tasi fo i o alo le tatu no wa mo o le investigate fo le lo Harvard. Yeah. I le meta o le Fulbright scholarship. Yeah. Ya se le mau. Ya o ya la le wala fo yet pitula. Sa ya isi tusiata ke tele fo le na mana fo le. Ya man to ta to ya ka kusida lumanga. E malisi me o la watu la na te lo le to nga fale no lo mai tanga te ni New Zealand fa ai Sāmoa to te le mai ya mai masangi wai lo la va la tu ma fa le ko ya ngo kingi la ye le lo ma ko so no wai le to e fa te singa i le hole porua nei tanga ta o le no felo ai to o le temu lo no o felo ai lo ava il tangata pe ele o se tangata tusiata e lava e ata mai ale le tamai tai ai mania fo unana baba ye nisio design le na ai fo dingo fale lana fa ali i le to e fa singa ne i polua mania baba ye to e tau ya motato e mo to af to ya wa fatutu na i le fausanga in i le lei mo le ola foi le lei o tato tangata e lo ni potulai ti foi o mi mai o tato tangata a o potu foi le fai pa fai mo fi e mo fatu langa po fe ele faltaile tu lo fe ele ko tu lo o me umana fatati e mo le o langa o tato tangata wa tela tatu fa la ve fai to le ai ngai o mai so it design la to accommodate e need to tato tangata ai le design foi le il mera mga o kusiaka. This is the difference. So mato no fai tu le tato e faulunga le tato maule ele o le fale au le ano fale le. O le va vai to mon fatu langa ma o le ma filo mi stasi fo lo o fanga lunga ya Anton te no fo li tato por kalame e pe fa savali. Ma ne le o tamo mo le awi e fa nga solo ele por kalame. O le la e fa mo inisio lo o fanga lunga le tata no o la a wai mai I ma tata no fo ina ia si la mai le malo le fa fonga. O tato tangata no fa na Sāmoa le nga fa tongo mo plokiti ne o le si mena ma na ia. E lo se palangi le la mai o tano e ma tau fa ni. Yo. Ya o se fo tulanga o le se fo ile tangata lo alo Sāmoa lo fengalanga mo mato o le Economist. Yeah. O le wana na lue o ye sa fai ia tapen penanga mo malai valele. Fale te tele o ye fai ia ta fai business case. Ya o le alo Sāmoa. O le wana ia. You know, ya amato fai wala mato fondo mamatanga lunga fo i lau treasury malavanga manga ko kele lau tangata fo I mai poto. Ya uma fondo na mana mai le patu presentation mato Economist is lato fai ele lato ngalo. So ya wa ya if we hire the best o tato tangata and look after them. If I feel like more outcomes here te mana now if I for so the aspirations for little tato tangata. If we hire because we have the best. Yes, certainly You know. Yeah, ma vai fale
take care of them. Make sure you remunerate them well. Ilo me foi le a fai el palang ki le lo ko. A fai de Sāmoa. Ela ki ko. Yet the same qualification. Ele se di na fai ngal wenga le JP mo ken long tona. Obviously se so fai ngal wenga le fa mai ele se ngal wenga na fta mo. Ya le ele mo ilo ina le tu nga tu la ngale le o wino tanto walum fano. Inu o le na we vai fano lo kulman le yo la o fai ngal wenga fa fel komit fatum le po. O le tasina mana i o le tulanga nei. Ina ua maua mai le ala tupele le malo. E mana o le malo fo le ia toe liu le to wha ma le whautautanga. I le whaalapu putonga. O lono winga, wa sa amata mai le CPC, ia na o sinta mai tu lau. A o le temile nei, when you get that sort of long winga like you need to change me for the that will fabric o le fit for purpose. E lo masanga por alfa Sāmoa ngam. If it going more gaming so o le la uanga lue e toe rearrange ia le board ma le governance. Is a wala me fai on a fit for purpose. Ia o le la fai ngalo ngal temi nei. O le fai ua amata foi on establish ia le whala puputonga nei. There's a whole new entity at CPC the wa amata. Because you need la foi se whala puponga tele. Maonga te ina le implementation nei. Wa e moi now be up to 300 ia whale amata. This is just the beginning. This is just the beginning for us. Mani. O le vaenga le fo falongo talun tata no famton o le to si filma nei I polua mo sala ya le file matu office nei Winera Crescent o le fala sa ia le nurses se fale foi le hex pe ono foi le ia se fala sa bo foi le but is on i ko nga roof foi so la o mato ye nei yo na la fa mo tu ye la mato fola fa sa la po ia si o tatu no ela tu fe si nei me o fale to se ko nga si la fa le wa mata il mato office I la encourage al tatu tu no fa no atu fola ma si ye ma tu si ai bese la mata le building program. Si tem me no la tu le que mata mata ka wana fio to lo fio ma ela tu fa pa ia fale ma nei no foi que au ole ai foi fa mo le fatala no ma tanga foi fe au le la foi le plokiti nei fam tuan ole lo mane ma sala po la sane le ole hosting le ma tanga foi fe ia le fono le mala tunu Sāmoa. So Sāmoa male wala man tu fata milo isi koki la ni we man fata milo. Ala sana ina la hostel mafta. Ya ai le soma ya no vele lo te ia la le famo mo sa ko so sta. Le mafta fa fi una nei ai po. Nei po ide o se mafta ja ko fale nei po. Pe an ofisidia tu tata nanga momo tanwai. O fale nei na tangata no fo nei po rua e anga va ai o le o mana fatal tal noa ele meta o mai lua vaenga e lua manga o lo sili o le memo mo o le eligibility criteria po anga va e mato ne New Zealand a pe o le fa tu pena le malo New Zealand e ka mo 16 New Zealand e mata mai na wa I tu la fono le malo fo le como 16 ia pe kasinga me foi le ia e to rai si va a sa mai la na eligibility ia ngo lo le mercado selection criteria po ai ola mo me fe a fa pe tasi de fale ai o konga ie ka sanga ie o Sāmoa de ka sanga ie oi la fa fe la fa so bela na ile selection io fu foi le tu pe maua fu pena so o le wata pena le foi le na ia fe o le la fo ile committee ai nei por rua ma tu our community o la to le o ma tu foi mai fo tu CPC pe fa fa But at the end of the day, I can see the fear. Yeah. E kusa pa ele pouco solo bom a como ia se que me foi.
E lava volto mai poru. Ia, afuela. So, o le la wala fo le tunu fa mai la to. Be fa fena ia eligibility criteria. You know, ke u fa pe mai ia. Se ava pe ke le fa ngal poru ia awongi apala. Le fa pe for o tulang la, but those are the things for o le fa tantal no ia. So that ui le tula fono le malo. Ia ma ui foi tulang fa fa ngofie. Atonu o le sila fisile so to e mo i o le fa fongo mai ni tangata. O te tonu o nisi fa pe atonu mo se ava no fa tau sta to fa le ia o le mena na no sile toi. Po i tonu tangata yang va. Ia atonu o M5 o na mo le tu te mine tata nonga. Le fautuanga mo ila to fia mo le ava no se fa le fa pe. Mo va ia o tupe mo wa ma tupe la ai tala foi ai tau fa ma ai tala. E o le tempo to tele no e mo to fisi se mai lo pengo ke. Ia o le mela na o le fufanga a mata mato fa tal tala no ia tulanga ia na ia sound ni mata pena ma o tatu no. Ia la mato mai foi le fa tala ia o fe a mata mai la ta pena. O atu langa fai ngofi mata o fai la ta pena. A fa pe o le ala ngatu pele te mo ia pe fiera fa. Pe fa pe fe foi no fai. Ia e fa pe fe o na mo se loan mai le bank. Ia la fai o se mato so soni. Ia la to ne. So if so soni mato ia la to ina ia mo le fale. A ho foi tono go mo la to ia la to fale. Ia to so soni foi le mato ia se a fa fai ngofi ko ngi mo ke si mana mo. So we will do the pastoral care before and also while you're in there. So ia lang ta ngata so soni mai the cost of living in the but we will try for the so swani malas. Tell we wale fa fale o tu le uno ava pe on to fa tanga to le ainga le fa inga venga o man fa tu fa ta si la to. Tu fa ta si e tu langa uma na lo ma tu fa ta no bank. Lo no winga ele fa pe fo le fa pe tani o le couple but o le household. Yeah. O le household la le o ma tu fa ya a ta ula le household o winga la ainga. Well, I pose I book for but you know, I don't find mo la le sa o mai le tonu mai le kaingora. O tu so a fia o e vava ai amatei ona. October. Le o malano tau sanga i minska. E fa kongunga kaingora. Bia o ko fa kwa. Mane ko special pay ai ke va ia toi pe na na wa fa va ia ale mana ma tu fa tu la fono fa o fia le malo le the fast track ana fa pe la o fa teming ia wala ke mato wa o le vana ta o le polo ke ti le ale ale banga le o mana fa le mato ngal ba ale fa le tono banga ne ia o ka fi foi o kingia a fa fale a october tu so le ale a fo le umiele i ele to fo fo o masina pe va io o le mate fo le i fa kope ya ma tu voi que te bus foi fa kope a liki le me e no so we kill you mo so one make sure for a fa fale o mo so di o malosi you know le to ese fale ton so o le la mate a tala noa male a fo I ma company le ua fa konke la kinga fo na fale o me la sa fai le o lo fo I le tula fongo le malo a fa pe o tupe le malo le fanga ia e fai le tenda e le fa pe fo le en poi fai le tenda po le independent ka ele I fai la mato ai independent for le na ta fai la o mo la le main contractor ya fa ka yelo fo le ki on main contractor Pacifica mane tal mi auto fa tu la tal mane pe fa nga ruanga mi tanga ta Pacifica a mi sa mo to no o ko na te o le sina wa no ro mo mato la mo la wala e fa wa no ia I la to fo ie mo ni o nga ile trades fa kamuta fa palama tulanga pena o le o matu tala noa ma le MST e fai se proclame fo le fito tonu e project ni ina ia mai umata tu fana o le kolengi fa ma tu pe se futa sanga fai le project ya ale fa pe na le paule nei
e le fufanga o Wellington sisi mai ke e fufanga o Hard Valley sisi mai ke e le fufanga mo Rapa sisi mai ke te man tu al tan te mo mo fatala no al pro kitine Eastern Polo e va ile lo se fulu lo su limita usanga a o tanga te ela mai pro kiti o to ai fai te fo o malolo la ti ale fa wa ni so ngal wenga te le fa ni polo e fiu fa ngal wenga I tanga te yo ole mel because it's funny ale iai se nonga tupe ar kainga ora mal tala tupe le sound den malo nei il fa un me ale ai se tului mai le malo pake kile ele mfai to fa wa la to mi fa le I business por ele o fa winga vo I na ti to mi fa le kemi lo mo winga ka ma ko le la building a new homes in Portland le am sis fai te o mai sisi vai ngā tupe polo keki la tai ngora e watu e wha o o tō whai ngā whale nei polo. O karo sanga ngā. Ia vai mai umara la kuse e gire whawari. O rofi ka kua moro la mo ngau E mata no tai masina ma saule pule nu o polo mata la no e ngā wha mai polo keki o mai. O lai ta no le luas fulu sulima o te mana as fulu sulima tau sanga o ini whale. Ja, fafel. Ja, lai. Eto fa la vel vai ngale Polo City Council. Le leña la tunga, a fa bla. E leña la tutupe. O leva na la to lo de maftianga o tatu. No o limas futa usanga tau sang tatu no ma Istanbul. O fine mato. Fine mato fa. Ya alerta, ya na que si de fi. Ana le mato o mai la le temble nei ma fa si de sira. O le la matu whaia ngā ruenga ar City Council. Ia, o le mena masau tala noa māma si fwoi. Tawala na wawel whaingo consents mo mena I whaingo fia. O le matu tala sanga, ia, e leise tau tupe li pō keki ngai. E paula tau sao. O le whaawawel whaingo consent ngai. Me siri lewo whalango tulanga na wale longa fo ma tan longa ma malpule no ia no musu le fai fai o le fatale no le ia fai ingo ma ngo fai malo si foi ele si foi ma me pa pi la ia masanga pam toai la vai ko ngai lo tutongi fo tai nei au te le po ise siam ta pu te fisa no te mine wa te jonu e mo fo sia no fa penita no te mi mo after dire la bola ushonga af masanga wo lo vo la tu le tu langa ya me se lo wo fo le tatu no ya ma ngal wenga si fongo la mo ya o ine ya o mai masalo la va pola fo sta po grande fa ya para la va se va no te na ya no se va mai fo la ele e fa ma ma tam fo le ya fa I lo de tatu no ne ya tina manisi ya tina I wala information. La matu tam fai for it as much as we can. Either project learning. They provide as much information. They're not a fondo mo community. Ya au tatu wala le wa. Me le tatu wala le. Pesa o la ukala. Kusa po fime ke la fie mo wa o la le o si fola. Well, te vo le vatu le text na fiu le se e fo mo le cha. Me va ko le media mo mo cha na. Se sa so ka mo na fa da sta la tu na da. A vo le fam cha I fa te le mo le no cha ni te no I vo ye me sili na fa fo fo le tu. O lai te lo lai tu fasili o le tala no ne lo wa ngale mo po fe wa nga e po lo kiti. Fa cha le mo le no e tala no fo I fo nga ia le mo wa. O le masina Oktoba tu o tu wa mata na faul fali. Ia mfa solo loinga ai le o ia le wa mata na fa no long fu tanga pe ia wa ipo ai sipolo klami a bisi ale tau se fengo le tupe pe fa fenda e le nga lo mna al fali ai le fa sama luenga le termina I tanga va ai on maybe tinin o le registration wa ye forms ye tu foi fono e le scala I lo tar sanga so e fengo fia la forms so le forms are on the tower e foi le website ma ai forms ia la tu foi fono uma si foi mani form ia o ngana le scala lo na se fa so e amata la ina io forms la na ia na til tule io le vai na wa io tu atu si ma tu na so o le registration form o le mera pe sin ta o temne o le stala lo na o se fa
That's the first thing. Atonu leo whaafong mai lea tudu e se whai fo se pon kala me mana i tatou so Pacifica wa lima te ngā lua Pacific Broadcast sa. I te ofa apeo wha apitoa wo fo Sāmoa ave mo whale ai le se whale mo. Ol complain ala o kuki lo mai pam kwain ro ngala ave fo Sāmoa ngi whale le ngala tupa. Ai le ai ma whate te lea mo tai o nei mo lea mloto tata noa fo i e manu e fo i fufuanga nei aso wham tuaing. Ia bol whawhanga le tu o na o mo what's wham talanga mai a wham tuaing o tai o nei ma o nei. Ia wale polo kiti leo wha moe fo i mo nai whale mo tatu tangate nei po rua. Wa aile lato upenga so ta inga se fa ailoa to tata o whainga ruenga. Ia le 4 po le pepa na e wha atumu le stala. Ia pa e se ai mani tata no le ainga. Ia atoa ainga ina ia matana whai po whea anga ia. O le maua fo in whai atu whaatasi o tō whaatasi ma tō tupe maua. I wha anga man wha moe. Ai mo se sea manoto tata no stemi o ruma. Ia teimi nei tu wha soifua. No foi Sisifo, o le vasatasi mani, tau whaamazani, le apuini selani, le ngalo Aotearoa, o New Zealani, le paitoto a Sāmoa, i le lalo langi, le ngalo Aotearoa. Sāmoa i New Zealani, malo le tauatai, so se tusinga ingoa, whaapetai poai, e te numera tasi, i le wama papalangi, le uta leo te tele, te tonu o le pale mene, le ngalo Iluma lai malele, malanga mai Sāmoa.
Whawhianga mai sunga ia aswa Felice Mikaele ia o le pese ia o Aotearoa ia po Sāmoa lo alalam papa o ia Aotearoa ia sawe malis fai upo le pese ia o tau Wellington savili malulu ia ai ao fo ina malosi le angi le wha ia le imas tangata e toi tutu toi sifuru wale minute na tale o le tu la sifuru lua o le whapapongo o le tu la o tātou telefou ta pina mai le whionga la wano le tu la sifuru male lua ia mai se o tātou tala mai Sāmoa ia na soro le musika o le uli ia wa fo i le whenga i o le atinu i malolonga ma tau maftanga ma mai einga ia ma le au whai ngā luenga o lo ngā lue pēlina le te o le sifuru lua ia e tu ina toi nei whaafia whianga tā lo le tasi ia na mai a fo i leo le tātou tautua ia mai Wellington nei e tariu tātou whaasalaunga tu sao i Sāmoa ia i le tautua mai a lau ala leo le siufonga le lau mua i Wellington mai Sāmoa i lalo vaia ia le la tautua mai le sunga a tā sesa lem Sam pe on masania e song fua mas tofi vesta i tasi i le tu la tasi anga i le tu la tolu ia i le auli ia toi fa fe loi me toi fa talo fatu le pa ia maulunga le atinu na i matua tu asina sino le tātou atinu matua tausi ia i tonu ainga ia fa pe fo i tonu fa le fai ngā luenga le taimi o le tātou tautua ma ngā luenga lo whenga iai ia fa pe fo i runga le awala ia lau aveta avale o lo whenga iai ngā luenga i tāwale afi ia o lo whenga solo iai le taimi fo i o le tātou tautua ia ma ngā luenga o lo whenga i le tātou atinu ia o i lātou fo i o le sauni malanga ia manuia fai ngā malanga o le whenga i ma outou ia pa pe fo i o le te tawhao mai po le fo i te au mau nei Wellington mai au tawhaonga ia si singa fo i asi mai nei whanau ia iso se vaenga o New Zealand ia malo lava le soifua lau le nei tai ao manatu ia leo a mata fo i o na tau malulu mai fo i tātou nei New Zealand ia o le whamanatu lava ia masalo fo i na o sila fia fo i whanau ia nei matua tau lau fo i na mawhana o lātou la ia mawaenga ia e pui mai ia i le malulu nei ia mawhana pea ia tūlanga pe o nei fo i lātou ia maise lava le nei matua fo i lātou ia tau lava ona mawhana o lātou la ma lava se i tūlou ia o leo toi se fulona minuti ana tā leo le tūla se fulu ma le lua toi whaafeiloa ima toi whaataro whaatunu nei taimi tātou oi whaafia fianga musika so i whiwhilo i tāle se fulu lua o tātou tala mai Sāmoa ia ma le whaapoponga muli o tātou telefou mai le si fonga lau mua e Wellington
Oh
Talofa, Sunny from Miti. Make sure to tune in to Sāmoa Capital Radio Wellington. Losi valele tangata e kerisiano ele mata ui se tangata peli mamau e tau talasa o i tangata toe faalo alo e tau solo mua ia i le faia o le mea sao e loto fa amanga lo le tangata e kerisiano e fia e fa ailo atu o le mea sao e inosia fo ia e le auta wa satani e feta usua i o se tama ua fa ama i mai ele tatau ona lima tango vale se kerisiano ele ai tupe i papala fa ape o la salo ele fai me ai tafo i pe fa amisa misa atala ia matalia ole la pata fa amanga lo le tangata e kerisi
E fia e whaailoa atu o le mea sao. E ino sia fo ia ele au tawa satani. E feta usua I o se tama ua whaama I mai. E loto whaama ngalo le tangata e kerisiano. E fia e whaailoa atu o le mea sao. E ino sia fo ia ele au tawa satani. Whawhiwhianga malisunga ia misi lukisua ia malipese ia loto whaamangalo ia pol tangata kerisiano ia sa ole ia tele mea na umai ia tautara sa ole tangata kerisiano loto whaamangalo tangata kerisiano le aitupe tangata kerisiano le ia upole pese le la watu ia ele lima tango vale tangata kerisiano ia ele whaamisa tangata kerisiano ia ele ai tangata kerisiano ia ele faitala fo ka tangata kerisiano me ma o ka se tele ia no le ua tars fulua ia ai ia ai se uma to la wo tu fo isi va en pe on ta wo pese ia ai u se mai al fa fonga ia o fa ponga nei o tatou telefou ia pe on ta penina ele fionga ia la wano ati lawa ia u se mai le fa fonga. Whaatala whātu le nei au oli se whaapoponga le nei o telefau mai le siu whonga le lau mua I Wellington. O lo tumo pea o na maua lunga le fua le inflation I tu tono New Zealand nei. Mai wātangia mo iai a tonu whaatoa maua sino pa u I lalo o le fua o tului o ai tā lafu ma tupe eno no mai I whale tupe I le tausanga a sau lua awhe luas huluma le lima. O le tau o le pensini ma le sua u e mawhai ona tua ia I le mafua anga o le nei tulanga, e pei ona mai tau I naise si tanga I luas furuono sene I le lita, I le tau o le pensini, po o si tanga le lua ta la valus fulma le ono sene, I le nei taimi o le tausanga. Whailo mai e le li o Brad Olsen, o le whalapo tonga o le Infometrics e whapea. O le tele o taimi na alua I lunga le tau o le pensini ma le sua u, e pei na a mata mai lava I le vai taimi o los whainga Lucia o Ukraine I le tausanga I lua ape luas huluma le lua. Ma e ui I na luaru mania I lunga le taungata o ia o loa I le taimi le nei ai e le o iai ni folinga o le avave o na toe pau I lano. Ua whailo mai le so e le whainga malo so whaatasi le tūlanga ua la tau whaamatala ina o le paketi au pito I mawae I le tala whaasoro pito o le whaalapo tonga tū maoti o le whamak. O le whamak e pei ona tā ua I le tātou lipoti I le tāi au ona le ila, o le whaalapo tonga le tasi le malo New Zealand, e whea ngai ma le whaatauina mai o waila au, ma fuala au mo tonga whitinga whaafo mai mo tangata o New Zealand a toa. Tā ua fo I le tātou tala mua, o lea o tau fia le whainga malo le tamai ta ina avea ma palemia lango o Paula Bennett e avea ma ta I whono fau o le nei whaalaporu putonga o le whamak. Ua whailo mai la e le minsta lango le soifua maloloina ia David Sāmoa e ono tesi ma le tolu biliona tā la le vai ngā tupe ua pāsia e le whainga malo mo ngalu ngā whai le whamak I tonu o le isi whātau sanga ua sawalia nei. Whaalia si moa o la whainga e tasi tesi ma le fitu biliona tā la o le neise leni o le a tau mo whai e whaapaleni ai se pau na mafua mai I le whainga malo na iei mua. Whai tio ina ai e si moa le whainga malo le leiba I le fuafuina e na o le se lau varus fulu miliona tā la I le tausanga mo le whamak e ui ina sa mo mia le nei whaalapo tonga ia la whainga e tusa e whase lau miliona tā la I le tausanga. O lo o whaasoro solo maadi lava o na se e atu tangata o New Zealand I le whao ngā ina leo telefoni whe a veai. Mai o whape naon a matai mo fuafuanga
mo le whaamuta ina o telefoni whale ia e whaongai nai ia waia telefoni e ngausia mai i le kopa. O se tasi o kompani tele tau whasota inga, o lea ua whaelo mai o le tau sanga a sau o le a whaamuta ai le lātou au nanga i lea i tu a inga o telefoni. Whaelo mai e le li ofisa si nia tau teknolosi mo le kompani le One New Zealand, lea sa ingo mua o le Vodafone o Tony Baird. O lea ua sa uni le lātou kompani mo le whainga o la lea suinga. E tu se lima le a whaioni no fuanga te tele o telefoni e alu i le waia o lo i lalo le pulenga le One New Zealand i le teimi nei. Mai ua amatau na wha ngā solo o na tapuni ma wha amuta lātou au nanga. O se teimi o le tau sanga a sau o le a ato toai o na avesea e le toe wha o ngā hina. Whailo mai el komisio mea tau pis nisi le Commerce Commission o le teimi nei o loo iei pēr lau whainga e lima se lau fitus full toru afe lau whainga o telefoni e alu i leina po o waia i le tonu o New Zealand a toa. Whailo mai fo i le komisina o mea tau fisota inga tele wawawe o Tristan Gilbertson o loo toa tele pē fo i tangata o loo whaalango pēr i telefoni nei mo fisota inga mai le isi mea o le a wha moe iai i lātou pe a whai o le a tāpunia e le to iai ia ni telefoni whapenei de tonu le tunu o. O amata nei o na whaanga solo, ia se ilo i longa whaapitoa i le whainga o lo whaafoe ai le visa whainga luenga mo kompani ia o lo whaatanga la tau te au maia ta ngata whainga luenga mai whafo mo ngā luenga i le tonu o New Zealand. Whaalia mai el te maita e Minster o Whemalanga Inga, Erica Stanford, o le nei ilo i longa whaapitoa o se vaenga leo le mudienga i le Vale National, Vale Partia le Act, e pei o na ngāru lue whatasi ai i le whainga malo so whatasi. Nā whaalia fo i le Minster, o se vaenga o le ilo i longa o lo ua amata nei, e awhi ai le so loia leo le mana onga o lo iai, mo se lo tongi tāla whea ngai, mo te ngata whainga luenga i fia au maia, maia tunu ui whafo. Nā ia wha mawhaina o suinga e pei o na fuafuaina nei, e wha tino i le ilo longa ua amata, o ni la sanga tā ua tele le tau lava o na wha taunu uina, ina ia sanga wha alelei ai pēa, ia le pol kalame tau Whemalanga Inga, a le malo o New Zealand. O le aso mua le nei o le kuata lona lua o le nei tau sanga, ua wha mamanu ai ma le sā le malo i le wha o ngā ina leo telefoni whe a vea ai e tamaiti i le tonu o a onga umai New Zealand. Pei ta ai uwa ilo mai e stasi o a onga i tonu le lau mua i Wellington, o le nei sā e mauti noa o le a wha maalosia mauna i ai tāma mateine a onga e tau mawhai e wha o ngā nana i a lātou telefoni whe a vea ai i taimi a o iai a onga. O le nei sā ua wha maalosia ai a onga uma, e ina ia mauti noa e wha asā le wha o ngā ina o telefoni whe a vea nei i le tonu o wasenga ma le taimi a toa o le a onga. O le sā ma le tāpule nei e le malo, na fola le Partia le National a e to e lua masina whaia le pālo te tele taluai. O le wha moe au tū, ina ia wheso sonia i te maiti a onga e wha le leia le taunu unga o mata upu o loo sā ili masua sue iai i le tonu o a onga. O loo fisiringia le nei whainga wha mai nisi o a onga e au fi ai le kolisi le Wellington High School, ai mai se o le lei o lona wha tino ina, pei ta i tele lau fo isi a onga e la tau te matua langolango ina ia lea tūla whono e pei o na wha amamalu a mata atu i le so. Ua whautua ina e le whaalapo tonga ngā ruenga te tele le malo New Zealand, le Infrastructure New Zealand, ia le whainga malo so whaatasi, ina ia wawe o na whaatino le lātou fuafuanga, e te tongi na ia lau whaita apale uma, le tau e whaonga ai le awala, po le road user charges, ina ia weso soani i vai ngā tupe, e whaatino ai ngā ruenga mo awala o whe laua inga. E langolango ina malosi e nei whalapo tonga, ia swinga ua uma o na whaia, ua si iti ai tupe maua le malo, mai awala o whe laua inga, e au fia ai le te tongi ina leo le la fonga o le awala mo ta amale e le tise uma, a do ai fo ima ta amale hybrids. O le malienga i le Vale Partia le Act, ma le National, e pei o na ia i le whainga malos o whaadasi,
o lo fua ina i le suia leo le la fonga o le excise tax i le tau o le pensini ai faile to tongi po o le la fonga i le whaonga ina o le tele e au fi ai ta wale e le tise uma ma ia whaalau tele atu e au fi ai ma so se i tu a inga lama o ta wale i te tonu o le tunu o whailo mai e le whaatonu o le INZ o Nick Leggett e ta ua tele le whaatino ina o le nei la fonga whau ona o le tele o ngā luenga e le tau o na whaatino ina ai e pei o le tausinga ma le whaalela ia o au wala te tele. Ina i tala mai le Pasifika o se whaiunga le Parlemene o Kiribati e awe sea ma whaamalo le whaamasino le whaamasino maurunga le atunu ule le o Dave Lamborn mai Australia o whaalia e se suisi ni o malo o whaatasi o se tūlanga ua whaina ai pūlenga whaale tūla whono i la lea fo i atunu o le Pasifika. O le manatu o le sui whaapitoa o malo o whaatasi mo le tūlanga tūto tasi o whaamasino malo ia tamaita e ngo ia Margaret Satterthwaite na whari ai o se whautuanga le komisi o whaamsinonga Kiribati e whaamalo lo le li whaamsino le nei ma ti poti ese mai le tunu o e le o se tūlanga tā la whea ngai. Sa ia ta ua ai e ade mai ua soloi ai le tūla whono whaale bao malo i le abese o le li whaamsino mai lona tuwhinga ai sa li maua ia se awanoa mo se whaamasinoga tonu mata la whea ngai. Ua velea ma mea ia whaina te le ai le tūlanga tūmaoti o le ngā luenga le whaamasinoga i te tonu o le nei fo ia tumotu o Kiribati. Ua uma le palo te tele a le atu Solomona ai ali mai e le aise pāti e tāsi na lātou maua le a whai ona whai ma whai ai o na tūla i mai le te ita inga se whai ngā maa lo whaua le fo ia tumotu tele o le Pasifika. O le pāti, o le awa pāti a le lisa a vea talua i nei ma pālimi o le tunu o manase Sokarave se fulu ma le lima o lātou no fua na maua mai la wha inga i lima se fulu no fua o le Parlemene. Ai o le pāti Demokrasi, o le teitai o le tua ngai a Matthew Wale se fulu ma le tāsi o lātou no fua na maua. Ia o lo whanga solo peo na lo mia ma whaitawina i a tūlanga alo i o le nei pālota mai o le teimi mai ai o na malawina lea le kowan sili o se fontanga le Parlemene e sa ili ai se taitai o le lātou whainga malo. E le maua e se isi le whailonga mua le Powerball o le taalonga o le loto o New Zealand le Paul Astonai la lea ua tūlai mai ai le sfultasi tesi mo le 5 miliona dala le tu whaatasinga o whailonga au tū mo le sei o le Paul so lulu. E se 10 miliona dala ua o ne iai le Powerball tasi le miliona dala le whailonga mua le loto mo le fitu se lau afe dala o le whailonga mua le strike 4. E to tasi le tangata mai le tu malo Taranaki na ia maua ia le se eleni sidi atu le tolus fumal tasi afe dala ma on tupu ina ua saola na mate le whailonga i lua o le Powerball i le po o le aso to nai. O le so, o le a whailo mai ai i lātou o Filifilia mo le au kirikiti o le Black Caps a New Zealand mo le tauanga o le ipo le lololangi i le vaenga o tā longa pupu ho i nei te ilua sifuru owa po le T20. Ua sa so o le whailo i na mai o le nei au ma le mai ai ana nafi o tā longa alo ia i le vāo New Zealand mo Pakistan i tā longa nei T20. Pei ona sila fia na tutusa le tauanga e ta ilua malo o au ilua. Ai tasi le taalonga e le ima whaia na whaia ona o tūlanga whaale tonu o le tau. Whailo mai e whaia o ngaulo le Black Caps o Gary Stead e ui ina tutusa le series ai o se tūlanga le leisa mai tau inai ona o le totele o le ausa ta alo ai ma Pakistan o ni tama fau i taalonga whaale wā o maa lo. O le totele o tamata alo au tua New Zealand e le ia manoa mo le taminusanga le nei ona o loa a fia i le liki kirikitia initia le IPL. Ai o le ipo le langi ta longa kirikiti nei T20 e whaia lei Amerika whapea male atu kere pe ane. I tu unga o ta amale Sāmoa na mua le li New Zealand o Scott McLaughlin i le tu unga o ta amale o le tu aingo le Indica sa whaia i Alabama i le aso na nafi. O le vai ase taluai sa whaalea o ngai nai le tau mo whaia le nei i New Zealand e ui ina sa tūlanga tolu o ie le tu unga mua i Florida
ona oni tula fono na whaina ai a o whanga solo le tuunga o le tuunga la i le ason nafi o le isi ameta awali longa New Zealand sa ata wai o le Leo Scott Dixon na tūlanga se fulu mo le 5 ai o ia. Ia o le whaiunga nā o le nei vahenga o telefou a le siu whonga o le laumua. Toi whatala whatulu tātua tunu le amatango nei vai aso fau seisi wha opoponga o tala fau mai Sāmoa se vai el whafonga. O se matatia mō le teimi mō mue le ofiso le tiute, le whamanuia ina leo le to se forma le limola na uwhai ngā ruenga i se whaau unga a le Universitea Sāmoa i papai ngala ngala e whai longa le bachelors ma le postgrad, whai longa tipiloma le vaenga le commerce, accounting, Art and Development Studies. Na tu whaata sia sa lato fia e sami ai wha ai longo i lato mō se te mi mō mui le lato fo i ofisa. Wa au si ai e se numera to tele e to se fulma le 5 i lato. Sa ngā lurue ma tau ame pēr le tūlanga tau i awa onga. Vai loe le ofisa sili o le ofisa le tiute. Le whionga le tamaitai i a fonti tala i tupu li a taifo. O se tūlanga le leile si iti o le tomai maanga wa awalo ma whanau ngā lului te tonu ofisa malo. E visoasoan tele le malam lama le whaatinonga o lato tiute whaatino. Ma ionga tasi masuinga o si iti o fo i eile tomai o whaatino ai ngā ruenga le lanulangi. Ma le visota ingo ngā ruenga i si fo i atunu. O i lantou o whaamnia ino le ofisa le tiute. O isi na whaau le whaau unga sa whaatau tia le i a te semol tau sangan te nei. Au nisi i a aperi lol tau sangan nei. Na whaatau nui le whaai unga le waiaso toi sauning o le whionga i a tupola tusa misi tupola. Le sa whaatau tia le ka le se whaapot putonga kirisiano sa moe mata auto whalea lili. O le whionga i a tupola, sa avea mawhai pule le tumalo whalea lili. Mai i le tausanga lua fe se formal tasi, i le lua fe se formal ono. O ia foi sa avea o se sa tini si nia, ma avea o le minista lango o le mtanga luenga o whila ua inga matawa le afi. O le whionga whai atu pola, o se tasi lea sa anga lue le mtanga luenga o leo leo. Ma avea o se sa tini si nia, ma lana ta leni o le musika lea sa awaiai, e le wha i le pua malo le malo i le tele o tausanga. E le mōri maua le malo, sa avea i le whionga le whongatalai o le mota, le whionga papari ili o ta euma se pau, e moli molia le nganga whaaftai ma le wha malo, e le tautua atu nu o le neita male, malona sao i le tele o ati na e lo tātou atunu, e au fie mawhesuia inga le tu au wale whemalanga i eita avale le atunu, au avea o ia mawhailau tusi o le komiti whaatonu o whela ua inga le ataimi. E le manuia le toe tau mawhaia le whionga i atu pola le tausanga lua whelua se fulmali tasi i le whainga palo ta tele le atunu. Peitai e le o ave e sea e le te leo lona sao e le atina e o Sāmoa a o ave o ia mawhai pule o le pati a le HRPP. Ua mahe ele sauninga o le ulua i suo na sua ina ele ele e amatalia ele ngā ruenga tele o le fausiaina leo le no fuanga po le ofisa tū te tonu e to manga i ele fale tupe tū te tonu a wafa la vila tupu fafo se e mamala fa le natura le ua fausia neilo na no fuanga i ulo loa e tolu se formalitasi miliona ta la le tau o le ni ngā ruenga o le a fausia e te tonu o le umi e tusa le malelu se fulmasina mai o le fatupe ina o le ngā ruenga tele e whaatupe lava e le whaatupe tū te tonu, mai lana tala whaatatau o le tupe. O le ngā luenga o le awhausia ina le company le Apex Solution Limited, e le wamae ai loi longo tau o whonga sa tu inatu le malo, ma ngā lulua e le komiti whaafoe. O le atu ngā luenga sa tu sia le company le Sukon Consultancy Limited,
Ma o lātou fo lea o le a ngafa ma le waa wa aia ma le mātai tuwino le whaatinuino le ngā ruenga atoa, e tusa mai e inga, sa i o ina mai ale lei ma ato toa, ma tu ina mai e loi le whalitupe tu tonu mo le whaonga ina. Whai loi le fionga le tamai tai pā le mia le aunga o le nei fo i ngā ruenga po le nei ati nae, e ma whai o na wha wau pele whaatinongo le au nanga whalitupe tu tonu, e so se te mea whea ngai eile atu noo, mani lu i tau te tele. O le whaaloalo maa walunga le malo i se tasi o tamai tai sā, wa lolo na tautua i le antunoo. E ala i le awai o le malo i ona toe sāu ninga, ma tuwalo ia tue le whaaloalo le tanga vai o le malo. E amana ia i le tautua le tamai tai sā i a sister Malia Emmanuel Pitham, o whaamawina o se ulua i tamai tai sā Sāmoa lea, na tōwhia a vea mapule a onga morkonisi o sangata Maria vei moso, mai i le tausanga e awhiwa se lau fitu se fulmaleo no, se i o mai i le tausanga e awhiwa se lau valu se fulmal tasi. Ed malo lo le neiti na ua valu se fulmal valu tausanga lo na soifua, na soifua mai le asolu se fulu Januari a awhiwa se lau tolu se fulmaleo no, mai lo na awhio anga o sa musu ia le pata. E le tala angol neita mai ta isa, o io se tasi o ulua i Sāmoa na whauina mai le University of World Pacific i saute i fiti, i le tausanga e awhiwa se lau fitu se fulmal tolu, ma mua inga lua e mole malo mai tausanga le awhiwa se lau lima se fulmal lua, i le awhiwa se lau lima se fulmal tolu. Sa tautua Maria i le ofisa tonu le Kalesia Katoliko i Roma, e Italia le tausanga e awhiwa se lau valu se fulmal fitu, ma tue wha awau mai le tausanga e awhiwa se lau iwa se fulmal fitu, sa ia o atu i le tausanga e lua awhe maltasi. Sa vefo ia o se tasi o whaia ongo le kolisi o telosia i moa, a matamai le tausanga e lua awhe se fulmal fitu i le lua awhe lua se fulmal tasi. Wasilia ma le ono se fulmal iwa tausanga o ngā lue le Kalesia Katoliko, e meise lava i le ngā ruenga whaafaya onga. Na whaamawina le malo le tautua le leitina, e se teimi umi, na ia ati na e nei le ngato le soifuanga wha lea o onga leo langa le nei, mo alo ma whana wa lea tunu, ai whapena foi i le soifuanga wha lea nganga. O lana fionga i leo mamalo le malo ia tuima le li whano wa le toa swalo vi le lua, na ia wha e nātu le wha i longa tāwa lo mo lea fionga le tamai taisa, e pine wha ma waila na tautua wha ma li loto, e pe ona mōli mawina i nisi o alo ata ma mai o lea tunu, o lo tautua ino lo tātou malo i so se matanga ruenga, company whaalapo betongo mpisi nisi, whapea fo i atunu i whafo. O tala fo ia mai sa momoli ni yaso, manuia lo tātou tunu, whaso i fo ia. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Efe pula vimai ile sau o ata uma o fetu o le langi Sulungi ya umasia uhani a o masa vali vali Le masina se Yesu solo ya Sāmoa no uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata lato tulele A o mai
tafe mali o mai singano o no po ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se I esu solo ia Sāmoa lo uatulu se I vai mafianga ie vanga atene matama olo sisi vai mapepese matata la tulele a omae mane ilano ole niu na o umasia ubele Wafa apea ona lauiloa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai mo ia Sāmoa le masina se I esu sulu ia Sāmoa lo uatulu se I vai mafianga ie vanga atene matama olo o sisi vai mapepese matata la tulele a omae mane ilano ole niu na o umasia upele omae mane ilano ole niu na o umasia ukele E tolo I mata utu ia male peni sula I muni no ia o se vainga le tātou atinu ia le lanu lau ava ia o nātu whalenga ia o le sio manga le lanu mea mata o la au ia o vainga umala whapena ia o vai o lo tafe mai lungo atu maunga ia o mata ngō whiera o fōli tātou atinu ia e meise ia o le tūlanga o lo soi fua I le tātou atinu I Sāmoa nei fo taimi luas fulvani minute te nei le tūlai se fulma le lua o le tautua wha au pēra wala leo lungo le tātou ala leo whalongongo le tasi o no tesi ma le tasi whamo le si whonga lau mua I Wellington ia whape fōi ia I la tau o lo mai mo mai lungo tātou penga te whailangi o le Facebook ia e mai se fōi o le YouTube le nei taimi o le tātou poklame ma le auli a o whanga so le fōi tau maftanga ia e mai se fōi vai ainga ia o malo longa ia o le tātou fōi o lo whiangai pēi ma ngā ruenga ma whaafonga mai ia ma whao ngā fōi tātou musika e whaafai ngō fie fōi ngā ruenga o tau o lo ngā lue pēle nei taimi ia mai se lau awita avale ia e lunga fōi la wala ia o lo whiangai fōi la tau I ngā ruenga ia I le whiawa ia I so se ngā ruenga la fōi ia mantua o tua lalo la fōi mwha manatu mo le awita avale mai se lau awita taxi mo le awita pasi ia mai se lau awita avale lau pase se o lo awei pase se ia tau tua nā ia lava pea ma ia lava lau o na sai ia taimi whaafita auri ai pase se ia o lo o ave o tau ia lava pea lau o na sai ma le tasin na vaenga na mafuai ona e whai ngā ruenga ma whiri a whailele ma avea oe matangata ave taxi le lei ia ma ave passive le lei
ia o le ave upa le lei, ia ono lo lava, te tali ma lo lava ono sai, ia wingo pasese, ia o lo o tau whea vea. Ia ai, nei taimi, ia, alo i tau matanga o le uri o le ua 2 minuti na tā leo le tu la, 2 minuti te ai nei le tu la, se fululua, ia o le taimi lan fo i sauni mai ai, ma tāpena mai le tātou tau tua mai Sāmoa, si fonga lau mua i la vaia, ia ona toi tu ina sa fo le le sunga ya ta sesa, ia a mata mai le tātou tau tua, ia e wha ma vaia tuai ma le tātou poklame, ia is taimi, e le wha peo le lau wha ma vaia tu le taimi le ai, o le taimi lava, ia e sauni mai ai, ia le tātou poklame mai Sāmoa, ia ona wha ma vaia tu fo i leo le tātou tau tua nei, ia whatalo fatu, le se antene a liva leo lo mafuta mai, ia tono a isi a inga lai ai le taimi o le auli, ia māloa, mānei al tamana, ai le a inga, o i le taiao, aru ai le a inga, ia ai solo. A whatsfurua le tautua a le si ufonga lau mua ia i Wellington, ma na ia o le tau ia i mātou i Wellington ma porirua, ia pangare, ia peia tau ma ini mai le mālu lūli nei auli, ia u māsani fo ia mātou Wellington le tau lea, ia e lei lava masusule lama ma na ia le tau, ia e a o al taimi a ma ini mai e le malulu ia e la ngona fo ia le tino le malili ma le manga fa pena ia alanga o tatu ofisa fa sala ia o lo ma fana tonu ia o lo ia e ma fana ma ia malulu ia le ala o te fa pesa le familia li la o tasi e malulu la tu ia la e ofu mai no ofu Sāmoa no ofu tino ia le ai e malulu fa fo ia ma fana tonu o tatu ofisa fa sala nei le si fonga la mo Wellington alo fa tele atu matato sinu tali malia le sua ia ma fa fo mai tato fa fianga musika le nei taimi ia awa fo il fanga ia fo o to ia i malo long fo i matau maftanga ia mai se fo i la to lo fa o pe nga wenga le taimi te na ri tau tua ia nai tama ia e fa ma fana i fo i la uli
sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le launua.
musika o malolonga ma tau mafutanga o leo uli si ufofonga o le laumua. Ia whaafianga musika o le uli, ia o whengai fo i le toa tele i malolonga fo i misi fo i lau whai ngā luenga, ia mnatu talo fo i tasi o na toi angai fo i leo le toa tele, whaawau ngā luenga fo i le nei aso. Ia malole tau ata i tiute mga luenga ma whai walo filima o whengai le tātou o tunu o le nei aso, ia misi fo i o le nofo te talo fo i nei mātua matua sino le tinu tāpo ia fo i le toi angai o whanau ia onga, ia le amatanga fo i o mai ai fo i lātou tuanga luwa i aso. Mai se foi o nai au na le tua ia o lo tapo i foi ia o ngai foi o tato tino ia i ngā luenga foi mai se foi o onga le ia so fa na tu fa malo atu ma to fa fero ia tu ia ma lo la foi ma futa mai ma le tapo mai ia mai nga masani ona o ta te fia le fa to mo na tu te mine ma ne foi lo ta no fa ai lo atu ia mai nga foi le tau te o ia te masalo le yo mai nei si la utala ia mai nga foi le so fuanga tau tio mai se ia ni maliu ia oni aso fa nau ia oni po ani por kalame fo ie tumu tatu tinu mai se inga mai kalesia ia to nga tanga fo le foi le tu lo wanga ngana tu le upuare tau e so vale foi le fia matamua mua i me fai ia o le winga la utala tenga me foi le o lai po lai fai mai se po ila tala no mai po ai foi la sauni fai ule se sauninga ai te ia le oso le pese le uma talo le fe au ele uma ia tala lai fai ia pele uma fo is fai nga lotu ai te ia le oso le pese ia ava pe o lo so ia o le tupu so ia to inga vai nga le va e taimi o te i meu te aru ia mo po le lua tau sanga talu no o fo station maniu o la fa ile tatalo le fe au lungo le fanua tan ele uma tatalo le fe au so le ata fa longo tu tu fa ia fata si pe ava ia tu era ele ia fala le tatalo le fe au ala wo so pesena ia fata si pe ia pesole esa la te fa longo o me vai fa pe e tau ona tala no le va pe o a inga io ni la sa un se la to fa nga lotu ia e tau tala no po ai la to ina le pese le taimi e tau ona to wa o le tupu so ia ele ia na le so fo le tasi o pese va pe la o le e o so fa lava mai le tangata le usu mele le pese o so mai malesi usu mai o tau fa i to mai pese o le lo ala e o le lo e tangata ia le ia po ia fa longo ia então vai ter se foi aí eu inga me va pe le mo me ole sona tawona o ina mai vai pena se uma le ia sauninga se uma le talo vai fe au on fato au su le pes le me le ele i tai uma talo vai fe au ona tu one ro le ole o tino mali ula lo ala fa mai ia fotos ia te ia la i o me i fa fose au tino mai tangata fato foi Então, se for no minuto na tarde, ele está se for lá mo Wellington, ia fa malo atu nei time talo tasi ia po le lata foi tu la tasi ta liu le ta tu fa salanga i Sāmoa ia le sunga ta se salam sam ia ole aunga ma le autu tala le fa yatu ia to mo le so vale le se mele ia wa fa lu mai nai to fa mai nai ia o te ava langona o ia pa pe to nga me foi le i to fia tu e usu le pese ala te ia wo so ni lungo usu pese ona wo tumu foi le fa pe tanga tanga mala le tanga tara le ia ma fia nga le nei te mi le uli ma lo lava ia nei matua alo ma le taringa le suwa ma futa mai pe ni tato proclame ia tal tasi mai al tato tu lungo le ala leo ai fa wo pe lungo le tato pinga twa ilangi le Facebook mo le YouTube por si fonga la mua se i pa ia le tula tolu mai Sāmoa si fonga le la mua mai Sāmoa i la lovaya ma futa i ma le sunga ta se salam sam So
Ya, Sāmoa le tunu pele pe ona ufailo atu. Ya, esa tapena lo le sunga ta sesa. Ya, ona fa mai atu foi le tatu tautua mai Wellington nei. Ya, melea. Ya, le latu sa tatu fa salonga le sunga ta sesa tautua mai la wala leo mai Sāmoa si fonga lo moi Wellington mai la baya. Ya, in le taimi ya ai mato fa atu mato pitonu nei. Ya, mai se tatu tautua nei New Zealand. Ya, I podirua. Ya e le tātou tautua le ia so inai mātua mātua, ia o auna le tua, mai se fo le lo le atinu, fa ngā mailungo le tātou wala leo, le tasi ono te si ma le tasi whamo, ia fa pe fo ilungo tātou pinga te whailangi le Facebook, ma le YouTube, ia, mo le atu whaftai tele tu sa le tātou maftanga mai le tāo na le la, se ia pa ia mai le taimi le la wha mai na le tātou tautua tālo le tasi, ia o na mai alo lea o le tātou aunanga, i le tasi ono te si ma le tasi whamo, ia ai tau wha au pēa, ia le tau maftanga, ma le uso ia ta sesa lem sem o le o te pena mai le tātou poklame mai Sāmoa ia i nei taimi le atu ina sa o i Sāmoa le tātou tautua. Whero i tahau le tū la fitu le taimi masani, Sāmoa le atinu pele, wha manuia tele le atu o le nei aso ia i fuafuanga matoe o le nei fo ia uli tātou toe whero i tahau, wha manuia tele atu lava le atua ia i le tātou atinu.